Assalomu alaykum. Hamada salom alaykum. Салом алейкум. 1 2 3 4 5 комша иш кор мекуна. Иша гирифтам да кор. Так. Мо эфир ба ё не? Салом алейкум. Куя чӣ гап хабар аст? Чӣ ҷанг даво аст? Салом алейкум ҳама каса. Не ки ман омадам ба эфирда сразу. Эне. Ҳеҷ ка. як ҷое пайдо шудем кайф ка. Ҳамаравӣ ки намегӯям. Анчо пайдо шам. Не ҳозир уйнак ма як ду гуфтани ҳама бугуму баъд сараш мекунем. Так. ссылкаро дар комментарияи канал YouTube дамонин. хоб барои эфир. ҳама салом алейкум бародарое ки дар YouTube тамошо доранд ва бародарое ки дар Telegram канал ҳастанд. Бародаро огоҳӣ ки эфир дар YouTube ай барои бародарое ки дар Telegram канал ҳастанд. Ва ҳамада салом алейкум чи YouTube чи Telegram да. Ва чӣ гуфтанем? Пеш аз эфирмона сар кардан гуфтанем чӣ хеле ки гап мезананд гӯё мо ягон каса сухан надода бошем, гӯё мо ягон каса имконияти гап занӣ намонда бошем. Хеле гап неста бародаро. ҳама вақт касе ки мехоҳад дар эфир иштирок кунад, марҳамат, закреплёни ссилка ҳоло пайдо мешавад дар YouTube. Ссилка Telegram каналай. Шумо мегзарен через Telegram ва пайваст мешавен. Чӣ хеле ки медонен дига блогерҳо агар ки як кас ду кас қатъи эфир бигзаронанд, мо ин хеле не ки мо намемонем ягон каса гап назанад. Наоборот, мо дидестем ки дар прямой эфир мо нишон медиҳем ки истодагие, ки дар навбате, ки дар очрадай. Чӣ хеле ки мебинен ҳоло мо ба шумо нишон медиҳем, яъне ки на ҳамаро мебинен, ягон кас пинҳон намешавад, ягон хеле ба ҷоӣ нестай ки мо ягон каса специала набурем, хеле гап нест. Ва як худом мебураем мегам моро гапзанӣ намондан, талпавошти сусу шид, ин хеле гап ҳеҷ вақт нестай. Шумо медонед ихтимол ки ман ҳама вақт бачаҳоро мегӯям ки ба порядкаро риоя кунанд ва асҳоби на одамое ки аз тарафи ӯ меоянд, аз тарафи душмано мақсад, худи душманом агар бошанд фарқ надорад. Ягон спорт кардан, ягон кори дигар, мо онҳоро бо наоборот асҳоби хеле имконият метавонем гап занем, яъне ки адин на адин бураен хичон гап зананд. қатима бе ягон кас ӯро халал намерасонад, ягон кас ӯро мишат намекунад, ягон гапу кори зиёдӣ нест. ин хеле гапҳо ҳеҷ вақт намеравад. ва хоб бародаро, мо салом алейкум кардем. Як чанд комментариҳои YouTube мехонем ва дар Telegram касе ки агар ки прямои буромаданӣ гап занӣ боша, мо як кас мекушоем, чақчақ мекунем ва модератор Идрис ин корро назорат кунад. Як кас ғалғула намекунем, мебурем, гап мезанем. Ман хондан мегирам комментариҳои YouTube. Салом ака. Ва алейкум ассалом. Салом алейкум ака. Алейкум ассалом. ҳозирашта ҳама приветствие рафтиста. Алейкум ассалом ҳамада бародаро. ҳозир ма мемонум ссилкаи Telegram канала барои далниши бо ягон касе ки дигаре ки мефаҳмад. Вахмара дабарит кардан ӯсо. Салом алейкум. Алейкум ассалом. Сози хуби акаҷон, саломатиё хуба? Шукроне Аллоҳ бародар, шумо хуб тинш? Алҳамдулиллоҳ, коракот хуба? Ҳама тинш хуб? Шукри худо бародар. Ҳами як чӣ бугум акат. Ма дина барои боша қатиам бачае ки гап диста будам, ҳама гара савоёша датта рӯй кардам. Ҳозир хестиян как бы Мунис ҷони, тинҷи хуби брат?
Маиша, Наши алҳамдулилло. Ози лангари как ба видео кардай, партофтай, чӣ гапе айдаш бромаисай, гуфтаисай. Охи ҳамо одаме ки гашта гапҳои мара монден ё ки гапҳои занма монден, охи чо мебарен, пони худ раст видеора мондед, шои мардум гуфта бифаҳма, видеора пони худ буронед, хеле ай пеши худтон чӣ гапе ҳаст, хеле дуруға гап назанед, буронед факти далера дар мардуми шумо. Охи гапе ки гап задагени хеле ягон чи хеле барида намонед, пони худ монед. Охи дина ма ака ба ёдот боша қати ҳам бача гап зеста будам, ҳама агар осоша дати роӣ кардам, ам чӣ хеле гап зеста ка. Ма атфе дамура чӣ гап гуфтам ака. бале бародаро лайкора занен ва пеш аз ҳамин бародар гап мезанам, ман як чира камтар фаҳмонам. Ман ба хулосае омадам ки аз ин сипас лайкора як бор дига рафтем, як ду се гап нест брато. Ба як хулосае омадам ки бисёр дар эфиро ҳастанд одамое ки общий смысл намефаҳманд. Мисол мегирем, як видеое меброя, видеои последний, ура қатъи 3-4 видеои гузашта мақсад перебутат мекунад, ё ки бисёр одам намедонад чӣ гапа чӣ кора. Барои ҳамин хотир кӯтоҳ мефаҳмонем дар ҳама ҷо чӣ гап рафтестай. Ва ин аҳози ҳамин бародар баромада гап задагирам одамои хеле қабул мекунанд. Знаеш ки Шарипов баромада зидди лангулӣ гап задестай. Не бародаро, эфирай ба мисли Мунис ворем, касе ки мехоҳад гап задан мехоҳад, мо имконаш медиҳем ки бироя гап занад. Ва вақте ки биромад гап зад, мо намегем ки ту набиро гап назад. Чӣ хеле ки лангулӣ дар ӯ эфирш гуфт ки ҳамин ту ки биброй номи як каса бигирӣ, баъд ҳамо блогер бояд бигира ҳамура. Мо на. Иғозиҷа озодии суханай. И одам биромада гап зестай, марҳамат, имконаш медиҳем гап зана. Гап за бародар. баъд акаҷон агар ина мумкин боша, бахшиш пеши гаптонда, ҳоҷи мумкин боша, ина ма ҳоҷи голоси ҳамо одама мемонам. Пускай ҳамин қадар одаме ки ҳоҷи ҳастян дар ютуб тамака, дар ина мисол телеграм та бифаҳманд ки ӯ одам кия, чӣ хел қати ма гап задагиай, мехезад дар ӯ ютуб чӣ хел бировардесиян. охи уҷа занг зада на зани мара мондагиай, на кӯдаки мара мондагиай. Мехезад дар ютуб аузубилла чун чӣ гуфтесай, ба худо дар ягон ҷо турӣ намегирад. Мон мушкил нест бародар, ягон чӣ дошта бошем. На гӯш ки чӣ мегӯяд ака. это кунутгом немехед дили гурда намекунӣ, чор мекунӣ зан тагом, фарзанд тагом, духтар тагом, оча тагом, хоҳар тагом, кисизан дили гурда накарда очаи трагом кисизан. ту хеса чорни карди зани трагом, занит як кистия я ҷалабай зани трагом. хоҳари энсим Шарипов тамегом, очаи тра мегом, зани тра мегом, занҷон тамегом кисизан. кисизан чори нак зани трагом. Намошод маода чорни кадаги нестам, ё голосош омадестам. зан тамегом валлоҳ қасам. Ваҳ бача, астағфирулло. зан тамегом, фарзандон тамегом, лабоҷи таҳар шикоят кӯ. кисизан зан тамегом кисизан. Намехоҳад гап тамегом. намехоҳад гап мезананд. охир ман қатъи биё мара вошамоно мара ҷа. Ман қатъи чӣ хеле вообще аккуратиш кадаги нестам. Ман қатъи ором вори спокойно акаҷон тамегом беномуд даюс. мара ман вошамоно. зан татемагом керам. бес ман оҷи воша мемонам, воша гӯшка акаҷон. Ман қатъи акаҷон гуфта хуш рӯ одам вори гап зестам. ва мега ки ам хеле незаш то мара аккурат кесада, ами ягон сухани гандаш гуфтаги нест. Ман ҳама голосаша бо ҳам ака дароӣ кадагим. Ман ҳамо акаҷон гуфта вообще мара мегарда. охир ози ман ира чорни кадаги нестам. ме сабшеноша нигоҳ ку, ҳама сабшенош дар WhatsApp места. Ман ира чӣ хел чорни мекунам. вақте ман ира чорни кунам, голосош дар ман намеяд. ами хел аста аку. ина нёку перебивати намекунам. як минут гап мара гӯш ку. ту мара ҳамин хашабу ки ман дар киҷо дар эфири SM Шарипов лангарира пас задам. ҳамиша мара буд тамом. ман чизе буд ҳақиқата ҳози тара фаҳмодам. ҳамин хел аста. ҳама гуфтесабдики гӯш ку. дарси гуфтесабдики лангари я номар додам ки бахаза мара даюс мега. лангари дар киҷо то даюс гу. охи ози ман тара гӯш ку. ози ман нависондагиша ишон бутам. ту чӣ меги мара? хаб мекунам. атфе надорам ба худо. ё фақат аккурат када метавонам. афсӯс дорам. як телефон дорам. охи нёку бе пауза мо.
اینا که اوج میگردم میگه که یک تلفن دارم اوج میگه با اوج امجد اوش هممونو میگه که من واتساپ ندارم او اینا با واتساپ قطعا گلوسورا روی کداگی مرا اینا که میرا چی خیمو بفهمیم نه خطونه آدم میفهمیدگی پنیاچ نی Да. اوخی با میگم او قدر گارین مستپالاژن میگن او قد چی میگن اوخی گارین برو این بوی بسپراوی بزنه خطونه دا بوی معرفی کنه نه اینکه یک کم بغل هم میبینه یک بیچاره را میبینه سوری سینی وای باید زوری کنه با خدا اکا کو 80% گپاش دروغه فقط دلیل نداره خیلی جواب میگم دلیل بوی گپام ویدیو را یگام چنه برای چیز هست مونا کنکریت نی Да. سلام علیکم. علیکم محمد. السلام. برادرها سازین خوبین؟ همه خوبه؟ شکرانه الله برات شما خوب تینش. ام محمد شریف مخت یک سوال دارم برادر. مال برات جان. امی بینی تو بابای لنگری امی پر ویراس یکم بار چی سبب شد که امی جنگ و جدال شما توی درجه را خوزی دوام داره و یک سوال دیگه که بخشیشه یک سوال دیگه یه که وای 50 با 50 میگین امو را دکزت کده میتونی این بین این مردم ده بله. وای دکزت که نه همه باور کنن مقصد اون میگه که من یگم کسا یگم جدا من 50 با 50 گفتگی نیستم که همون گفتگی مرا میگه من دکزت کنن جدا من گفتگی امو را کو دکزت کده بتونین دکزت کنین این بین مردم ده کوبینن خب Hayrola şiirde de kaza çıkıyor bu. گم شوخی مرا سوال داشتی. سوال تا جواب دیم برات تمام شد سوالات. همون جواب تین خب نگاه که برات یکم سوال از آنه که конфликт چی با سر زد چی گونه سر زد وای وقتی که ویدیو کردک درباره یک یهود که الله داشنام کرد همه ما او یهودا قبول نداریم همه ما پرزیرات کردیم همه ما هم طرفداریم که همو یهودا داشنام کنن و دیگر کروش لیکن همو حقارتایی که همو در یهود کردگی بود در افیر در ویدیو شما را موند ما گفتم که همه ویدیو را باید زوگش از پیکت میکردی این خیلی ادکریت نمیموندی گفتم سلامت باشی برات برای دانه ما بود نکردم برات بود نکردم گپ نزد گفتم همین را باید گفتم تو زپیکت میکردی همین خیلی نمیموندی گفتم بعد در دوام ویدیو و گفتم که این آدم گفتم این آدمو به نصیحت نمیشوم گفتم اینو را خیلی دغل جوسکی جواب میتی گفتم و عثمان هم دغل جوسکی جواب دادگی دکشه و записи عثمانمونو گفتم اینه خیلی جواب دادن من طرفدارم با دلشی با خودم دغل جواب دادگیم بعد در آخرش با همون ویدیو را با خیلی نصیحت‌های دیگه کردم درباره دین درباره دیگه طرفا میتونید ویدیو را ببینید والا انگولی برآمد گفت که شما گفت پشتی ما برآمده گپ میزنین گفتک و شما او یهودا گفت мотивация میتین یعنی که پسوتی میگیرین پشتیگیری از یهود میکنین بعد ما گفتم که تو یک فکت بیار که ما یهودا мотивация دادم یا که پشتیگیری یهودا کردم یا که طرفداری یهودا کردم همین را گفتم یک فکت بیار در همین جا که همین کارا ما کردگیم اگر که نتونی آورده برو قائل شکی تهمت نسبتی ما همین گپی تو نگاه کرد یک چیزی عادیه یا که ببرار همین کارا تصدیق کن که ما پشتیگیری از یهود کردم یا که یهودا мотивация دادم یا که دیگه کارش همین را یا که ببرار تصدیق کن یا که اقرارش به کلای بگی و بخشش پرس که تهمت کردی اقرارش که همین کار تهمت بود از امو اول تا همین روزا ما همین را طلب کردگیم بعد وقتی که من طلبات کردم رمزیه بجای آنه که ببروی همین کار ریسکی حل کنه لنگولی شتوبی تیشی نشوه رمزیه ویدیو بروورد که یک دلبایو دیگه پاک زمره سیمیا داشنام کرده سه این نواد دمی ادکریت سیمیا داشنام کرده هم تحقیر و هم تهدید ای سیمیا لنگولی میگیره بجای آنه که پرابلمایی که الکای روح هسته بجای بگیره حلش کنه سلام علیکم بجای بگیره اولی ما گابزستم بجای بگیره حلش کنه همین پرابلمای بدگیره میخیزه همو آدمی را که تحقیر و تهدید کرده سه اویله مرا همو ویدیو را میگیره لنگولی در کانالش پلوس میمونه
ия чизи оддия аз ҳамон аввал то ҳолора ман ҳамира талаб дорум нуқтаи якуми будагира бибуроен ҳамура баъд яҳуд инастуми колияу ба ин дараҷа мисол рафтеса ина дар нумаки кор мисол ид ба ид видеообрашени кадара сар кесен иш чӣ дахл дорад ба ӯ кори иш чӣ дахл дора ҳамин дахл дора ки ана ҳамура то агар ки ино ҳал накунанд ман хаб наместум дига ва ман бояд талаб кунам нигоҳ кун брат вақте ки ин кора нисбати ман кардан ман бояд аз ҳар худам талаб кунам чӣ хеле ки дар эфири ди пешакӣ момаҷон баромад мегӯяд ки хайти бубро бугӯша ман буромада гуфтестам инами корҳои ман тарзи ҳамун гапа гуфтан намешава ба як ҷумла ман бихезам бигӯям ки биё доказатка ҳичи нагум не ман ӯро ҷон шадану ки биниш меорам то ки доказат кунам ва ӯ ҳамаш да дасти худ чай ё ки мехеза ҷошта тасдиқ мекуна ё ки рад мекуна ё ки ман давом дода рафтан мегирам ва агар ки дар ягон гапҳои ман ягон чӣ гуфтанӣ боша ягон гапи маро бихоҳад ки бо абас наванӣ бо ягон чӣ марҳамат ин эфири ман чӣ хеле ки ту биромадаӣ суҳбат кардесе буро эфири ман абас наватш мекунам ба ягон гапи ман розӣ набоша мисол мегирем например вақте ки мара туҳмат кардан бо яҳуд мара туҳмат кард рамзия 1 миллион ман биромадам абрат ниша доказат кардам абрат ниша нишон додам ки ҳамаш туҳмат ҳамин хел вақте ки ман ягон гапа мегӯям агар ки ӯ прав бошанд бубуроян абрат ниша нишон бутан мара зора накунанд ки бест буроян абрат ниша нишон бутан в чём проблема бихоҳанд ки ман бестам гуноҳҳои кардагии худшона нисбати ман ҳал кунанд ҳал карда наметавонанд бубуроян эфир ҳал кунем в чём проблема чӣ мушкилие бародар анамиёзи гуфте ки доказат кунанд вай тоз ягон шоҳиде доре ки мақсад тра нами доказат кунад байни мардум да нишон бута ки ҳам хеле кор кагия вай мега ки ман ба ӯ хотире кадам дар бораи яҳуд видеора ки мардум бибинен ки пас зесан худои хутуна пайғамбартуна ахорат кесан баяр читуна бибинен ту гап мара нафаҳмид ё ки бо айсарака бугумта фаҳмидам хайр фаҳмида бошӣ чи такрорш дига чи и такрора уже ту мара савол додӣ ман тура ҷавоб додум далчи уже чина айтани вай спасадкунӣ дар нагзабаро ки и коре ки ту ҳозир кардасти кори вай кори ту нест не спасад не ман просто ту ина мисол мара савол додӣ радноиҷон ман тура ҷавоб додум гуфтум та ато то ки далчи ҳозир ту кардасти ку ту уже бигем айтани ӯ бадли худа ки спори да дуромадасти штоби вай спасад кунӣ наметавонӣ браҷон и хела мушкила ман мехоҳам ки бифаҳмам ки мақсад ина там доказат доре ки бифаҳманд ки ба ҳамаи чиш ки дар ҳақиқат ҳамин бобои лангарӣ чи айда виноватай ман гӯш кун мара ман дар ҷодаи блогерим дар ҷодаи блогерим ман гӯш кун мара дар ҷодаи блогерим мара плюси ман дар чиай ман гапи ҳавои гап намезанам агар ки ман гапи ҳавои гап мезадам ино медонӣ ки чӣ кор карда метонистанд ман гапи ҳавоӣ надорум фаҳмо просто ҳамин ман мегӯям ягон шоҳиде ҳастае ки мисол тура чӣ кунада бига ки на намихел кору борай ҳамхеле одам ҳаст ми чӣ хеле одам худ фаҳмидасти радноиҷон чӣ гуфтасти мегӯй ки чизои мара доказат кунанд ман мегӯям мақсад бародар ки ягон шоҳиде доре гапҳое ки нигоҳ ки браҷон хушрӯ гӯш ку браҷон чӣ гапе ки ман нисбати ино гуфтам ба кадом чизе ки инора ман гунаҳгор кардагим нуқта мондагӣ бошам агар ҳамаша списка кунанд ҳамашда ҷавоб мегӯям ҳамин хела ман списка мекунам ҳамашда ҷавоб ган фаҳмо ҳамашда па списка па полочкам каждое слово каждое чизе ки ман инора гунаҳгор кардагиам ман дар ҳамаш ҷавоб мегӯям ва инорам дар ҳамаш ҷавоб ган дар чӣ ҳақорати кардагиам дар чӣ ҳақорати кардагиян фаҳмо но дариҷа якта адно но астай именно по порядка мерава чӣ хел якум кори кардагиша тасдиқ мекуна ё рад мекуна мегзарем дуюмда ман тасдиқ мекунам ё рад мекунам дуюм шак мешава бабо кори кардагиша мебурояд тасдиқ мекуна ё ки рад мекуна ман эхма ё тасдиқ мекунам ё ки рад мекунам вай гунаҳгор боша бахшиш мепурса ман гунаҳгор бошам бахшиш мепурсам ин ҳами хел по порядка в чём проблема радноиҷон
ман ба ягон проблема надистам дар инҷа. Проблема анамия ки бародар. Чи ба вай мега ки эфири ма биё, шумо намерене, шумо бигин эфири ма биен, вай Браҷон намиёд. спорт накав рихта ким ки айреким ки пас накард. биё ма ҷавоб не ма тара браҷон ҷавоб метам барои чӣ хотир, барои он хотире ки саволҳои хубай, саволҳо ҳамин саволҳоро бисёр одамо да интереснай, ба ҳамин хотир ҷавоб метиҳем. барои он хотире ки ин саволи адекватне. возя секунд. саломат бошӣ брат, барои данат. ман специалан бародарои дига касем ки дар эфир ҳастай, вақте ягон кас данат мекунад, мисол вая ҳурмат кардан дар корай, хондан дар корай чӣ шуда, заказ кардагиен овози рамзиера бароям хотир хаб кардам. нигоҳ ки брат, вақте ки ту мегӯ ки чӣ ба вай ту мегӯ ки эфири вай брат, эфири дига дигаш. ин хит логически фикр кар, як чиза ба логика. ма барои чӣ бояд эфири вай барам? Ин намеда ҷавоб дида ябор. Ана унам мисол шумо намерене эфирио. Ана у мега ки чи ба ваям ранг гапои шуморо мега ки чи ба ма эфири. Не Радноҷон. Радноҷон нигоҳ ки як гап пайда. ҳар як кор ба худаш сабаб дора. мисол ту ов мехӯрӣ барои он хотире ки ташнаӣ. нон мехӯрӣ барои он хотире ки гишнаӣ. хоб хоб меравӣ барои он хотире ки хоб дорӣ. як чизи нормалӣ. мақсад аз эфири ҳамун рафтан дама дар корай, ма чӣ ба бояд барам? Какой причина ки ма бояд эфири вай барам? Проблемае ки байнтон ҳастай, амура ришад кадан. байни мо проблема нест. ма проблема надорам. Проблема набошад, чӣ ба вай видеообращени ид мекунӣ, уд мекунӣ. ма дар ки видеообращенӣ кардам? ку як видеообращени мара биёр. Я видеообращени мара биёр, ку ма дар лангулӣ кардам. گوش که برادر اینا تو مثال در بوبای لنگری میگیری اگه ویدیو میکنی نگاه که رادنوی جان نگاه که یک گپ رادنوی جان شما позиция فهمین. позиция چه خیلی کی کومی هست آواز صدا میسه بکش. позиция فهمین. لنگولی هازی در позицияи هسته که وای در стадияи нехели барон ایستادگی нехели که اشتباه کی نزنن شه. وای طرف ما زورا داره که اشتباه من نزنم شه. و ایرا شما اول دستین میگه اینا ما خستم وای در این روز گفتم نکو اینا در فلان روز گفت نکو وای در سلامت باشی براجون با روی دانت وای در стадияи оборона ایستادگی شتابی کی ما دالچی نرم وای در کار شتابی ما خاب کنم ما در نه براجون ما ویدیو обращение هم نکردم ما هیچ هم نکردم وای در کار شتاب ما خاب کنم میگوی یا ویدیو میکنی میگوی لنگولی ایخل اوخل بس راز او اتوید میگه اگونه که من در نگاه که رادنوی وقتی که او اتوید نگاه که برات جون وقتی که گوش که برات وقتی که او اتوید میته ویدیو میکنه چیکار میکنه نمیکنه دما عموما без разница وای چیکار میکنه برای چی خاطر برای اون خاطری که چی کاری که وای میکنه نمیکنه با مینوس وای چی کاری که من میکنم نمیکنم با مینوس وای خیلی کرده است همین مفهومی میگه پا یعنی که любой گپ میزنه любой کار میکنه وینواتای با بالای خودش پرابلم میسازه ما هم یگون ویدیو میکنم نگاه کن در کانال ما یه ویدیو میبره سرازو بعد همون ویدیو افیر سر میته وای در کارش تو ما خاب کنم ما در نمیبرتن انا وای در کارش تو ما خاب کنم برو یک قطعه گپ زنم акай шарипов сизи хубе акаҷон саломатиёт хубе ака шукрона алло радноҷон тинҷи хубе саломатиёт тинҷа акаҷон кор бурод хуб шукри алло брат шукри алло акаҷон ами ачи пирсам ами бародаре ки нави лангуле хидат мегӯй ака ами ақуратое ки ҳози монда амиёра ҳозӣ кардаган ами рӯза ё ки ягон песара ака кадом ақуратора инами ҳозира гӯш кардем ку мақсади бародара занша аввал эфирда ҳам бача ҳамиҷа боша ҳами ақурато кайш дига мошина кардам ака барои ҳам гапҳоям мошина вардам ина гӯш кардесам бокам бародар боша ина ҳамиҷа да ҳамиҷа мишари алло вай мара медонед ина як саволу тим акаҷон бахшиш узи зиёд перебиватат мекунам дина ҳаму лангари эфир кардаги будам мара занг зад катим оромона хушӯ гап зад ман хостум ки вай адекватный человек вори одам вори бифаҳмум объяснить кунам ситуатсияро вая ман фаҳмодум адекватный вай уже слишком ақурат дагзашт ман вая
خطون دیدن که ما باید چور دامو واتساپ همه چی روی کدی سر که گلوسش هست میگه که تو مرا چور نکرده و خیلی اوضاعش نیست من چی باید چور نکردم تو مرا بگو کو یک بعد دیمش گوش کن سوالی برادری بود که محسن مونیس سوالی برادری بود که همه اقرارات را کی کدگیه اینا میدینم او این افیری در گاش سینما را اقرار کرد در افیری او برآمد میگه که اینا یکی ما زنگ زدم تلفن ما را نواردوشه است نه ما قطعی گفتم میگه ما خش تباری همویم اعوذ بالله ما ترا نمیشد تو خش تباری ما تو میخیزی ما را هم خیلی اقرار تو میکنی ترا خش تباری ما بده اخ میگردم میگه که خش تباری و یا ملانر خیلی پلدور خیلی خش تباری ما پلدور باشه ماشین دور باشه ایستوش باشه ما میخیزم میبرم اجدا پول مردم مهاجر میخرم اگر من همه پول مهاجر را خورده باشم نه والله بالله تالله قسم خودم خداوند نصیبم نکنه اگر من پول یک مهاجر را خورده باشم ایمان الله بگیره خداوند خودش پاچو اونمو خاکورات کرد ما گشتم یگان گپ بیزه بهش گفتگی نیستم ما گشتم گفتم که رحمت الله برای فرزند مغفرت کردن گفتم یگان گپش نگفتم و ما به الله گفتم الله جزاتت یا تمام یا اون گپ سخن بعدش گفتگی نیستم نه که و یا میخزن در آدرس ما گپو نیپرای نگاه میزنن که برای چی برای کی ما همه آدمو قد اقرات قد جنگ قد گام ندیسن و آدمی موجیک خچا باگاب خیلی اقرات قد نه خیلی برور مردگور ادقت نه خوش و آرامانه گابزا لبوی کس میفهمه وقتی میبروری اقرات کدا گارندگی میگیری تیجا گارنی نگی او گارنی برو او اف سی اگون بوی مو بزا کس بشنوسه تا تیجا می احسان جان گارنیو تای خوک دان و گارنیو هم امردان اوزی هم پارچوگان اوندگه آخه میخیزم با خدا گپای گفتهشن در گونجا توری نمیگیره کجانی ما به نام الله کو خیلی ایوداش نمیبره آخه وقت ویدیو را برو وردی پول خود برو روخی خیلی بریده و ایجاش در ایجاش نمون ایجاش در ایجاش نمون اکه من ویدیو را روید کردم تخلی دیده بودم را ویدیوشا من همش روی کردگیم آخه که و یا گپ دروغ گام میزنن ایشا دایش بگیرسته خیلی پدیل که کیسه ایشا دایش برای تربیت همی وقتی که خود امی روز خاتمی کی لانگاریه کی گاب زدی مقصد خیلی ای طرف خود یگان قرات دشنو مقصد پازانی یگان چیزیگه نسبت همون کسی که مقصد او سراز گرفته همی اویله تر رسیدگه یا قرات بزه مقصد نسبت کدگه ننگ نوموس در رسیدگه اکجا نمی خداوند طور سر ده من خیلی گپ دروغ گم نمیزنم خداوند طور سر ده من همه آدم وابشه اخورات کردن نیستم من همه آدم بفورت همه گرسویش و اولش میمونم خودش آرامانه خوشو گردیدگیم من همه آدم یکم اخورات سر کردگیم من وابشه اخورات کردگی نیستم خیلی جواب میگم در گپ ما که نه مقصد یگان چی گفتگیش نیستی اخیا نه زپیسوش همه شرکم اکدا روی کردگی هستم فورت نمی تلگرام داشته باشه نه تلگرام ما دابن است ما همه شرایط میکنم قطعا چه خیلی گپ زدگیم همش هست همین تلگرام ما اکای محمد مقصد ما روسی گپ خمام در این طرفای اروپا هم اگر امکانیتش باشه قطع خیلی است ویاس کنه اون ویدیوی که همین برادر کدگی قایی حقورت‌های بزیب مقصد اکه روسی گپ همین همه ما یا بر دنیا میایم یا بر میریم میگن که زندگی که دستوینی بمبر دستوینی مقصد یاردم که چند خیلی میتونی برادر را اکه آزی ای بین خمون تاجیکو رفته است خیلی اکه خیلی بسیارش اکه ممکن بسیار آدمو همین گپای خمون به غرزین های تاجیکونه و دیگه ملت ها در پریود میکنن اکه توکلشون به الله نکم توش تو بین این همی مردم تاجیکی خمون لجدیس هم شاو روز خدت مقصد ویدیو میکنه ما همی راوناوی سادیده سام ناسام دلی بسیار چیزو ای طرف یو شیده است که بسیار چیزو مقصد یکم توش توی نام اول افیر دادن اومدم که ای حقورت‌های بزب ای قدر بچه همین مردک باشی کو مردک باشی یگان وقت حقورت نمیکنی آدم اسپاکوینی آدمی که میفهمیدگی خو اگر ویناوت هم باشه برادر نکم باید خیلی کم ترک تمپی گپزنی را بقپی هم قصد کم اومد بله 100% برام اکجان
илоҷаш бошая мақсад ки ман ҳамин ватсае чи да телеграма да менависам чикнеам перепискорам мумкин бошад чикнем бибинем бихонем мақсад аз канал на ما Всё, در رویش ништяк. ما در بنویس اکای نمونیش جون ما یا ما خودم روید میکنم баъд кай МС Шарипов ман худам мақсад сайт ютубиам дорам сайт ютуби дорам 30,000 одамай акама иншалло ҳози ман худам бо бародаро ҳастанд имина барои нами ҳақоратош барои нами чизош ки мақсад и қадар мақсад номус дар расидагиай видео мекунем обращение мекунем бачаҳои ҳастанд ҳамн Москвада ҳамн Питерда ҷойда бошад набошад қад шақшақ мекунем гап нест амрат. Салом алейкум акай момо. Бачаҳои ютуб чатона болои экран бировардам чӣ хешид теншид монумашам хеё ки не чӣ хелай чуни идея. Валейкум салом братҷон брати телеграмги. Ака мақсад нашоти ҳами одаме ки ҳози омад гуфт ки лангули мақсад чӣ гиноҳ кадай мақсад ака то гуфти ки пишти яҳуда гирифтагиай ҳамҷи ҳаст ҳавол чуа ки меброя нашоти яҳудӣ видео мекина ки вообще кор надора идини мода атак ҳози пацанои тоҷик оли 18 сола шида нашидан дар телеграм ҳақоратҳои аю банд мекунанд чуа ябор намехеза нашоти ҳаваи видео ҳаваё видео бикунанд чиба намехеза ҳозир ҳамаи пацанои тоҷик дар ҳамин телеграм ҳақоратҳои айваи да банд мекунанд чиба намехеза барои рамзия чуба намехеза нашоти ваё видео бикунав нашоти одаме ки чуба намехеза барои ваё видео бикунад ки ваё ҳамаш дар тоҷикистон или россия дан дар давлатҳои дига нестанд не я чизае ки Умар дудар мешавад камишами вақте ки гапда чия брато да пеши гаптон гапда чия ки ҳози агар мо ки и тарафша бигзарем ё бо мега ки бо пишти знаеш ина пишти гирифтесен гапда он нестае ки гуфт нагуфт проблема мо да онае ки и пиштигирӣ гуфт ҳами видео кардани мара ана ҳамира биёяд аказат кунад гап да ҳамиҷа агар ҳози мо гапа давом битем ҳози мо гапа давом битем мея ки и пиштигирия ина ҳози ҳамҷа гуфтесае ки чиба ура дашном карду ира дашном накард уже ҳамира как пиштигирӣ ҳисоб мекунам вай фаҳмидӣ брат хит карди мара не ака майли ушо не просто ҳози ҳами бачаҳои тоҷик ака дар ҳами телеграм ҳамаш айваё бад ақуран мекунанд чуа ябор видеои ваёра пиресла наметунам ба онро ки ака нашуд ҳами видео бикун гӯш кун Умаршо ӯ хеста мақсад китоби қуръони бачаҳои тоҷики хеле намекунанд ку алҳамдулилло мо тоҷике мо ягон тамон қуръон гирифта ақурат кардаги нестем ё ки ягон тамон пайғамбар ақурат кард ё ту ақурат кардаги ягон бор акай муҳаммад не астағфирулло акай муҳаммад ина личкаи ман нависон ҳози ма инами пацаное ки оли 18 сола шидаги нестанд видеоҳошон ҳам мефармад ки дар тоҷикистон ҳами ақуратҳоро кардагианд не ҳами пайғамбар ақурат кардагианд ҳо пайғамбар алло ҳамара наъузу билло расидагианд чун намехезан ин видеоро барои ваё фиристад намекунанд ака не не ҳами бачаҳои тоҷик ина бачаҳои тоҷик ина пацаное оли 18 сола шидаги нестанд астағфирло мо я тоҷикистони обод дорем мо мақсад тоҷикем фахр мекунем и гапҳо дамо неста и гапҳое ки ҳоз хеле гуфтеси ҳами пацанои 18 сола мумкин намедонам акай муҳаммад личкам бинависон ма роид мекунем салом алейкум амакаса бахшиш камакак ҳами темамон дига ҷӯшид камакак илтимос биёи темора бикишакаки ҳами фақат ҳозира проблемаи мо акай мунисая ҳозирашда барое ки ҳами бечораҳо тамоман ягон гуноҳи ҳаминоя ман надидам то ҳамин рӯза мисол хати ҳамсарашона барои фарзандшон и фарзанд беҳтарин меваи барои ҳамаи мо ино ҳаматарафа старатса кардестанд саломатии фарзанда барқарор кунанд мисоли гап ҳозир ҳамино то ҳамин рӯза абрашатса кардан 6 моҳ абрашатса кардан ай ӯ тараф ягон ответ нашид ино омадан дар сайти акай муҳаммад абрашатса кардан сразу ваё номера пайдо кардану уже дар золи гузаштана 3 соата эфир ҳозир мо фақат единствени метонем дар ҳамин тема гап занем кори ҳамин ҷиянчаи мо буд шава рост меги бародар мақсад ҳамин дастгирӣ кунам мо ҷиянчамона
شتابی تسرک شیفوی کمی که نمیتونن همین کار تو همین قدم با چوا کردو شدهسن آخه او پولنی پایلونی شدن اینترنت برای همو مقصد برای من کسی دیگر کردو راست او ما او را بسیار چیزاش گوش کردم یعنی اکای محمد می پارتای روسی در سایتش بسیار چیزاش مقصد به ناموز گفته گای پاتسانکای بچه را کی مقصد توش تو طالباندگی میکنی ای مردم به طالبی بچه ایرو مردکی نیست ای ایرو همین حضرتی کی چوریورو حضرتی عثمان وقتی که مقصد همین وظیفه دا بد بگیم پوچوی در دستش بد همو قصر خیر سوخات کدگی که вообще در خودش یگانچ موندگی نیست این ما یاسندسمه که با خیره که میکنیم این اوقات ما در با دستگیری میشه انشالله این چیزایی که ما 1 евро 2 евро 10 روبل 20 روبل یاسمای دسمای любой تا که ما خیر کردیم همین روزا پگاه در سر ما هم قیامت همین مردم هم میکنن این یگان جای پسبینیش نیست این ما باید فخر کنیم که مردم تاجیک در همین درین اینترنت مایبای خودشون دستگیری میکنن فهمیده هستین محتاج یک کسی دیگه نیستن محتاج یک ملت دیگه نیستن که بگیرن او را دستگیری کنن با خدا قسم یا فخره بچه هر کس هم نمیتونه این کار کرده رحمت به اون پدر مادرای بلوگری که هم خیلی چیزا را میمونن دستگیری میکنن بچه با خدا بسیار ویدیو را میبینی او دیدت میریزه گیریت میاد بله خداوند یگان که با این روزا نرسونه بله بچه ما 1000 کیلومتر از تاجیکستان میخیزیم میای مهاجری خمان این قد دلسوزه لیکن با یار همه بینیم که با نام خدا دیلو گرش میشه بچه خیر همه وقت کاری خیر با خیچ خداوند میگه که ایت یک ایمه 10 خیر کرد 100 میتد انشاءالله همین اسمه که خیر میکنیم عاقبت در آینده‌مون در کار میشه یگان جای بیناموسیش نیست یگان جای زبطلوگیش نیست ما برادر مسلمان ما یگان گفتی و گپ یگان کافر نمیپرسیم کوخی پل بتیم ما را دستگیر گفته 100% برات 100% گپ برای همی با جای یادم کنن او номера кофти ёфти номери намедонам апашона меган янгашкара номери кадом хешошона меган ёфтем о чем иқа номер кофтан чем сурати ура гирифтан мондан чем 3 соат эфир кадан майли 3 соат эфир такади хай номери авая номери карташа бумон як гапи хуб заҷианча тез шифо биёва як примери оддӣ ҳамин марьям буд ку як духтаре ки дар эфири пешина буромадагӣ гап задагӣ буд ҳамун духтара фреб карда таҳдид карда коре карда бировардан эфиршон гап зан ҳамун эфире ки ҳамрӯз кардан ҳамун духтара бировардан никто кардан ба хотире ки шитобе ки мара сия кунане ки натонистан ҳамун эфир ҳоло дани маме намедонам кай дагӣ будам карочи 400 000 зиёд ҳамун эфир просмотр дора лекин вақте ки ҳамун духтара бироварден гап зад охай ҳамун вақте бировардантон дар хатияби шумо намонда яъне картаи ҳамуро ки ҳамуда як кӯмак шавад духтара бироварден гап зад ҳо духтара бироварден пуштигирии шуморо кард духтара бироварден таҳдидш кардем гӯжаш кард чӣ корш кардем накардем зато тарафи шумо гап зад ҳо охай чӣ ба шумо набур и чира нишон метаҳад ки действительно одамо як тараф фикр мекунанд як тараф имена худшона дигашда кор надоранд худшон штоби главни худшон бояд сафед бошанд худшона бояд ҳама таъриф кунанд худшона бояд ҳама ҳайбале кунад тамом дигашда кор надорад кстати бардоро ссилкае ки дар экрана бардоро интернет магазини мо аси что дар телеграм канале я он кас желающий бошад бахшиш акаҷон перебиват кардам гапза вақте ки шумо да менависанд ака мақсад ёрдам мепурсанд меган мо майбем мо ҳам хеле касаил дорем ака ҳами салом алайкум шумо да ака ҳаму чизора сёнка мекунанд роӣ мекунанд тай ҳаму да картҳои худшонам роӣ мекунанд ака мегӯянд ки масалан ин картҳоро бимонем ҳамин одамое ки именно ман видео мекунам ҳамун одаморо як бор бибинен ҳамун картҳое ки мондагиа картаи худи ҳамун одамоа ранги ау ай худшон нестаю хиян дар картаи худшон картаи худи ҳамун одамоа ҳамун ниёзманда картаи худшае
من چونین طلبات دارم همین ویدیو ما در بسیار ویدیو ما گفتم که طلبات ما همینه که ایمی نباید کارت خود بروشه. مثلا یک خدا میبره در جمعه که ما کارت مثلا یک جورا میای سوسو من نمیمونم برای که بعدا با پرابلم میشه. کارت خودش باشه. اگر نباشه با ما حتی گفتگیم که برین کارت بکشیم بعد ویدیو میکنیم. بهترین اکا گپ نیست بخنو. ما مقصد خیلی ندارم اکا جون. سلامت باشی. یک گپ پیدا برای نگاه که در کدام اساس در اسنوانی چی باید که بلاگر وقتی که یا آدم نیوزمند در ویدیو میکنه کارت خودش باید مونه در اسنوانی چی با راست که راست میگوی این اسنوانی نداره میشه محمد بله این دیگه یگان طرف دیگه نداره. ما اقدام خیلی هم خوب ما گرفتگیم همین کار ما باید پیش بریم. مثال بلاگری که ویدیو میکنه نیوزمند از سر او سوم نیوزمند بگیره نه و نبرات باید که خودی همو بلاگری که ویدیو کردگی در همو ویدیویی که نیوزمند در ویدیو کردگی در همجا رکلام داره همو بلاگر و از نجد که رکلام داره در خود داره. طلبات ما چیه؟ اقدامی که نه ما باید که همیشه جوری کنیم در یوتیوب همیه که بلاگرها باید از سومی که ای رکلام میگیرن که رکلامی که در همو ویدیو نیوزمند رکلام کردگن از سومی همو با پیلوس با همو نیوزمند کمک کنن. این همیره سلام علیکم آقای اسم شریف باید طلب کنیم باید شما هر یک نیوزمندی که در بلاگرها مراجعت میکنن باید که با بلاگر خودش با رویشون کنن پیلوس. و علیکم السلام برادر گبزه. راست میگی آقا جان سوزن خوبه سلامتتون خوبه؟ شکر الله برات خود خوبه اینجا. شکرانه الله آقا جان درباره همین اقدام خاطی کسی روزی باشه برات یا برای لایک را جخینش تو ما بینیم کو امیر آقا جان درباره امیر لانگوری یاد سخن داشته ممکنه گپ زنم؟ علی سلامت باشی برات برای دانات یا جان تشکر گپ ز برات. باور که یک گده تا 6 7 افیر شما نامگون بدرم سرفران آورم اما زینای سوندم ای چیود ادمینات گفتن که هم خیلی مدرای را چی در رومان سایدینی چیدم. آقا جان امیر لانگوری ایما یک قشلاق بالاتر که خونه شون وای کو اینمو مایدکیش کو ای مقصد خیلی بگم یک 20 سالگی اوسندش کو یک خد زده بود اینا من نگلی در بین غریبو چهره اساسی امورا مقصد ما اف پشمش نوسم مقصد ایون میکنم وای کراچی یک دختره که همسایه را همین تجاوز کردگی بود و پدر مادرش او را ای خونه سر کرده بودن در درین زمینات در یک نمی لانگوری در درین زمینات در یک کپه خواه میکرد با خدا قسم که در یک کپه خواه میکرد بعد در یک جایی که همین خودش کدامی که یاردمش کرد نکرد همون برادراش مقصد گرفتن بردنش تو حاضی را همون خونه شون رفتگی نیست ای مادر گپ میزنه ای مادر ما ای تاریه پیره چیه والله قسم پدر مادر اون نگاه نمیکنه و یا خود دوزاده های این همه نگلی مقصد همون گپ که نمی ریشه حقیقت شه همون گپ همه زانو. تو کی میشه وایده چه میدونی استوری را؟ ما یگان چیش نمیشم اکا من هم یک قشلاق بالاتره که ایمو زندگی کرد خلاصه گپ میشنسی صده ای شهری کلوب میشود دهی 25 دهی 25 نویای واسه کروچی اینم اونجا میشود او کروچی نمیشدنی او نمای من اول در افیروش چو کگه لانگوری؟ هم یک گفتم در میگم اوتاش خوش کردگی اصلا میگم گفته ای وای که من آق کردن شاک نمیدونم ایش در این گنوش مقصد در کلا نمیگیرم مقصد سرش کردگی انا خونه شونو مقصد خیلی نمیدونم شا آق کردن شا امورا خونه سر کردگی که برادر خیلی اقورتای بزه میکنه مقصد اوریش همون در یه متر اوریش در جواب گفتن در کارو خیلی ای وای اوریش در جواب گفته حیاتش در نامتون نارد نه آخه او اقورتای قبه کی کردگی بخدو من گوش کردم اگه صبر بتانده بخدو همون آدمایی در کم ماه رمضان میگه رو ماه رمضان ده میگه اسم شریفوف برای ما ویدیو کرد آخه در ماه رمضان تو مرا چی نمو دشنام کردی ایات برامد پد زپادلو دشنام کردی تو مرا دشنامی که زپادلو مرد برای مرد همین گونه دشنام کردن یا مرد دیگه زپادلو تو همین همون دشنام مرد در ماه رمضان همین دشنام کردی نسبت من
حد ما با خدا همه گپا را گفتنی نبودم که همه گپا را مقصد گفتنی نبودم هو اول عده بلگزارونده بود گفتم که میگم که هم خیلی سورا من اکا نغز با نیم خدا ما بیدم گفتنی نبودم نکی پات پروست از یه حقاراتو را ایوالی افیر بخشی که دباین گفت ایوالی افیر ما شنیدم اما حقاراتو را با خدا گفتیم و که در ناموس مردک میرسه که مقصد تو میخیزی خیلی حقارات میکنی. سلام علیکم. علیکم. ایگرا کالمار سلامت باشی برات برای دانات. اکا محمد یه سوال بود. و علیکم السلام. گابزا برات گابزا. اکا همیش روزیه که من همی کانال یوتیوب کانال همی لانگلی خطی کانال تلگرامش چپا کنم پونی. نه. لانگلی تا بسیار بعد نگذارم بخیب قصد 50,000 من چی مصرف میکنم کانال تا قدی یوتیوب همش چی میکنم فهمیسی؟ ما باید خوب داشته باشین. ما باید داشته باشین در اومدم در کانال کی رمزیه صورتی که من صاحبش استفاده کردم ما که دلیل میکردم یا نقطه دلیل میکردم گپ دای نیست گپ دا چیه که اینا را باید مردم بشناسه و امکان دارن که تسترک همین کارا убрать کنن чтобы که خچونا بوداش استفاده کنن چی میشه همین کار ببرویم پروستا ببرویم میگه که خای هو ناحق بدن افراف بدن خای کارش دیگه شید بروین پوبلیش بخشش پرسن بخش پرستانشون уже زیاد شده گیده уже список قد باید بخش پرستان برای سیمیالیزی کردن بخش پرستان برای تهدید کردن بخش پرستان برای اوگراژات برای تهمت کردن уже بخشو خیلی زیاد شده گیده تو چند رفتن میگیره هم قضیه شدن میگیره هم پرابلم شدن میگیره میگن کو باری که در پشت اگر وزمین شدن میگیره کوز میشه راست اکا راست میگوی او مقصد بخدا قسم همین میگن کو بخشش پرسیدن این کاری مردکیه آدمی که بخشش نمیپرسه او زنکه نکیم همین مردک باید بخشش پرسه در پستوبکوی که نیتو میکنه که او را سسترانه گب میزنه که پستوبکوی نیتو کدیسی تو بخشش پرس تو خودت ندیدیستی همین کارا نکیم تو باید بخشش پرسی توش تو بخدا قسم اکا جان همین چیزایی که ازی ما که من در اومدم این حقورتای او را شنیدم کو بخدا من همین در بین تراس رفته سبد ماشین من کردم اینم یه عباره گرفتم گفتم به من کوشم گپ زنم که уже نمیشه уже قپیدگی уже полный рост і безей бада یک گپ میگه که همین شما میگه شما دیدین که همین مومجان 99 درآمد میگه در افیرش همو چی گفت میگه میفهمید دیگه میگه همو بس میگه که مومجان چی گفت مومجان گفت که بیا ما ایتنی همه میونه که مومجان گفت که ایتنی همه هموش تو بخشش پرسش تو به همین گپ تین جواب میگه ندی اگه میگذاریم در همین گپ منطق همین گپ نگاه میکنیم مومجان 99 ایتنی همه چی همه شما برای چی باید بخشش پرسه وقتی که شما نگورین اگه با گفتی لانگولی کی شتوبی که باید من همو را قبول میکردم مومجان میگفتم اوه مالادیس خیلی تایتانی وایو بخشی پرستی ما وایو را دیگه در سبیلو بخشدار دیگه گالاگیرده اونو میدوزم پریچوم دیجا تو برو موژیک شب بیا تو به خودت گپ زد بچه ما باید چیز دیگه حوزی ما رو تماشا داری در افیر چی میگم میگه که گپ زنی نمیمونن همه کسا میکنن تلپاوی میکنن ایخی میکنن گپ ما правильно میمونم این اینجا تبیو چه خیلی که قطعی ما ماجون 99 گپ زدیم گفتیم که بینمون الله باشه این همی خیلی ما سخن سر میکنیم سخن این همی خیلی سر میکنیم و ما اگر گپی تر همی خیلی نمی خیلی یا که گلوس تکشتم یا که گپ زنی دموندم میتونی که نمی خیلی پاگزم خیلی برای نکی پیش ای در اومدن قسم بود میتونم که نمیگریزی افیر این همی شرط قطعی نمیگریزی افیر سوال جواب زن سه طلاق قسم شده که گرختی زن در طلاق میشه تمام سوال جواب رنگی آدم یک آدم در بین نمیده رویا گلوش را یگان کس نمیکشه این مرحمت چی بگم تا دیگه دشنام نمیکنم ما سلوه میتونم چی کارت کنم من دیگه چی تو میترسی های من ممکن امو همجا باشه که ممکن او هست او افیر دیگری دارم برابر افیر جنگ کروژوک просто ака ба худо қасам мо мегем ай мусулмоне мо бародари тоҷик ба худо қасам че мие ки иқа чӣ кардан ака дастгирӣ кардан хубай ҳамия чӣ бидай ҳами 10 минут сёнка мекунам мепартоя кадоме хайр кардания хайр мекуна и ягон ҷои чӣ нест авача вақт надорам ту мара занг назад ту инайтарӣ ту унавтарӣ ту ҳоли бес тоқат ки аз 3 моҳ 4 моҳ допустим баъд ма кори тира хайр по желании боша буд мекунам ё нафорам
мақсад и хели гапҳо ака ҳам муҳтоҷ инай ма лично ба худо қасам муҳтоҷ бошум ку ака нами мерам любой каса мепурсам ин кора ма кардагиам ма дар душанбе пакет фурӯхтагиам ҳози да ина валлоҳ шукронаи аллоҳ дар Европа гаштам ака ма любой кора кардагиам мақсад гишна монд ё падар ё модар гишна монд ака аруба мекашӣ пакет мефурӯшӣ як каса мегӯй акаҷон илтимос падарам гишнай модарам гишнай акам додарам любой кора мекунӣ ака и ягон ҷои чиш неста ба худо акина мора ма акина мо ам нами 2 сол шидай чум 1 сол шидай мо ам 2015 ютуб да мегаштем некем охи хай худованд додад ҳами чиз ба ҳами сабаб ту уже сум кор кардастӣ мақсад як хеле ки ягон каса муҳтоҷ накӣ ту вақте ки ваъда додӣ вафо ки уже вақте ваъда додӣ ки бародарҷон ман хай дастгирӣ мекунам муҳтоҷаш накӣ ки ҳамун муҳтоҷиш ту беста хай бугӯш ки наметонам хай ягон кас дигара бугӯ и ягон ҷои абиднагӣ нест тоштон мегӯй беста хай 1 моҳ баъд 2 моҳ баъд 3 моҳ баъд мекунам абачао касали шида рафтан мегирав мурдаш мембирам мерава и мардам намедонам ба худо қасам ози ҳамин бародарое ҳастанд ки мефурашон ами чанд қайд дошта бошанд хайр кунанд лично ма ака ҳамин видеора гоҳеша мебинам ба худо мегӯям ҳамин картада чанд медошта бошам беам картада роӣ кунам барое ки ма созам ма раҳ мегардам ма дасту по дорам ма кор кардастам значит аллоҳ мада додеста ма ҳамун да яс мероӣ менам худованд бо мада метия я сабаб мешавад ки ҳамон пул мара дастгирӣ мекунад дар бисёр чизо ки рустам ашуров мега мада ози ма рустама хонум салому алейкум ози бема да чи да стрим хонум шаира бё ҳами рустама бародаро як вай мекунем ша збор каниша ози бе ози ма да на салому алейкум ина ма лично ҳози положением безеба ози бе саломат боши брат барои данат ҷамшед шейх так кира мехонем рустама ози бе салому алейкум ина ма лично мега ҳози положением безеба мада хайр кунешерна бубро ки рустам неми ҳози бро неми ҳози немҷа бро номрои картата намонду магар неми лангули анем ҳози бро агар мо номрои карта намондум лангули бугу ба пеш ака муҳаммад шери ака саломат боши брат иншааллоҳ мо марди гуфтию гапҳо ба раҳмем худованд моро ҳамин хикадагие ки раҳм дорем дилсӯзем ба худо қасам дошта бошем то ҷонмона мекунем любой казда вай хо чӣ чизе боша набоша мақсад ситуация мақсад положение да любой хи дастгирӣ бекунем ака муҳаммад салому алейкум аноним саломат боши брат барои данат касе ки данат агар мехоҳад ки овози рамзияро заказ кунад бародаро садои ғариб сулкаи данат ҳамондага данат ҳамоя карочи ва дигар бародарое ки данат дастгирӣ мекунанд саломат бошин як ҷон ташаккур гап занем братҷон ака муҳаммад соз хуб тинҷа бола нағз як шукри худо брат д се биё рафтем мия овози ма من داشتم گفتم هیچ خنار بینیم ما یکم کلیفی را درآمد نمیشه نشده تعطیل کنده کره لیتسوی اساسی لنگوری گابزا برات لیتسوی اساسی لنگوری چی با آواز پس و پیش اومده سه برات Шарипов. Лабай, брат. Ма салом, чихе, брат. Сози. Ма тра Инстаграм да навистим, короче. Бачо созен хубен тенжен. Ма Телеграм да навис родной ҷон. Охи Телеграм чия? Чи мега группа намеша. Ма тра яда материал доштам, который у меня хранились давно, фамид. Я завязал с этой хуйней. Ма гуфтам тогда потом тебе же похуй, скинешь. Без разницы, брат. Ма вали медром мебинам. ма телеграм да хеч хера бугум гарячи ҷой барои чақчақ кардан инстаграм редка медорам инстаграм вообще мебини ку материал аму қачи намекунам даоҷа неки айс пас охи номерои телеграм да намедонам да бача номери телеграм ин қодам қатима чӣ хела воқа мекунад телеграма да чи охи дамит канал аписанаш дарад наҷон
اینجا چند کس هزار کس چی خیلی نه سوزی ما کویا بر کامنتر خانم چو کردن شما کی ادریس تو چی خیلی اوه خوی خسارت خوبه صدوی غریب هم اینجا بوده کی ادریس بگوشه کی بیا سلام علیکم اکا رو تنیشام ته بگوزه بگوش رستم رو تنیشام ته بگوزه یکی دیپ فیک نباشی یکی تا طرفی وایو نامده باشی اوز ترنگ اوزی رستم کردی اینه روست کروچی شریف یه ویدیو رو تماشا کردم بابا جون میگی چیز ته کروچی میگی نایی میگی بوی نایی میگی با میگی سه چیز شبا اینه ادریس میگی کو میگه ادریس کیه اون دکتر میگی کو دیدی همو خیت کردی کدوم مومنت رستم یا تا سوپر چات روی کردگیان با $5 $4.99 نویستگی رستم کال ای برای تو با خاطر تو اینجا چیزه کاروچی کو اینم چند کسای اکا رستم سلام علیکم ما را بگم چی بود اکا محمد نفهمیدی کجا گفته که تو یک کونلسی میگه مثلا من کونلسی کیم میگه که کونلسی کوتی میگه با میگه کونلسی کیم میگه ای فلانی با میگه ای کیه با ای فلانی فهمید آخرش میگه ادریس کو میگه ادریس کیه میگه نه دکتر ای بابا او الله نگهبانی امر باشی ردنای باشی بیا با هم جدیم خبر گیر مالا کجا من نمیستم تو التماس همه مقصد خاطی خود دکای علاقه دا برام اکای مواد میشه گام نیست ردو جون لبوی وقتی دو کرده گام میزنی اکا رستم با قزیقی همو گام میتونه در چی بود آخرش قزیقی داره با گفت که شه برای سوپر چات سلامت باشی برات یا جان تشکر گاب زک نه کارچ یکی اکای محمد گفت که او بابا جون هم پرسیده من محمد جان صاحب انا بکنی کرا لیسیدم بکنی که با گفت که ای رام زیارا ای لان گلی را با بردو اکیرا بو ای ادریس آخه ادریس کی گفت خامی با گفت بو اکیرا گفت که ما چی بدارم آخه تره نه بوی سوسی تره محمد ما کونلس نیست ما کنی ترا نلیسیدم گفت یکا محمد خالده گره دیگه تو کنی بس چو بلیسی ایگرا کلمه سلامت باشی میدونی دیگه چی گفت حاجی رستم ما میدونی چی نمیفهمم چی آوره اخلاق میشه ترا پروسا قار کدگی رستم ترا قار کدگی اینجا قول جا قار کدگی که ما دوجا نومی ترا نگرفتم تاگجو همون جایی که گفت نوم باکه بو ایکرا گفت تو رفتم که رستم آخه چیز تو جمعش رفتم بکنی که احتمال است ولی روشن نگفتن اون سوارم خالص چی ما کتی گاف زده دون که داون جلو هم گفتم که رستم نام شما رو نگفتم برای خودش کارتون تا وسط تا یه وقتی جمعش رفتم من برای کیف کردم پروس دامو گفت آخرش گفت نه ادریس های فهمید میگه کی ادریس نه دکتری سرتای ولی پروس میم رنگ میم های فهمیدی شریف نه اور رو که رستم که تگیرم که لاکی به ویدیو گاف زدی اوز بلوک نکنی ای ویدیو مگیرو کنم فای وجدا ایجا پروتیفی کی گاف زده گه رمزیا و لانگولی و ای دیگه و مومجان می ترسوخیه بچه و وازمینن هم مالی اونا اونجا حقورت میکنه بابا جون میگه وای منتظر بابا جون حقورت میکنه کو کدوم بابا جون میگه او باز تو میگه یار نیا بابا جون خدمت میگه بابا جون اکو نمیشناسم من نام ماما جون نود نه میگه اوجا بعد اون ویدیو نه ایجا های بیخدت بابا جون فلان میگه کو ای بیخدت چی دگه کبه من بگو متنم را پرا وقتی که خدت برو واردی ویدیو کل راموندی کو با دلیتش کردی چی با دلیت کردی نومر همون ویدیو کل راموندی او را هر چرا جنگ شید من گفت آدم که تی طریق گفتی طریق کارش هر چرا راز باشید تایفیر هم تری شپک نه چرا
видеоро удалӣ накардам, видеоро гирифтам, партофтам, яъне ки скрит кардам, ба хотири ки занг зад худаш, Коля худаш занг зад барои ҳамин. Вот. Нашуд удалӣ. вот. Медонӣ иҷахмонем чӣ қадр синид кардӣ ба видеоро? баъд медонем барои чӣ удалӣ шидагӣ. Ман ӯра худам монтаж кардагим, бе ягон монтажист, ягон чӣ надорум, фаҳмидед? Чӣ кардид? Ба телефон кардам, пик мудам очио бара, ӯ якум ҳақорат мекунад, пик баъд мебурояд, фаҳмидӣ? Ба чӣ ба димбора напартофтӣ? Ты уже партофтӣ ки уже. Ай ма короче чанха 160 шида буд. Дуруни ягон 15-17 соата ки Коля худаш занг зад. Ман реална хиёл кардам тра патинут кардан уже ака. Не, нашуд патинут ки патинут мекунам. Ман намедонам, ман гуфтам ки кадар боша. Не, патинут не ту там. Просто уҷада худам сари видео да мегум ку там типа аккурат накунен Исус Рамазон фалон ирас короче скидываю Колю, фаҳмидӣ? И Коляро ҳақоратош полный аста, ми фалон мега ку ҳамаш аста, фаҳмидӣ? Ама уҷа пик мондагим не ки зада гузаштаи пика. Бля, ман хиёл кардам шумо специала кардагем ба худо, ту одами қовоподни, ман гуфтам неужели, ман гуфтам албатта специала кардагем. Я сел просто на телефоне сел, короче, фаҳмид, это срочно, ман бояд ин видеоро срочно мекардам, фаҳмид, намекардам уже чизаш як наудеш кинем ки кайф кинем. Не, ман ба худо, ман гуфтам агари хефикрем логически Рустам, чтобы ки ошибка кна ҳамира паспеш, да не может быть. Ман гуфтам, значит, просто специально кардагиам, специально, чтобы ман намедонам. Ман гуфтам, албат, может быть, ки Коля худаш в курсе аи, намедонам. Ман медонам, ки видео баромадан, Коля в курсе аи. Может, Коля у видео, короче, ам хебат ки, чтобы унаму ключевой темаи ҳаму видео чӣ буд? Унамуҷа мега ку тикени якум 15 сутка якум аму қапи даншаку тикени первые 15 дней они могли за миллион рублей вытащить его, фаҳмидӣ? Ключевой момент ҳамин буд. Ин ҳамин чиза бобоҷон дар Коля мега ки аму 1 миллион биёр бите уже за кардашон сеу чанд астае ку бобоҷон жмотӣ мекунад, мега бе мегам бе 1 миллион мутра дига хила мебурорем, фаҳмидӣ? Адвокат. А то, что все чизе ки дар унҷа Коля мега ку 100%, братан, хеле сазай, короче, фаҳмидӣ? Коля худаш наза гуфт ҳамо ҳақоратом гуфт просто минус аймада гуфт, фаҳмидӣ? Якумш дар дурунум баъд ҳоҷим Исуси гуфт агар ҳамура мегуфтӣ ки ман записка ҳастам, ман дига хила ура мефаҳмондам, фаҳмидӣ? Короче, ше суперчат истифода кардага мега ҳами размери лангули боша ва я банан рӯй карда. Хай ку лангули агар ҳамҷа боша ҳамира инем банани зардаби, инеми ше рӯй кардаги айта аз худи Америка $2 қати рӯй кардаги. Рустам. گفت یپا وقت که سخن خیلی شده شد یه شویه را قید میکنم زمانی بود که من لنگری نمیگم یا لنگویش گرفتم سوال دادم گفتم که همین تمه کلیه چی شد برای چی رستم ویدیو شده که تره که و گفت که او آدم ایزه شده من زفش نه پروست هم خیلی ای آدم ایده کلام گیفته این گفت یعنی اخیرون باری که زن زیم داشت مشافه که چی بود همین باید تره که و فهمیدن که من پراویل نیم و فهمیدن که این ویدیوی تهمت احمقانه بود باید خیرات کردن گفته مدلید کرد ویدیوشا خیلی ویدیو تهمت های گفت؟ ویدیو تهمت های گفت؟ ویدیو تهمت های گفت تکم خانهش هم گفت تهمت بود برایم خور احمقانه سر بسید آخه این همجا هزار آدم های چه تهمت های کاله خودش گفته استایی و چیزی سهیم آدم نکو مثال من در یکان آدمی دیگه که دیگه هم نظریستم کاله خودش میگه اشورف خودش از اوچه کدگه ای چه لازی نیرسید قصد گردشتی که میگم اون نیرسید یا با خواهد شریفو با خودو نخوندم короче аноним барои данат саломат боши вақти данатора бе смсош набухонем успед накардем короче баъд чи нигоҳ кие ки Рустам як гап пайда иҷа дар ҳамиҷа ҳами видео баромаданда ин авоз бо даиҷа Идриса гуфтагӣ буда ки хайвай туҳмат ҳай нисбати ҳаму дар ҳами кор лангули пок захча қафо каштагие ки мега ки
мақсад даоҷа и не при дела хай не при чомай туда-сюда короче. Хеле чӣ бай? Не, насчет лангули намедонам, уҷа дар тема фақат дар бораи Бобоҷон рафтагия ки брат. Не, баъди анаи уҷа тема погзахша бироварда ки не тут типа якбари причомай. Унаму лангули тупояйку, нами лангари идиоти тупояйку. Ҳаму вақте ки мо ҳамун видеора кардем Исуса рафт, хича короче Исуса зафт қарз кард, ҳаму сума дод, правильно? Бо ҳаму одамо кидатш кардем. То есть получается, агар ҳичи намекардем мо, ай ҳаму вақт короче ҳамаи гап ягон чи намешид, правильно? Тишина мешид мерафт, ина ози коляра маҳкам кардан мегуфтану тамом. Ако иҷозат мекардам. На дигар чия. бахшиш кадом брати оли ҳамҷа иҷозат пурсид гап за брат. Салом алейкум ака Эсим Шариф. Алейкум салом. Созе ако хубин? Шукри Худо гап. Яды минен эхмона мегу мебромерам. Ҳами акай Рустам да гап нест, ҳазор раҳмат. Чот кай баъд темашон кард. Мақсад ки бу тафшон биромад. Баъд мақсад ки яды касия ки вақтҳои ёшӣ буд камтар қадданиш дигар гапи ҳақ надоштанд. Ҳами дими касия ки ҷавониша гирифтанд. Лекин акай Рустам чотка па фақат шон гап зад. Просто дар бараш фикр менам ҳеч ка набуд ки ҳатти се одами мақсад шағол. У касия камна у кори лични буд, у шахсӣ буд брат. Вай да у непределак буда ин кор. Ё просто надоштам факт ҳамин чиза гирифтан фикри мардума дига субутан ай гап. Отвлечение меган ира, отвлечение внимания. Бая чиз дига ка гап надонам. Бовар мекунен ки ҳама гап ма бугум мебурам реска барои ки 2 соат ака Эсим Шариф далнеши агар Идрис бояд ки голос омадест. бояд ки худат дими вора сис намунӣ. Барои чӣ? Вақте ай боло як кас контрол набоша любой гаҳа мехӯранд. Ирӯз ту сабаб шидӣ мардум истини одаморо шинохта истинад ки ки кия. Ӯ хуша муаррифӣ карда ки ман ҳами кораям. Ӯ да одамо должния барое ки даромадиш айрӯи муҳоҷироа. Вот именно вот ҷои зурша гуфтӣ ки вақте мебура мега ки ман должнам. Ту должнӣ барое ки ту худа ҳами хел муаррифӣ мекунӣ. Ту именно не ки бачаҳо медонед табиат накне барое ки ман камкам ба аёдум мебура бовар ки хела шид ман ждадум ки эфири худ да будрум. Шарипов хай гавза брат гавза. Пошту ам темае ки сар шид ку ин чиз хай сабаб будай, ин чиз насиб будай. Мисол ҳами чиза ҳами рӯзда туғри будай, ҳами яҳуд сар шид. Ма ҳамун вақт қатъиян вақте ки ҳам камкам мебурома тамошош мекардам ҳами темаи яҳуда ку ганда ҳам одам нафорид мада. Бояд уҷа звукша мезад. Бача кори хайра мегӯй лайк биза як кас бинакси савобиш бирасаданим. Ту вақте гапи ӯра ту хатяби звукша намезани ҳамҷа қариб 300-400 ҳазор одам тамошо карда ҳамуқа одам серауно мешнави уже неприятно меша, уже настроение ҳамаш мегиреза. Ту хатяби ҳамҷа звуки ҳамура намезани билад. И ям момент. Баъд ака гуфтестам ку мо худата ганда баличкайсам последнее время баъд ями гап чап ма аку қахта тамошо намекардам. Баъд яке бо тамошо кардам мақсад ки дам ами камтар ақл дошта боша уже хид мена ки ҳаққа ки ноҳақ. Анаки братан насчет Шариф номус помус меган ку. Алло, ҳастай он кас? Рустами бачаро биридӣ, бача хаб шид. Не, шумо гап занед ба ман гап зан. Ман хеле гап доруму чота и бародар гап занистам, хай гап зана боша ба гап занам, што надром. Куҷо шидӣ брат?
ما чисто میگم эмоция дем ака гавза хайдар гавза брата ака рустам худат 100% кори дуруст кардӣ то што мардум донист и 100% ай ягон ҷои чизиш нестай мегум ку во факт надоштам просто як боре ки хай ман намехом гапи лишни бизанам 99% яхе одамо мисол дар ёшон 1000 корҳои беақлӣ кардагиай не ки то што худат ака коре кардест ёзе эсем шад 100% ай дим шона ҳам хеле биқапш ки дига бовар ки нафас накаша ма камкам мебинем саломат боши радной салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бай ва алейкум ям дига ҳамеае ки мисол ака бисёри одамо меоянд хубед саломатон сӯзай хубай шукри худо ман як гуфтам қатъи ҳамин бародар Ясин Шариф як гап мезадам мумкин бошад агар рози дига бачаҳо гапҳоро буд карда бошанд бураҷон бо хайхет гап мезанем бародаро шумо буд кардин ман и хайки дига шумо гапш занам мебурум мерам бугу бураҷон бугу буд ки баъд бо қатъи бародар гап мезанем то што ака худата гуфтум ку чотка далнеши бояд контрол бошад то ин рӯза ман надидам ки боло як блогери дига ҳамин любое время бояд боша як одам вақте ки набоша контрол любое ки аз любое гӯҳа мехӯрад ичса аллоҳ худаш медона адили нияти ҳар як кас худованд худаш бохабар во ин рӯз мисол ин корора адило мегӯм ки ака аллоҳ худаш донад ки чӣ дилният дорад во ман фикр менам ки ҳамаш ради манфиати хушонаи я моменти дига дидия ки ман мегум ки эмоция дам ман мехостам чанд рӯз мисол кушам жда доштам даже колокольчика зада будам ки што эфир кунӣ ман будурам не хма беташвиш брат беташвиш нами спокойно чахчака ягон зана ки мисол ягон апаи хоҳаре ки медурам мисол ёрдам талаб мекуна бача як гап пайда мардакем любоид медонем ки чӣ хел ман хилман да мисол муҳоҷир даем вазбинай мисол ҳамун бечора апа омадай дар мамлакати ғарбӣ хай эҳтиёҷмандай пускай эҳтиёҷманд набоша як хеле 50 рубл хайр намекунӣ медурӯи қадри 10,000 рубл допрос мекунӣ чи бача наметуни хайр када як на гапи хуб биза на гапи ганда биза чун мекунӣ гапи зиёдӣ мезанӣ занак заифай тиам просто баъзеёрам гӯш мекунӣ девона мешавад пускай ҳамо агар ки мошенница боша ё ки чӣ боша бигзор мо ҳамин як збор мекунӣ яка сабаб мешавад ҳамун мисол 1-2 сум меёва мерава айпай зиндагиш мешавад мисол ё ки бераҳая шояд кам 10 рубл 20 рубле ки ту мепартоиш мисол оянда ҳеч ки айхирсандиша чотка мега баъзеш ҳеч ки айхирсандиша намебурад дар раҳи каҷала ё ки чим чӣ кор да бидроя мисол бале зиндагӣ маҷбур мекунад одама то ӯ дараҷаро мисол одам меравад барои ҳамин дар кор неста мисол як каса надониста чем ятш мебурад мегӯяд хоҳари ту мисол хита беобруд кунад чӣ хел мисол ёрдамаш мекунӣ ту балабол ки ёрдамаш мекардӣ хоҳари тура беобрӯ намекард мисол ман эфирота 100% гӯш мекунам ака ҳаёто набуре мисол занак ҳамавақт заифа уш бо хиша ҷекчан гирифта ҳамҷа 7-8 одаме дорад ягон кас мебурад гап мезана эти местоположени партома биём айпеш қати ту решат кунам ту мардаки биё ина ман мисол даниёма ман мепартом ина биё лицо на лицо ман қатит гап мезанам чон мекунӣ мисол мега ки радноҷон мега одам дар ҳамун ҳолате аз қувваи ҷисмонӣ истифода мекунад ки қувваи ақлӣ норасоӣ мекунад дуруст ин чизоро бисёри одамо намефаҳманд мисол чӣ хел бигӯм хиша ки гаре мегирад ман ҳамин чиз ганда асабӣ мешавам ба номи худо
خاین او اکال اقوراتایی را گوش نکردم با اقوراتایی را گوش کنم با فکر میاد 2 ماه دیگه نسترین حیدر برات همون کده باشه 4 تا صحبت کنم برم برات بگو اکا من مینا گپو بسیار آدمو کی اسم برات اونا برات شد جورات کنتاد فقط هم любой видеода ناموس میگن کو از تقفیلو какой кентой матанеки гзаронди хорошо все равно они твои любимчики брат чиз фақат дабурай номус гап мезанан ку братан нигоҳ чихе явна қапиданшуна правильно там да мачит қапидан да кола қапидан да куҷои қапидан фаҳмиди все равно рафта бо хайр кайсан ира чихе фикри ти чия дами нашудами фикри ма ҳамеае ки номуса пожизнӣ депортатсия кардагиан аз территорияи ҳамино нест номус умуман барои чи агаре фақат дабураи номус мега анамуҷа нагуфта буд барои хотире ки барои он хотир бугу мавоз мегум та барои чи мегам я вақтамо ки лангари худаш нагуфт ки агар ами явна агар бобоҷон агар хатоӣ карда бошам ман худам фалонш мекунам нагуфта буд отвечат мекунам нест ку на ягон хитам на отчет пурсид на ягон чи дига пурсид анаки я моменти дига я видео нао ки бародари тоҷик aka туппояй ку я қил я мардак я урод я 800 сол шид фақат чи блогери мекуна ку медонам вот канали ҳамуда ки биромада унаму карташа мондаги номаш чи буд авҷабор биромада карташа дурунша нишон додааст баъди ҳамаи қаввақт ина 6 моҳ гузашт ина 5 моҳ мегузара баъди ҳамун дуруни 5 моҳда ҳамаи қагап шид ҳамаи қа тӯҳмат чон кардам ба гуфти хичон ба гуфти во тӯҳмат буд ҳамаи қаввақта набуровар нишон надод и бародари тоҷик занги зада ҳамуда нишон додааст дуруни карташа ман секрет дигара бугум вақте ки ӯ эфида ман ақл кардам ки мисол қатъи момаҷон читари шид ку баъд занак па палғалтид ҳамун ҷода мара я номер дод гуфт ки ҳамин номеро да мара занг биза гуфт ман билет мегирам ва ман аввал дамаш назадам ки билет ҳама хида мегирама просто ҳамихе думат кардам гуфтам ки беста ин номер ягон чи плюс мешава сразу дро ман номер да занг задам ки ёкам авиакассаи бобоҷон ашудааш навиштаги фаҳмидӣ занг мезанам ки мебардорад до дари колия хит кардӣ ва салом алейкум ва алейкум салом гуфтам ки акая хизматае гуфт ки чӣ хизмат киҷо ба киҷо билет дар кора дига исам вот гуфтам ва гуфтам ки хай қафандиш кам я нархш пурсидам абрад набиромам гуфтам блин анаму темаи колия ҳамун чуғо дар ҷӯш буд короче ку баъди ҳаму темо ку эсем я намуди нами ватанда ғутидам ку ғутидам савсех сарон мега ку ғутидам и по контенту и по делам и ами любой намуда фаҳмиди нам хеле ҷунбида намеши то ҳозира анаму состояндаем брата фаҳмиди манам амира саршавӣ гап нагуфтам ки и дабари акай рустам набудишка просто дига без выходим положение зад не дауҷа сис мондаги нестем дауҷа агар ки шумо аҳамият додаги бошен ма даи тема подключат шидагим даиҷа сис мондаги нестем даиҷа мо вообще сис мондаги нестем даиҷа рафтагиам дауҷа во ку дар ҳамин моменти дар ҳамин конфликти ки имена ҳами оиди коля шидаи ку ваёра вообще сис ҳеҷ ка мондагӣ нестай рустам ҳо биромаду нома ақиб назадам ку ман рафтистам ку ваё вообще нафас каштагӣ неста нози спокойно даже ма гуфтагиам ку чи хеле боша набоша бизнесона гарени фалон кардем бовар ку бизнес барои ки аввал не те тасаввур кидай на падани худаш гуфт ки да аз бор гуфт то миллион ҷамъ мешид гуфт лангули ҳози боша гуфт колара чанка то колара темаш биромада чанд сол чи збор мекунам без спрос буд ягон зборшо без спрос буд фаҳмиди спроса фақат намо ако доран ку да москва ака меган ку пишти камерада спроса ҳавоида камкам доля медодам фаҳмиди бахш ҳами ҷай гап шуда дил чӣ хуш кунам чоткай бад гуфтам нигоҳ кида ака баъзеш
Я тай дига я рӯз я 3 моҳ пеш хати эсем шариф короче чахчах када будам бохтария ки хиша мисол ҳақпараст мегира пеш дар конфликтшон гуфта буд ки ман я айфон дорум 500 терабайт памят дора ҳамаш факт доказательства не ки одами ҳақпараст ака ҳеҷ вақт намеяд қатъи одами ноҳақ намешина дар пишти экран гап бизанаву як шурбо бизанана ба ҳамин туғурӣ чӣ хеле ки дани бирем ака эсем шарифа прилага доран ки пишти экран биё мисол ягон лагманат бигирем ба ҳамин хай гапа бикишем мисол не ки эсем ина бачако ина ҳазор касе не ина просто шумо да элементарно ягон хе шумо да математика физика химия намегум ози просто обычный чиз як моҳи рамазонда ҳар рӯз дар эфир бидан не дар ҳар як эфир аъузу билла кати сар мекунанд фаҳмиди и баъд дальше апафалон кунак ина ранги идрис чиз чишона мемоланд такаришона мемоланд фаҳмиди чихе баҳс накардан не ҳавайои баҳс просто чихеле паҳрез накардан азе ма барои чӣ гуфтам ман просто ку яхлақ местам яки ман дар ягон хел проблема мешавам мегум ки блин мегум ҳамин қонун фақат барои май мегум фаҳмиди ман ҳамин блин намегум да даже дар чиз чӣ мега дар видео блин намегум фаҳмиди максимум ҳамо ҷои ҳақоратора фалон кард мегум фаҳмиди ӯ апаша гуфтеста очаша занша любой хел гуфтеста ку намедунам ваё чӣ хелиан короче фаҳмиди просто ака як моментае ки ака якчанд видеои худета ман дар канали ҳамо тамошо кардам мисол сари қарда якди гапҳои чӣ гуфтагӣ мисол ҳамин гапҳои хита ба зидди хида тов додан фаҳмиди ака чӣ гап гуфтагӣ мисол якди гапе ҳаст ки чихе бугум бисёри одам агар ҳар як гап чиқирӣ фаҳмӣ шиша дора агар ҳамонро рувак бифаҳмӣ мисол камтар уже дар назарат мисол ҳамин одам уже противна мешавад мисол не ки дар асос вақте ки ин чиз давно буд не ки хида доз як касяка гирифтӣ не мисол дар эфири чақчақ кардистӣ мегӯи биё хай ман қатъи чизои хидам га ака мисол гуфтамда ҳамин бисёри одамода ҳамин гап задиват кардага барои ҳамин хидата тов додане мисол системаи закон камтар уже ғам додан ин чиза ман ясна медонам не системаи закон нигоҳ куда ман дар ҷумҳурӣ ман дар ватанам фаҳмиде мара таклиф мекунанд иҷа одамо уҷада тупоё шудагӣ нестанд фаҳмиди мара гӯш мекунанд баъд уора гӯш мекунанд ака гуфтам я нигоҳ кар ина 3 видеое ки ман баровардам я полностью гуфтам чизишка ай чи бизгарон шариф чӣ мега анализ ки ба инора будро фаҳмидам хеле дроман тамошо кардам даже уҷада ки чӣ хеле яхлақ як аз чиз баёнот намеда 3-4 касан ай уҷа як аз тамошо кардагӣ нестай дига одамо тамошо кардагиам фаҳмиди мега ака шеф рост мега сардор рост мега фаҳмиди вохичан ҳамо хелам фаҳмиди уорам гаре намекунанд оли во хеле просто так намемонанд бача фалон кунам чизку пизде чи бадай як савол акай муҳаммад акай рустам ҳама каса бачаҳои дами эфир ҳастен 1000 нафар ютуб айдина то ҳозир як гап пайда ҳами идриса дар эфиршон biz гуфтам фаҳмиди бо даже лангари қатима адел звонок доштум да ҳамуҷо ҳам bizш гуфт мақсад дар чанд ҷо то ҳозира ягон гап нест ҳами гапи ҳамиё ҳақиқат дошта боша буроям видео кунам чита текста нафаҳмидем тексти даната нафаҳмидем чӣ гуфтагӣ буд хай бахш брат ман промои телеграм дорем барои ҳамон надидам бахшишо ҳарчи ҳами ин мардак ин тарафи дисти роста чапа ҳамира biz гуфтесан ҳамира чихе бифаҳмем чихе доказат биёбем чихе кунем ҳамира ку як рӯшанӣ будозем на бача дилам дур рафт айдина то ҳозир
Идрис ку гап зад, вай куҷо чӣ бозӣ кардае? гапи беасос мезананд, гапи беаснова мезананд. И всегда и почеркшонае, и почеркшонае. анами гапи акаи Эсем Шариф 100% вақте ки во натонистан ҷавоб дода ё бузд мегӯянд ё хиёнаткорот мегӯянд ё хоинат мегӯянд. охир ҳами ҳазор кас ҳамун хоиноро аввал мисол чӣ кунад, иҷа ҳама омадаи муҳоҷират мисол барои ватанашон обод кардан, мисол маблаға кор мекунад, рӯй мекунад шитоби ки иқтисоди ҳамун худи ҳамун Хай ватан боша ягон доказат боша. Охир бирора бинем ҳамин мардака қатъи шафтомат накунем вохия бача. ма 2 моҳ ҳамин шинавидаистам ки Эсем Шарипова хоиниш задестиян любое гап шонда. охи як гапае Радоҷон ки як гапае ки чӣ хеле кози ҳамин Рустамам гуфтак, Тоҷикистон мақомот дорад, даоҷа шитагиан, даоҷа ягон одами хеле мактуби саломатӣ шитагӣ нест, даоҷа о ҳамаи кори блогерҳо мониторинг мешава, ҳамаи чиза медонанд. Дар ягон видеои ман ягон чизи против ё ин ки ба зарали миллату давлат нест. Дар асоси чӣ ту мара мехези хоин мегӯӣ? Вай да боло шитаги одамо ягон намедонам, ваё хондагӣ сари вазифа омадагиан албат. ваё назорат мекунанд, нигоҳ мекунанд. То ҳамин қадар вақт агар ки мебуд ку ҳатто як одам агар худ агар подозрениям агар мебуд, бояд хатима алоқа мекарданд ку. Кани ино аз воздух гуфтестиян ҳамин қадар беақланд ки намефаҳманд ки ҳамин гап ба зарари худшонае, чунки аз номи қонун гап задеси ту уже. ягон рӯз карочи патинот кунам в плане того, что докажи, что он хоин. Фамилии хоинор. Барои ки хоинора мекованд, даже дар дуруни ҷумҳурӣ чиёра мекованд. Чӣ мегӯям? Хоинора мекованд. Ҳаст дар дуруни ҷумҳурӣ намекарданд, неки сорано унаму киёкати гап мезананд. Ози интереснигиш медони Рустам чия? Интереснигиш чия ки ҳамин нисбати ман надорад доказата. Ман нисбати ин дорам. ҳоли тамошо ки чӣ хеле видео мебурад. Ман нисбати ин дорам доказат наоборот. Тра вақти хоин мега, хоини миллат мега, хоин давлат мега ё ки хоини Ози ишо определит накардай медони барои чӣ? Ишо определит накардай барои он хотире ки и ҳатто намедона калимаи хоин чӣ маъно дорад. Якта заявленият ки ҷараса мебурори, якта мадаку ҳаму угроза шид, ҳаму қаком шаҳрда мегаштум ку, фаҳмиди? Нам хеле бачакои чи ку типа Исусу, фаҳмиди? 3-4 мошини сыр мекардам, фаҳмиди? ма акаи Эсем Шариф бахшиш як бача ки дига ай Тоҷикистон блогера, я бача не я марда кияй хай саб сиёҳай карочи. Я рӯз ман ҳамин дақаб хурдум, мисол ҳамин видеои хита таҳлил кардиста будане, типа хоин чӣ гуфтад таҳлил кардиста будане. Акаи Эсем Шариф бахшиш як бача ки дига Тоҷикистон блогера, я бача не я марда кияй сиёҳай. Ака Муҳаммад агар имконият бошад даличка атка така. Салом алейкум ва раҳматуллоҳ. Ман як ду савол доштам, мумкин боша агар. Ва алейкум ассалом. Хуб гап забрад, одаме ки гуфт личка дар SMS нав надорам бародар. Гап забрад. Ман як чӣ пурсиданӣ будам бародари азиз, ман худо дурӯгум накунам, як ҳафта шид ки шуморо тамошо мекунам. ҳамин кира Рустамам тамошо кардам, аз Шуруфа ихтам тамошо кардам, мақсад кирам тамошо кардам, лангариам тамошо кардам. ҳамин сабаби ҳамин душманиву гапбариву ҳақораткуниву бахиливу ҳамин сабабаш чия? ман метавонам фаҳмида? Ай кира мисол конкретне па конкретне пурсем агар барое ки дар ҷа ма против уже чанд кас шабидестам ҷа ятша мисол биёр ма бугумта. Мақсад худту байни лангулӣ гап ҳамие ки вай биромад як видеое кард ки аллоҳа дашном кардан, ҳаму дашном кардана запикат накард. Ма гуфтам амира запикат мекардӣ хубтар буд. Вай биромад гуфт ки ту против ма видео кардию яҳуда мотиватсия додӣ. Гуфтам биёр доказат ки доказат карда наметавонӣ, туҳматай биро бахшиш пурс. Баъди вай биромад як одам семияи мара дашному таҳқиру угрожат кард, вай ҳамура гирифт бо дар каналаш монд, ҳолат таида бадтар кард. Ма биромадам гуфтам нисбати ҳар ди биро бахшиш пурс.
اینم تری ما طلب دارم که گپی گفتگی نسبت اکا ما نویستاد بین تهمت بگی حلش که وای حل نه روز به روز با مشکلش کرده است روز مشکلش کرده است روز به روز все ادانی момент уже то имрӯз омадан уже то до чего уже хуже шидагие ки семья худаш лично дашном кард як тӯҳмат кардагие ба ҳамҷинсию ба педофилию ба хоиниву ба дигараш ки ҳозир ёда барои ҷавоб гуфтан кунуш ин қадар мешавад. бародари азиз мақсад якум ҳамин лангари шуморо семья расидагие ё ки шумо якумро расидагие ва якумара то ҷои ман медонам акай муҳаммад ягон кас ҳақорат кардаги нестай. ма айкадом хотир ма дар якум козере ма ки ма дар баҳсҳон бурд мекунам ин ҳамие ки ма пешакӣ намекунам гуноҳа ма якум худам намекунам. як чиз дигае ки ҳамин рақами ду айку бародари ки ҳозир истодагӣ ришо шашагидест айку ҳамира бировардестиян ки ҳамира бировардагиян ки мақсад чӣ дани пане ки дар байни шумо ҳастай ҳамаша бурда расондестай чико кардаги несте як гап пайрадноҷон ҳамин лангули аями аввал чӣ мега нигоҳ ку ба мисли ҳаму гапира ки нисбати ма гуфтесай то ҳозир ама талабаш кардесам ишам ҳаму хеле факт биёрамада бита ки чӣ данира бурда расонда охи як каса ба хоин гуфтан хоин кардан наметони як каса ба ҳамҷинс гуфтан ҳамҷинс кардан як каса ба педофил гуфтан педофил кардан наметони факт биёрмада нишонте факт биёр нишонте ма бинам бугум ин ҳилая ма ҳамиҷа ҳамида ҷавоб ин ҳилая ҳаст ки мехоҳам мисол байни ё трешина шава ҳамин кора мехоҳад далнеши бикуна аввал гапа паҳн мекуна мисол занаке ки биромад муроҷиат кард духтараш бемор будай чӣ будай мақсад биромад муроҷиат кард лекин ҳамун занака тамошо кардам ҳамин рӯз бисёр тамошо кардам лекин бисёр гапаш дурӯғ биромад. гапи ки дурӯғ биромад? гапҳои ҳамун занак дурӯғ биромад нисбат ба шуморо биромад шумо зубораш кушоде гапи занак дурӯғ биромад? гапҳои занак ҳамаш дурӯғ биромадагиайку ай кадомаш? инҷа бисёр занако будан дар збор кардагио занаки последин бировардаги шавҳараш худаш гав задагӣ нестаю занак худаш гав задагиай шавҳараш ҳастая шавҳарашам ози ҳамиҷа ҳамаи аввал эфирда гап задам бародар аввал эфирда ҳамун гапҳоро пок зарад кард ҳамиҷа буд не мақсад намо тамошош кардам як чи ада радноҷон ма ҳамиҷа ма худам мегум ва дига тамошобино дам мегум нигоҳ кунем братҷоно канали ма канали хайрия нест ма збор намекунам накардам никогда пас савол да иҷа мешава ки охиру тасафед уна видео карди я одам кӯмак хост кардаша монди пас и чие ма барнома дорум радноҷон барномае ҳастае ки нами навози рафтесай ҳаёти муҳоҷир баромад мекунад қатъи ма гап мезанам мисол хайна кори ма хеле ма я проблема дорум мемони картаи мара ма чӣ бугум не мон картада ма чӣ кор дорум мон рафтам меги ма да ягон кор неста ма никогда картаи хумана монда збор ҷамъ кардан чие збор ҷамъ кардан лангулишон мекунанд мемонанд картҳоро айхичон гап мезане одамо чӣ хеле дар ҳамин одамое ки дар канали ма биромадагиян ин ҳаёти муҳоҷир махсус барномае ки саргузашти худша кори худша проблемаи худша муҳоҷир нақл мекуна ва хоҳиш мекуна карташ ҳамонем ма кор надорум вайда ма ҳатто намегум ки ин ҳамин одамам хеле кор кардиам бигирин ва иш кунин ӯ худаш ба дани худаш мегӯянд ки бисёр лангари картаи худша мондагиай ҳамин ягон факт далел ҳастае ки лангари картаи худша монда бошад бале картаи худша мондагиай ҷавон дар каза кардам дар видеое ки дар ютуб аллакай ҳастай ва мумкин ки зиёдаи 100,000 просмотр хеле саволое ҳастае ки ҳамин лангули бош воқеан ҳамҷа ҷавоб гап зани қатиш лангули ра худаш наметием хеле ки нигаҳ кунед оз ма ҳастам мегумтон
میگه که 3 ساعت دین شب اتیر کرده یه وقتا یه که این نمی آدم نمی بزیمه بود نمی چی ما بود این مشلنه لانگولی نو برای چی این حوزی تا حوزی یگون آدمیزاد یگون زریت را بوارش میگه که من همین کارو کردم باشم من نکردم این کارو کار نمیگیرم این تو وقت رنگ دیگه تا وقت برام بخدا لانگولی نه من همین بسیار میبینم اینا ما بسیار میبینم اینا مقصد در چی آوارید میشه در چی مردم میشه در چی میشه مقصد همین میبینم همین کیای لانگاری های و کی بابا جون های مقصد یکون کسی دیگه نیست یکون کسی دیگه در همونجا اشتباه نکرده اونجا 7 مرده بود این اوزی دابورای کی ادریس دابورای اوز نمی دختر گفتیسیان نمی دختر میگن بچه اوز ما جمعون ویدیوشو تماشا کنیم کی تلگرام دایگو با فکرم دانیم همه نمیبینن یوتیوب دایگو میبینن چیز یوتیوب قاچ که ممکن تلگرام دایگو بشنوه ما یگون چی مونو میشنوی زوگشا کی ادریس ای تلگرام اوزی ما برمونم کنیو میشنوی شنویدی نه اگه نوز نیست اوز ما یوتیوب دایگو را پرسم یوتیوب دایگو اکای محمد همین اکای رستم کجاشی بچه یوتیوب نگاه که ما اوز همجا زو امی ویدیو لانگولی را میمونم همه را شما میشنوی اوز نگاه که همجا گفت که دلش باشه وشون میسوزه شنویدین نیست نه مقصد چوه که همون زنه اگه شوش موندگی زنه خودش برومد ویدیو کرد شوش موندگی زنه خودش برومد باید مرده خودش بروی ویدیو کنه مقصد این مقصد در مونی هم اومدگی های در همه چی هم اومدگی های که مقصد مرده باید خودش بروی گاب زنه نه که زنک در بانی مردم گاب زنه اگر شوش نبروی و زنک بروی این نشون میته که باید ماشینی کن نه من نمیگم یه ماشینی کن من نمیگم من با این مقصد من نگفته استم با مقصد چی میگم که همین مرده خودش میبرومد گاب میزد این گاب خبر نمیشید خیلی جدا گاب پیدا نگاه کنیم براجون وقتی که یه آدم میبروه گاب میزنه همین اسنوای مشکلی همین جامعه امروزای ما در همین جایی که آدمو لینی را میگذارن نوازی خودی رستم هم در همین جای همین رستم خیز در برای کلی گاب زد رستم ها گفتن که رستم فلانی کنای فلانیه خیلی و خیلی برادرو زنکای مردکای مسافدای برآمد در کانال ما هدفش چی بود کمک خواستن اومد در پوفیگ نیسته که وای برآمد شوش برآمد همسایش برآمد کی برآمد ما در این کار لیچنی سمینی وای شخصی اوای خب وای برای مردک دوای نیتوای правильно неправильно این کاری وای ما در برآمد که کمکشون کنیم ما در کارم چه خودش میبروه بوبیش میبروه ای و پروسا وقتی که دیگه بلوگرها این کارو را پیش میارن کو ایرا میگن که отвлечение внимания دقت دیگه جد بردن ای پرابلم اساسی گوش نکنین خیلی چیزا را причем да اینجا کی برآمد какая разница کی برآمد گاب زبر اکای اسم شریف میتونه که خدی هوای هم صحبت همین محمد جون دما جواب به اکا یا مینوت هم بیا مینوت عزیز ما قدی شما گاب نزده استم ما قدی حق کلام همین دس ارکدای قدا پروس کدسی اوزی همو اگر همو شوش میبرومد گوش کمارا برادر تو خطا دایجا قطی نکه ما قطی تو گاب نداده استم ما مقصد چی مقصد ما چی هایت نمیدونی مقصد ما همین مقصد در بانی همین مسلمانان در بانی همین توجیکو نه جنجال باشه و نه غیبت باشه ما در برای همین گاب اومدگی ما مقصد با یگان گگ نیتی بد اومدگی نیستم خطا قطعی نکنم گوش که محمد اکای اسم شد بیست یا مینوت ما همین سوال همین تر برای هم پوبلیچ نه یا آدم زن تا دشنام کنه چیم چی گپو بگد فهمیدستی یک از دیگه برو در کانالش مونه که 100,000 دو من میخواهم همین را فهمم که همین گاب ای طرف کی برآمدگی یکم تو یکمش خودت عزیز شریف نیستی من قطعی همین برادر عزیز شریف گاوزه استم نه که قطعی تو
آخه تو وقتی آدمو را گرفته سیده اینجا تو بدرو در کانال ویدیو همش بابا هسته تماشا یکم کن برای درآمده استم برادر عزیز من والله بالله اینم والله نراست قسم یکم برای درآمده استم من گپ زده استم من من همه قمه گفتم صحبت کنم همه فهمم همه گپ ای طرف کی برآمده یکم تو یکمش خودت عزیز شریف نیستی من قطعی همین برادر عزیز شریف گپ زده استم نه که گوش کردنوی آرامی درونی آرامی بیرونی همه وقت ما یه آدمی هستم که من نمیدونم دیگر را همین لوبای سوال دارم جواب دارم آخر پاکوی نشین آخر چه سرس میشین لوبای سوال نه برادر عزیز هم میگن که همین نفهمی ایگون آدمی بفهمیدگی پرس من مقصد مینیلی همین دو نفر مینیلی همین سه نفر من نمیدونم مقصد جای ای باشه خیلی بگه جای ای باشه سوال نتیم جای شرم باشه بگه جای شرم سوال نتیم نه آخه تو همین ویدیو هم زنه که تحلیل نکردی گوش نکردی در اومدی در اینجا هم زنه که فیسکی درویا اومد سلام علیکم یا اینو بسته هم اینو بسته کلام اینو بسته برادر ممکنه است خوان کنه التماس همین از همین گیجو چی نه محمد جون که این همین محمد ابزاری سایه الو سلام علیکم به خدا قسم ای ساعتی 8 من کی راشته اون اوچم راسته همین محمد جان گوش کردستی ما سوال خود دادورم ماده نه محمد کی است کوی نه گاب زیسته کجان اشیبکه کرده که دیگه پشتی و گاب گوش که من یکون اشیبکه نکردم برادر عزیز گوش که کاغذ همین خودت مقصد او را خیلی پشتیشا گرفته سی نه جایو که یگان من نه پشتیشا میگیرم نه پشتیوشا میگیرم نه قفایش گاب میزنم نه قفای وایش گاب میزنم مقصد آزی گوش که آزی این جامو را نایستن که تخده در قرات کدگی بدهمو بچه که بطنیمو کی را قرات کدگی بدهم در کذا داری؟ همین انیس همین تا قرات کدگی انیس کی های؟ این هم برادر که از این همی زن شدشمون کدگی تنستی در کذا داری برادر؟ آخی همین تاستی سوال داده سایت براد ما یکمش خطی یگون اناسای مناسای گفت زگی نیستم دیمش که ما سهر میبرم میرم ساعت 12 شده 9 میام خونه میدرم خیلی بچه های نمی اوزو تماس دارم کردستم ما را نویستن که نمی بچه ها اگر قرات کرده نمی اوزوی ترای نوازی ما گوش کردستم وقتی که دلیل داشته باشی در کلبت داشته باشی ببرو گفت زن آخی نمی اکسنت های تای بخب که هم اکجان بخشش نما خیلی بالا برو اومدم او بیستای انا که گپ زد تو گپ زد که من جواب بدم هر یک سخن گوش که مونی سوال به پیش گپ ما ندارم همه این همه هاز ما اوضاع ترا گوش کردستم اوضاع نمی بچه‌ها که کیروی کردگی اوضاع همون را گوش کردستم همه این همه هر دتون یک گلس دارین فهمیدین همه غرمیگی گپ زدستی تو با فکر همه غرمی چوما خدا نشانت ما غرم نیست چی با خدا نشانت بچه این همه اوضاع ترا این دستی این گوش که این همه هازی اوضاع تا کی این همه بسیار کسان اخبارات میکنه برای غرم نیستم نه آخی نه این همه اوضاع همه منو هر دشیا خلای تو الله کدام خدا منم تو گوش کن نه گوش کن زنی ترگم اتا کنت گم نمیخواد دل گرده نمیکنی چور میکنی زن تگم زن تگم فرزند تگم دختر تگم او چه تگم خواهر تگم کسی زن برادر عزیز تهمت نکمالش به اول تلگرام که دستوی برا میگه بستا من خواهر دارم مرا شیرانه بستک من اولش میمونم یه منوت بستک ده صوب یک جوز انالیستی شوگرده که موثر شده برو بگی نه بچه که میگه خدا نشان تا کن رویم دفرین که اگون غرمی اگون کورش نکنه بو
اوخی مرا گوش کن مرا گوش کن مرا برادر یا بار یگو غرمی یگو ساعت کارش جدا نکنه زنی من خدی تو لنگاری برای ملت تروریست یا بار خطی داب بی میزنه بیوات نمیکنم یا میدونم مرا گوش کن لوبو جدا می خشم برای که خطی داب میزنه ҳамара полни бакши зурукора ябор короче бародаро нигоҳ кунед ҳози ман зувукора ба навбат туй метем так ҳози зуву ки ҳами бачае ки мунис ҳамира кушову ҳам бачае ки хатиш гап зеста буд ҳардашон ҳа бачае ҷа бозорай хоб гарени бад чун кишид вақт даже нафаҳмидистам дар бораи чӣ гап задистиям охи хеле ғалағулай я темаи серёза суҳбат кунем дар бораи ягон қима партоем дар бораи ҳамун чиз гап занем як гап пайда бародаро вақте ки як гап мезанӣ мисол ду кас гап зестай ҳами сеюм одамат бифаҳм ки дар байни ту медрой вай безразин сай ту сабаб мешавӣ ки ҳар сета намешнаванд охи ду кас гап зестай куҷо ту медрой ё ки ду кас гап зестай дигарит гап зестай ту дар боло гапи дигарит куҷо гап мезанӣ я бача ҳамамон одамем риоя кунед охи ранги молбозор нашава راست میگوی اکا همی اکا کی محمد جان من برادر ا بر سوال بتیم همی اوزای که از مرا روی کردن گوش کردم اکا همی اوزای هم برادر ما تهمت نمیکنم نکم اوزای همی اکا دمونان داینا میوز گپ زدستای فهمیدی اکا همی پروست سوال جواب بتا همی یا کینه مقصد ما جواب دادم برادر عزیز ما شکرانه الله مادر دارم شکرانه الله دارم شکرانه الله خواهر دارم ما брат مادر یک гапи дурост чӣ дар кор брат ҳо не значит не мама нестам бародар ҷон всё гузаштем варақш зан саҳифаи дигара биё диди чӣ хеле осонакай ҳам шумо хезем дар дигар осонакай гап зани хеле бигирем агар ана кума гап занам акай муҳаммад бугу брат мумкина бугу ҳоҷи ҳамин бародар гашт гуфт ки дар канали тоис лангарӣ чӣ ба он мақсад занаш гап мезана шуш гап намезана ҳамин хеастай ака ман аму агар имкониятш боша аму зангзадагиёма галасавои рӯй кардагима аму пешида боша ҳамин акара нишонте ки ман зангш задагим ҳамун одама ман нависондагимша ҳамун одама галасавоиш рӯй кардагим ҳамун одама дар ман атвет додагӣ нестай сабаб чӣ шид ки хита атвет надод ира мерена лангарӣ мепурсӣ чӣ хел кунам ки ман қати ҳама ҳамсӯҳбат шавам қати лангулӣ телеграмаш бро қати лангарӣ ё вай нем чӣ хеле ки ҳозир мо эфир кардагем вай ҳам хе эфир мекунам гап мезанам не просто эфир мекуна ютуб эфир мекуна некем дуромада намешава вай ссилка мемона хе гап мезанам ҳамчам чӣ хеле ки мо хака да эфири мо бо хеле боли свободнитара вай як кас мегира зуруш намерасай хеле ҳамакай гап занам акаҷони ман як гапи дигар мегум бахшиш перебиват кесам ҳамо акаи муҳаммаҷона ина акаҷон хеле одами мефаҳмидагиам меги ки барои чӣ ҳамун занат гап зад ту гап назадӣ ман як гапи дигар мегум мо мардоҳо мақсад бола дар дурун мо гирифта метонем ай хеле гуфтанам аз занак меҳре ки дар фарзанд дорад чӣ хел матара бифаҳмонам падар уқа сахти бад не модар 24 соат қати фарзанда дарди фарзанда модар медона падар 24 соат дар берун айпай кору бор айпай зиндагӣ ҳамин хеастай модар чизе ки дар дуруи дилиш дорад модар ҳамун чиза метона гуфта а мардак вақте мебура гап мезана мега ки и дуруғ гап мезана ҳамин хеастай бародар мара гаштан гуфтан ки ӯ гап намезана ӯ гап намезана ман биромадам қати ҳамин ака гап зада мара гаштан гуфтан ту беномусӣ ман хестим ҳамин мавҷуд телеграми ҳамида ошто ман фаҳмонам бародаро агар ки ҳам видеои маро тамошо кардагӣ бошен қатъи ҳамсари ҳамин одам ма видео кардагим ман дар ҳамҷа аввал ҳамчун брат гуфта гап мезанам барои чӣ барое ки телеграми ё як телеграмай ҳардушон гап мезанам ҳам ҳамсараш ҳам худаш як телеграма ягани ман ҳатто намедонистам ки зана гап мезана оли меган ки маслиҳат кардиан ё ки ягон чиз дигар кардиан што бизиди лангурӣ дар бораи лангурӣ гап занаш рӯз беста ҳатто ман намедонистам ки ҳамин одаме ки ҳозир гап мезана занака ё ки мардак ака гап сад фоида ҳамун че ту занг зади ака ман якум хидм қати навишондагӣ будам ҳамаша қати хидм гап задагӣ будам учен айни рамазон буд мара ховум бурдаг ака вақте шумо занг заден ман успети вардоштан накардам занам қайтонам учен набошам ман хидмам гап мезанам просто мара ховум бурдагӣ буд
дар экран бародарое ки дар YouTube касе ки намедона и SM Shop магазини моай онлайн метавонед дар Telegram канал будро ин ссилкаш дар ҳамин закрепит кардагӣ ҳаминҷа метавонед дастрас кунед. Акай Муҳаммад я савол дорам та. Заказ кардам. Тамом агани брат, Роишка. Роика Идрис. Наличка мегири карта қати. Карта боша ҳеч хеле наличка додага неки чек бошад. Короче наличка метавонед неки чекош боша. Гамза брат, коми савол гуфт. Кайсем Шарипов амит мақсад мужики дастойни мужики зур амит чида тади нисбата реклама мекунам чиза реклама накун илтимос чизи ҳарома авай намешнане одама хона салод мекунам ади нисбат қимор инавози анти реклама ягон кас XBet бози накунед анти реклама ягон кас XBet ҳами яга пайда радноҷон ҳами нигоҳ кунед майли брат ҳозир ман қайхел суҳбат мекунам брата ҷавоб диҳам ҳами яга пайда бисёр одамо лицемер мешаванд лицемер яъне ки чӣ хел лицемер мегӯяд ки шароб хӯрдан ҳаромай ҷоизай дигарашон дар магазин фурӯхтесиян гап намезананд сигарет кашидан зарар дорад сигарет дара фурӯхтесиян гап намезананд нос зарар дора ҳо рафтесай қимор ҳамаш қимор бозӣ мекунад охи XBet ссилкаш мондага надро бозӣ нака беғарзай XBet қарта бозӣ тринка ҳастай мераванд бозӣ мекунанд хичон қарта дар магазин мефурӯшанд мераванд мегиранд бозӣ мекунанд о нака зино кардан нака медонӣ ки гуноҳ мераванд мекунанд нака охи сигарет накаш сигарет накаш ҳар як одам асҳознана мекунад асҳознана дидаву дониста мекунад чӣ бугӯм ина накунед на қимор бозӣ кунед на зино кунед на арақ бихӯред на сигарет накунед ҳамин кора накунед чӣ бугӯмтон дига алло ҳамата нигаҳбон боша дар паноҳи аллоҳ боша ягон гапҳои хато гуфта бошум бахшиш зиёд аддушинская брат ягон гапит хато нест ҳамаш ҷоиш дай салом алейкум акай Муҳаммад мумкина як чорта чахчах кинем ака агар ягон дар паноҳи аллоҳ боша барои кортуна худо бутия боши радной биё бо ҳамҷоем гап за брат алло салом алейкум мумкина як чорта чахчах кинем акай Муҳаммад ягон каса мақсад перебивад накадесам бугу радной ҷон гап за короче ака як историяча ягон хел сказкаи Иванушка Золушка неста ака ана ма ҳамиқа ждат кардам ака ки ҳамиқа тоқат кардам ки ҳамин гапа нагум не ки баъде ки лангари хес занакора ҳақорат кард модарои тоҷика ҳақорат кард ман хостам ҳамин историяро нақл кунам дар публика ака короче рафтам ака солои 2021 соли 22 буд ман дастсавкада кор мекунам ака тарафҳои метро Люблино Саритсино ҳамин тарафода дастсавкада обичный курьер кор мекунам ака ба велик ки як рӯз ман паспорт нагум мекунам ака баъд айбан як рӯз мезгара як узбекбача меёваша намедонам ай куҷо меёва ман худам кофтам ба великам кофтам наёфтам ака як узбекбача меёва намедонам вай дар магазин кор мекунад дар завод кор мекунад дар дасти як тоҷикбача метия ки мега ин паспорти тоҷикистона хай бира ягон интернету дар реклама ки соҳиб шабиё буте тоҷикбача мегира майли мега ана баъд айбайни бу ҷа ду се рӯз мезгара ман уже тасмим гирифтам ки мерам ай чиз ай посолство паспорти нав мегирам ки дар телеграм группаи лангари меёва чӣ хеле меёва короче мара як ҳамсинфум занг мезана мега ки бародар короче ҳамин паспорти тира дар интернет реклама доранд бира ай дустшон бигӣ и короче 2 сол якним 2 сол пеш шидагия и кор баъд ман дастгирка метавонам баъд ай ҳамун чер ман шинохтам и лангариву и чиёра баъд ака ман мегирам зангаш мезанам лангарира мақсад ҳамунҷа чикадагия и ӯ бачаҳо ки тоҷик дар дасти лангарӣ метия
موجود یگان شناس شای موجود یگان کسی که مقصد رفت آمد داره. بعد کاروچی زنگ میزنم در لنگری میگه پاسپورت در دستی ما های. قدیش با ویدیو زنو گپ زدم گفت نسام دیگه تو بدهی. مایل گفتم اکا گفتم خای ما ای چیزی خدم یگان سم دودنی بدم اکا لیبوی کاس میتیا سیمبولی بای پاسپورت ما گمی 2000 3000 در لنگری دودنی بدم. کاروچ اکا ما زنگش میزنم میگم اکای لنگری نمتری ما همو آدمم آدرس بده ما برام بگیرم ای دست کیته. خب اول آدرس داد بعد ما گفتم خیلی ساعتی نمی ساعت 4 بود 5 بود گفتم پیشت میرم. لنگری میگه که اول نایل میگه بعد چند مینوت میگه که براتشکا گوش کمارا کاروچی ما دا 15000 میتی ما پاسپورت در دستت میتونم. گفتم بچه گفتم کمای 15000 دست دادن برام پاسپورت نو بگیرم با سروکش نو میشه 20000 25000 پاسپورت نو میکنن کم. با لنگری میگه که برادر میگه ما او ازبک بچه که یوف ما وایده پول دادم که برادر توجیه که پاسپورت شما تا کاروچی دادی تو دستوده ما را میگه کاروچی بخی ما دا 15000 بده. من میگم اکای لنگری خیلی خیلی آدمی نخو خیلی بیا 5-6 هزار بگو ما بتم او پاسپورت ما دستی تو بگیرم. و همین تو دستوده خطی ما رنگی پاسپورت خدمت داخلم فروخته سر. اول لنگری همه که گفت بعد نمیدونم یک شوگیردش داشت شوگیردش میگه خیلی و خیلی نم خیلی رنگی باندیتو گپ میزنن و یا برنامه خدا در اینترنت خود چون مولو میگیرن اشون میگیرن نه که پسی تلفن کو برنامه خدا رنگی باندیتو خطی رفتار میکنن رنگی چیزا خطی رفتار میکنن. باندیتی خویه بچه نیستن اکای بیا اکا ما تو خوش گپ زنم بخشش که کم مقصد چی کردم ولی ما خیلی کو برادر گفت در اموسیای مکا بعد همون شوگیرش خطی گپ زدیم تو دستوده کردیم ما 36 خطی گفتم رفتم 10000 دادم پاسپورتم ما گرفتم. ما تو همین وقت نگفتم ما میدونم که موجود دنیای ما در همون هست در موجود ما را میگیره رکلام میکنه تو دستوده میکنه ما همین گپ ما هم تیم را نبرو گفتم کسی اولادش خطی بعد نه که بعد کمی زنکو را اخورات کرد اکا روز گپ سری ما کانکریت وایرون شد ما در که پخویا میگیره پاسپورتم ما رکلام میکنه چیکار میکنه نمیکنه ما پخویا ما وایو نمیترسم. نمیخوای استوریا اکا ما اگه اسکات کناکل نکردم قطعی اسم شریف داغور کردگی نیستم قطعی اگون قسمت داغور کردگی نیستم این چیزی که بداگه برنامه خدا قسم خورده استم اکا این بخای موجود بولانگاری میخوام میگه این تهمت تو دست دادن که اکا ما قسم خورده استم اکا برنامه خدا ما زیاده کنترلی و پروسد میتونم برات معلوم میشه اینمی جوش تا بگو کی بودم میکور سالی 2021 در زمستان تولی ماه نوامبر بود تولی اکتبر بود. так سوال دیگه در کجا گم کرده کارت پاسپورت ما اکا یاندکس تا کار میکنم الکترونی ویلی قطع کار میکنم ساریتسینو لوبلینو همین طرفو دا پول در صفکه میزنم مقصد 5 کیلومتر متر یا 4 کیلومتر متر میزنم میرم ایسی میزنم میرم اوساکا پول همین رایونو را تو میخرم مترو مارینو همین جورا ما تو میخرم اکا. یک سوال دیگه کنترلی کی ما در کدام حالت فهمیدی که پاسپورت گم کردگی؟ ما شاو خونه میام انا اکه خای وقت خونه اومدی لباسات هم میبروری یک کشلوک پشلوک یا چیز میکنی ما در کیسم بدگیه ما کیسم نمیدونم تلفن گرفتگیم چه گرفتگیم کاروچ کشلوک غلطیدگی نیست تو پاسپورت غلطیدگیه در دروش پاتنت با خیلی امو میگراسیون کارتا اینم خیلی اینم خیلی میبرورم تولی تلفنم میبرورم تولی زیرت میگم میبرورم من میغلطه ما نکی در کجا گم کردگی ما ایره انیقش نمیدونم برای که نه سوال در کجا گم کردن در کدام حالت فهمیدی که پاسپورت الکی گم کردگی کدام حالت بود کی چه در کجا چی سبب فهمیدی خونه میام خونه ما کار کردم تا ساعت 9 شب کار کردم
квартира омадам, паспортам нест. Хай ба кам тазиқ шидам, байқа чӣ кардам, ба пагашда бо кор биромадам. Бо ҳамун ҷое ки мақсад рафтагием бо Исуси кор накардам, пагашда кор накардам. Исуси ба вели кофтам, моҷид гуфтам дар ягон ҷо ғалтидага наёфтам ака. Ба уже ма гуфтам мерам ай посолства паспорти нав мегирам. Бахай айбайн як ду рӯз гузашт, ма берун набиромадам. Гуфтам яке ягон саг пак меқафа ва ягон проблема мешава, кор накардам. Ки баъди чанқа мара занг мезананд, мегӯянд ки паспорта дар интернет реклама дорад ки пайдош кардиянд. Ба ман мегӯям ки дар куҷо мара бугӯ, ма бидиром. Ба мара чиз додан, номер додан, қатишон видеозано гап задам, қати лангари хидаш видеозано қатиш гап задам. Мара дид, гуфт хо паспорти ту бидай. Айбайн намихели вақт мезгара, мара адрес мета, местоположение мета, биё биза, биё биги. Ма аввал пурсидам, гуфтам ай куҷо ёфтем, чӣ кардем? Ба гуфт ки як узбек бача, як тоҷик додай, тоҷик овард дар сима дод ки ма блогерам, карочи ма ҳамин одама биём. Ба адрес дод. Адрес гирифтам, гуфтам ака соатҳои ҳамин 14 ҳамин мерам, карочи ака гуфтам. Ҳамин кайки рафтишидам, бо мегӯмад баъди 20 минут мега ки бародар мега хай паспорта ёфтам, ма 15000 метри. Ранги хеле бандитори хеле угрожат қати гап мезанад, ҳамин хеле қати груба гап мезанад. Баъд тутассо кардам, гуфтам акай лангари хай аида, гуфтам паспорти нав бигирам, ма да вигӯд най. Баъд тудасуда баъд намедонам як шогирдиш дод, шогирдиш тра писанд намекунад, бародар хай мо дасти ӯ вай узбек да дасти ӯ тоҷик да мо пул додем, тудасуда инам хеле карочи ту боғ мегӣ, вай кӯҳ мега, фаҳмидӣ? Мега хай ҳам хеле ранги бандито қатит гап мезана ака, фаҳмидӣ? Ранги бандито гап мезана. Вай нам хеле консов гирифтӣ ё нагирифтӣ? Консов ман гуфтам 10000 метам ака. Нему шогирдиш да гуфтам 10000 метам. Биза гуфтам пеши метро Люблино биё, ози мерам мегирам. Рафтам, шогирдиш додам, рафтам. Хеле қатит насамам дели ранги бандито қатит гап мезана, фаҳмидӣ? Ане ки ма баъди вай дига ёра чиз накардам ака. Ма гуфтам киси авлодаш қатит. Ма ёра дига тамошо накардам ака. Ман хеле вақти зиёдӣ надорам ки ӯра тамошо кунам, 4 соат эфир мекунам. Ма да дига интереси неста ин одамо. баъде ки ними конфликти шумо сар шид, ма уже кам тамошо мекардам. Ними ҳаёти Билола тамошо кардам. Баъд ними дар группа айти где-то чанд моҳае ма подписаться кардаги. Ма барое ки медонам ки лангари чӣ хеле одам аст, ма ӯра медонам. қатӣ ранги бандито гап мезанам. Баъд дир омадам ҳамин канали полни ҳамин каналҳои та тамошо кардам, каналҳои тирам чиз кардам. Ки насамам дед прафи бахшиш ака илтимос бахшиш ҳамин одаме дар экрана ҳамин набуд шогирдаш? Кадом? азбес ина Экран намебинӣ? Экран намебинӣ ака? Ин ҳамин набуд? Не, ин неста. Шогирдаш. Аниқ. Не, шогирдиш ин неста. Ӯ вайрам решакия, ма ира мешиносам, ин шӯҳрат аст. Вайрам решакия не ки ин неста, вай сиёҳ аст, фаҳмидӣ? Сиёҳ аст. Вай ҳамин арамис хати шудагия охи. Хай чумака ака. Хай темаи паспорта маҳкам намекунем суҳбат. Тамом, темаи паспорт закрита, мо фаҳмидем. Карочи вай собун дури. Майли гап неста, барори кор омада, хай дар палои алло бошед, бо чахчах мекунем. Боши брат, боши. Салом алейкум, ҳама каса тинҷен хубен? Биё рафтем, темаи нав. Тинҷен ҳама каса зурем, валейкум салом. Шукр Аҳмад. Рустам Ашёф ҳамҷа бошӣ, вақте видео кардӣ, ман намефаҳмам хай ки конфликти эсен шаро қатъи ӯ маълум. Неки ҳамин чӣ вақтира гуфтан ки соли 91 мехоҳӣ?
هر دش گفت هم لنگریش گفت هم بابا جان شاید گفت که ای ویا توجیک نیست و ما را جمع میندازه و سال 90 همین گپا را 20 سالی بعد گفتن چند بار گفتن مرا مامورا گفتم خوبه دیگه چی ندارن دیگه چی ندارن اوه براتان ای مرا خواندگی نیست نه خیلی دیپلم ندارم خیلی شب رزوان یا ماجستراتورا خواندگی نیستم یکی یک ویدیو را میکنم پیش امورا پارفتا یک 4 بار تماشاش میکنم فهمیدی و میگم امی کدام گپم نه جواب دادم میتونم کدام گپم خطا کدام گپم دواینوی رفته است دواینوی سمسل کردی فهمیدی این نقطه نظر ما یک خیلی با یگان آدم دیگه گوش میکنه ده خیلی سه خیلی چی داره فهمیدی اوایو براتان امی سه ویدیو میکنن در سه ویدیو یک تیمه را سه خیلی نقل میکنن فهمیدی برات بله در سه ویدیو شونه در یک ویدیو شونه کی ازبکی کی ملت ازبکی ما وجوده вообще ни при чем فهمیدی کی سال 91 جنگش вообще این تیمه دا پوش نیست بعد تو سوما خورده при чем اینجا 90 چندم سال جنگ میدوز میگه هیچ که جنگ نداشته تو خودت اومدی مرا اکای رستم مرا یه چیز قهر کرده و نمیگه که ازبکای یا که ازبک نمیگه ازبک نمیگه و میگه که تو یا ازبکی بغبقی میگه ما نمیخدم ما گارنی گپ سخت میدونی که چند قدر در تاجیکستان ایمنا توجیکایی که ایمنا با اتنیچیسکی اگر که بگیریم ملت چون قطعی از ازبکستان که در تاجیکستان زندگی میکنه و نابرد از تاجیکو در ازبکستان این پد نابرد این همه گپی همه جنگ میدوزه این همه گپی همه سبب جنگ میشه همون ما حیرانم که ازبک بدن در تاجیکستان یکم دیگر نیست یکم جز خدافزلوگیش هم نداره ای برادر این همیشه 1000 کسی نه 1000 کسی یگان تو این همی همتون از تاجیک ازبکین правильно همی ای تاجیکستانین همتون مرا فهمیدین همی لوبای آدمی که شما تاجیکین ملت تاجیک کامت یا که همسایه یا که همسنف یا که جوره یا که شناسی ازبک نداری لوبای تداری نه یک خیل تاجیک پال نیستو با ازبکی گام میزنه برای که در ازبک محله زندگی میکنم فهمیدی؟ من تاجیکم و ازبکستانم خیلی تمای لیش نهی تمای ملت چی نمیکنه کی اسم تو چند روشی نمی افید میکنی خیر کردستی ما افیر نمی در برای خیلی اگر که یکون کس بیو گپ زنه پریاما کارتوش نمیمونیم در همه افیر هم بگرد اینه که اشروف خودش اینا وقت چو کرده اینا بگی کارتوش همونه و کمی هم لازمانده آزی من یک گپ دارم کارتا این نبیا میبرارم ایرا فوراتونه نمیدونم خیر میگین پدرکم میگین این سوسه حاضر یک سیتواسیه ده هستم که غوطیدگیم پال نیستی غوطیدگیم ما شما در من میدونم اینجا 1000 آدم باشه حاضر نان کده گپ زده استم همت مرا دوست نمیداری که همت مرا نمیشونه که یک پروسه با شاید که در دنیا همه آدما یگان آدمی که پروسه پاتیچ که ما باشه کن که ما باشه کی این من همه آدما در روجر میکنم چیز اینمی خیلی قسم رنگ و بچه‌کوی شروی نار خیلی زن پن قسم بخری باور نمیکنه قسم نمیخورم که سیتواسیون چیه امی پروست میگم امی 3 روزی رمضان نان و چای کدی گذروندگیم دا امی پروست یگان جو افطاری که در تکلیف کردگی رفتگی نیستم ای شرایطی نبودگیم ای همین خاطر کام اگر نه که چیز возвращать چی کنم میتونم چی میگم وعده کنم میتونم بچه کو خیلی گاره نیبا چی من پروست ای خونه برای برآمدن و برای کارام چی کردم بعد شاید که دنیا همه 1000 آدم ده شاید که یگان مغازینچی یگان بیزنس التماس مراجعه کنی یگان طریقه من ندارم غیر از همین ستافکا و قیمار و شریف تدا این گپ داخل نداره ما پروست گپ خدمت گفتم براتا شتوب تدا نرسه غیر از همین ستافکا و این سوسم خیلی چیزا لوبای ریکلام باشه لوبای سونده ارزون میزنمش برای که کار ما باید پیش برام باشه 1000 آمد زاکوچو ایزو کشیده گفتم خیلی ما خبرت اگه سوختی گفتن دا گفتی بو کارت تا بو اگه نبنویس در همینجا بگم 930 باز به 930 967 930 tak 967 další 58 84 58
58 84 84 Там 930 Мухим- 930 Да. 967 Да. 58 84. Да, Рустам Мукимҷанович меброя. Инай ма хидмам, ма инай Банк. Озбек. Bank. Bank. ای در سری ولتستی جانم ای Бунда Рустам намеброя Эмекин. койтида. Дар YouTube ромадагия картат. В общем, бачо, чиз, ҳазор рамад, саломат бошед, Шарипов. Баъд чия стидна. А? ту нагуфтӣ ки карта чия чи банка? Сбер, брат, Сбер. Короче, Леки инай бачако, карта инамику, Сбербанка. хеле мисол дар хонам ягон одам касал нестай, худо ба шукр, ягон ҷо маиб нестай, хеле чизо чинага. Мада просто ами айхона буромада контент карданда, ягон 100 сомон, 200 сомон дар курад, тамом, ҳаму гап бошад. Коме жиланка дошта бошад, падарка, илтимос падарка. Рустам тайёр ша ба оне ки ози тамом ози атфед мехеза. Рустам Леки- буромада дар канали Не, Шарипов меган та. Яки агар ҳамун шайкои лангари ино тамошо кеста бошанд, шумо сум дорен, ин менами шумо партоин ягон сум. акай Рустам акай Рустам Прямо дамо ки اسم شریفوف یا چی میگفتم جاکا акай Рустам ма видео магирём ка ме ага пабугум ба мерам акай Рустам ҳамёзи чанс мезиям шава 50 мекунем не سلام علیکم اکای اسم شریفوف Не ки агар ай 5000 рубл агар зиёд омад, ай чотиш мекунад. Хеле да эсме партон телеграм музам мефра. Агар ай 5000 рубл зиёд омад, ай 500 сомон. короче гӯш кӣ чире? Подожди, ҳамҷа як эпизод оварда ки даёди ман зад, гӯш кинем бародарое ки дар YouTube дар Telegram ҳастай. Мада пешниҳод кардан ки якта фонд букшоем. Ма пешниҳодша дар Telegram канал гуфтагиём ва чӣ кардагим ма? Вай меганша галасования апрос гарондагим. Короче, галасовани дани момент охирон бор вақте ки майдам 85% зай. Бигзарен касе ки дар YouTube Telegram канал закреплёни кардаги ҳам апрос биҷиқен касе ки розӣ боша, да, касе ки розӣ боша, не, ва чӣ гуна и вообще фонд барои чия маълумотшам ҳастай дар болош. Ва инами хеле ҳолатҳои нами ранги Рустамда хеле ҳам агар ҳам фонд мебуд дар кор мешид. Не толка ранги Рустамда бисёр шумо бача аноним алейкум салом леки ҳамира хаб карда будум хонда киши 50 на 50 шахай мана мехонум. Анониму саломат боши леки вазмини бадш гирифти. Рустам Короче, кстати, اسم شریفوف یا چی بگم اکا کارتایی که انجام موندگی پراوی افتیگم من پاسپورت گفت کارتایی موندگی خب باز برگا میذاریم کارتایی که در بو اکران موندگی ابرد گفت همون کسی که نمیدونه برای رستمی اشوروفای بلاگر مشکلی داره میگه خدا خریدن نکنه. کراچ کسی که کمک کرده میتونه نه مرحمت. خب گپ زبرات اسم همین پاسپورت گفت افتیگم ای پاسپورت مگم کدام نه چی در بیاد زنگ کم یا پراوی افتیگم اسم چه اگر همینجا باشه من همون رو بگم نمیشه کدام باشه بگیرش اکا بگو باز به اکا من مقصد من صورتیه باپلش لانگولی ربطه جناب پنجش کنه اکای محمد امیر ایو دسته که با اونجا خودش بفانجه مسیم جان محمد جابورو رودکی یک خب подожди камерата гиром ки я бурам хе я скринш кунам не ака ма хадам ака чеш дорад та диги ҷоям право дар хона яка масалан ай ки ҷой офтигим шихам амира ман намедонам ба сахро рафтигим ай сахро гашков омадигим фамилияш ки буд я бор дигар такрор кунем мусимҷон муқимҷон қосимов насим муҳаммад жаборович қосимов насим муҳаммад жаборович права ёфтагиян ноҳияи рудаки як
агар ки ягон кас بگیرین تو رکیم نشم дурен телеграм канали ма закрепит кардагия будурен пайваст шин мерасонем та вақтам брат телеграм дагани бош ки сулучики оки бромадан алоқат кунем ما اکا هر روز دارم افیر خود اکا 24 ساعت شیدگی و مینم چی کدام одами хидӣ будае так что прават ҳамин کاین اینم وجودم بگو مینم هر شب در اینم وجود ما همجا خودم دست میبرم о правата мо талаботи хеле ҳам сахт дорем 15000 рубл не без сум мегири правата короче братан биё کجا اکا خیلی چی اکا چی دیگهش گفتین اینم نبودم میگم یا تو بلاگر دروی کردگی بودم سرعتی که واسه دمیر reklam makinen ya adres reklam amçı böreği tamam cam taş güzel ki akıma korum bir süre mi raftanı metin mamu khedi ki şimdi bir süre mi gidiyorsun биё ами озя мара меган ки ҳамин номи блогер мепурси хайна биё мана мепурсам идрис тупурс ҳам блогер ки буд мана ме ака биё ма дар кор нест проблем просто бугуда ном я ораки ами чизора дигара барана танамодам хай брат ами худо лиш дар кор нест охир право кадоме бо охир право кадоме боша биёя право ро метам ме ягон یک نه حرفی اکه جان نه حرفی اول چی میگیم نه حرفی تکستی دانتا نشنویدیم خب شف ماوچی مورچه باشه شیر اکه اسم شریفو با پیش سلامت باشی فهمیدیم پیشکیش نشنویده بودیم براتو حرفی اول و آخرش نگی حرفی موبایل شد گوش که برات نشوتی نومی همو بیو خیلی برات آخری نام شو بگو حرفی نام شو یا اکه محمد شریف یگم چم بیو بخدا خیلی چیکه سکرین میکنم من پوین خود کامر گرفت سکرین میکنم چیکه میپارتم خیلی موبایلی حرف شو بگو برات ویرگل شما گفتم تمام آخرش ویرگل نه خیلی همون قدر شبو که روی همو آدم رنگی بلوچکای سختگیه اکه محمد آوازو میره آوازات میه برات محمد یک من آدم به غرض خطا قطعی و برادر میشناسه سیرانو لنگوری بیو ما پرسیم شکل خیلی نام شگاه زنه بگو شو یا که جان یوتیموز ما یگان تجدیسر ای براتو زادو اکه محمد یوتیوب دا اکران مرا کلام کده میتونی اکه ما چرا میگم نشون تم زادنو جوی گپ اومده گیای پروس اکه همجا بگم که مثلا من ایش تردارم نه هاوش پروست و یا فیل دوران که سیمینی اخورات میکنن بعد مخون نشه که ما هیروی براد انا اکه و زمین جوی گپ خیلی التماس برای جان یک دقیقه فرصت میته همی روز چوجا را میدونین که چوجا همه چوجا مرا مادر فهمیدی خواهر برادر تمام ذات ذریعه دشنام کرد باز هسته اکرانیم همجا باز هسته برات میمونیم کاروچ پیش موندن برادر یک بار دیگه نون میکنیم بعد نمره کارت را میگیریم گوش که پیش موندن یک بار دیگه برادر کارت که در اکران موندگی این کارت رستمی اشورف بود رستمی کال میگه اینشا چخه میگه اینشا وای آدم مشکلی دارم گفته کمک کردن نکره کسی که بتونه مرحمت карта бо хай эфир сохранит всё равно если чё назад ҳам карда мешава карта ҳастай мо что мешавад накана картара мегирим рӯи экран хоб рафтем брат нишон тем короче нигоҳ кун ма лангули дарои кагиам дар канали кия нигоҳ кунед дар канали лангари 25000 подписчик дора баландтар кӯ чӣ тария короче овоз наёмад ака як бор дига мемонамш хай мофтала хела пастай брат хела пастай бест ман наушник чанд дафта
جواب میگم ما میرم لنگری در کم بچی خاطر به خاطر که در تلگرامش برآمدگی همین گلوسچت در تلگرامش کگه بین 80 نفر در چجا میگه پزگه 10 بار ما زنگش زدم جواب نداد انا بعد کروکش کردم که بکاشتی زنگم زدم میگه که ما چند بار زنگ زدم بعد اخیر دانشی گفت که کار دارم زنگ میزنم گفتم محل خراشو انا که حوزی افیر اینا حوزی افیر دایم خمون مردم میتونه خونده میرم نه واقعا کاچ استفاده نمیدونم ای چی خاطر هم خیلی بمانه که هم آدم ادج نمیشه رنگ اشتراکات پشتی شکلات تعلیش کرد کارا چی میدونی چی میشه واکاز از بسک ما نه حوزی ما ای اکانت دیم قطی سراز میدرم در اکران میبرم شب باید سوس شوم خیلی همون کدام تلفن قدر اومدگی که هم خیلی بمانه خیلی توفته هم خیلی به ما یا گاب دارم خیلی بیست ما یا گاب دارم خودم میگم اوز مرا فیسته اوز مرا اسم شریف یک واتساپ سوپر سلامت باشی برات گابزا یا منوت بیستین ما همین چجورا میگم دا همین چجای مایدک میگه لبو گفت لبو داشتم لبو افراد میگه که آخر دا میگه که من جواب میگم فردا که جواب گفتم من نمیدونم چی گپ میگم اصلا محمد اگر این کار باشه اکران مرا در یوتیوب کانال من علی گپ تا اینمی دکاس برید من نبریدم так что айма خفه نشه بکش گوستا دست محمد اکران کانال کنم همین چجورا میگم چجا میگم کایدا کازا نکرده باشه گپوشا کو جواب ягон вақт наметона ягон калимашо заказат карда так мехонем ку чиай гулаг мегум мира ма хонда наметонам кази ка бухонем ами гаждагар овозошо витни гаждагар нависондагиай ку мега ки гулаг мефорад кер мефорад дар албе гӯш какае мега ки гулаг мегум керм мефорад чӣ дар дорӣ бохта мардак мегирӣ як запста ҳамози рой кан и лаҳҷаи клуби ҳамози рой кан ҳам як записта мега ҳози рой кардан хоб чӣ запис бошад ира ки гуфта лангулӣ не лангулӣ ма бестен ма лангулӣ гӯш кунем бародарам марафон бокакини нигоҳ кунед ма занг бобои лангари ту мара хуб мешиносӣ дар канали телеграми ту якум бор нест дуюм бор сеюм бор чорум бор панҷум бора чуҷа мебурая любой гапа мега ҳамоми гапа мега гуфтам то хоини яҳудиву кунтеву дизди ғара тамоми чумон буровар ҳеч нагуфтем не ки ирӯз биромада дар голостиш очапона фалон кунем мега у марда это уже слишком да это уже слишком это уже слишком мардаки хуб дар телеграми ту ҳай дар канали ту ҳай ай пушти ки ай пушти лангари выступа дора кияи хуед накада мехеза западло задиват мекуна миём калаша гандиш горе меканам гуфтам ту спасатиш мекунӣ ёки нама бирам зан ша бигирам суворшам ту спасат мекунӣ ша ва ай пушти хесиса ма ҳамин гапора хесам гуфтамаш ки бифаҳмонаш ӯ ака бифаҳмонаш ин не ки ма ҳечиш намегум ма як рӯз ки ба ки намераса одам ба одам мераса ма ҳозир дар турсияем наметавонам биём россия пеши ӯ фаҳмидае ки мо россия беринем ку барои ҳамин зубонаш дуроз шудагия агар дар ҳамунҷа будем ку даҷе гуфт ки ё хоинан ба худо қасам абрат нагаштам гапша гирифт хайма гарантина метум иштаву ки хаймесем шариф хоина не тари гап забад не ки ҳозе ки нестем зубонаш нами қадар шидагия аданалад западло модар задиват кадагия ку хаяки ина любой кас ҳамиҷа боша медона ки мо рӯ буғалтем чӣ гап мешавад правора мега соли таваллудша бугӯ соли таваллуди правора ака бале ози ҳамино дака мегум бача и кани лайко ма мебурам короче эфир чӣ тари лайка мони нагани охи ҳамин ачқое ки мондаги дашмол бугишонда лайк биёй охака ду рӯза ма ҳамин рӯз видео набаровардам дидӣ
намешавад слишком бисёри бад штаги ма да сари محمد компютер یا намешавад سعود ҳозир ё محمد айфир мебромадам ё мемондам короче зашидни барои компютер эси что бародаро ма зреним بخش хавкия بخشش محمد اکا همه بخشش نام چی پراو رو بگم اکا ما برام اکا بخشش бугу 0407 96 0407 96 0407 96 اگر به خاطر که صورت داونو گرفتیم ای تلفن به تلفن اون دیگه خیرش دیگه بخوای باش با پگاه شروع کرده صورت میگیرم با میپرد خب 0407 96 یک از میگه کارتای کلامون اینا کارتای کال قطعی پراو اکا با دوست так данат ҳам камкам парто ки ка محمد من برای چی پریپسکای لانگولی را موندم برای کی ما گفتمش با عکسی همه گپی ما ندیدن که چی پریپسکا کدگه که هازی اگر ما بخیزم بگم که لانگولی مادر تا فلان اگر همه گپ ما بگم تماشا که باید میخیزه چی شانتاج میکنم یا 60 تا ویدیو میکنه که یا 60 باز صدای غروز امیرا ویدیو شمانی پریپسکا شمانی همو خداشتم کردای میگه که به خاطر یوتیوب فالون کرده اومدن یا چیه ده اگر فکت دلیل گفتنتون یکم هوایی گپ زنی ای وابسته چیه وابسته تفکر همه آدم و پسیکولوژی همه آدم وابستگی داره یعنی همه آدم خودش در همه چی تیاره و فکر میکنه که همه نسبت دیگر رو همه فکر میکنه که همه رنگ خودش همه فکر داره این همه تفکر رو پسیکولوژی خودش نشون میده که همه آدم هم کار خودش تیاره که به خاطر 1 میلیون подписчики YouTube هم کار رو کنه هم در یوتیوب هم خیست همی کار کرد در تلگرام هم در تلگرامی لانگاری در خیست همی کار کرد ما با بالای همی رو زنگش زدم ویدیو ویزه میدم خیلی رو برو لیتسون که او چه تفعلان میکنم گو با خدا قسم من وجدانم نمیبرداره این گپ بگو من نگفتمش توزیره نه که من زنشن ها مردن منه که انم چی خیلی کم گفت من زنشنم خیلی گفتگیم که این 500,000 پادپیچیک میشه پادپیچیک اسم شریف قایی با لانگاری همه اگر 500,000 شود دو بار همی زنی ترا هر روز سوار شوند همین گپ ما گفتگیشم نه که همیرم بعد که به حدی بعد گذراندگ ده ای بچه ما بدونم که خیلی ما یکون کار ده گناهگارم همو گناهگار بدن ده همی خیلی هیچ که حق ندارن زپدلو زدیوت کردن ده نه که همین آدم من نمیدونم نمیشناسم کیه میدونمش که چوجا نام داره سیو چوجا زردک وای دا یگون نمو تیم یگون چیز سنا داره وای خیسته یا نمو گاب زیسه میگوی نیمی راستی داده سیریه زنی دیمی نه короче братаны як гуфта мегзарам бахшиш гап خیلی که خیلی قبیدم میگن خیلی قبیدم بلوگرشن اینه که رنگ جانان خیلی قبیده سه پروسه راز گریده سه یا بلوگرشن نه خیلی جانان короче то як короче бо ягон саволи муҳим ягон чизи ки омад ягон кстати мо ҳамавақт хейтиродам радем хирсандем хейтиро ҳам боша агар биёем қайтон гап мезанем ва ҳоло дар ҳаминҷа марьям пайдо шудагия дар чат мемонем голосша голоси кира марьям ҳам голосте ки идриса дар чатай ва картае ки ози картаи кира мондем бо як бор картаи марьям монем охи картаи рустам мондем акаи марьям дар пеши рустам нахок як айрон اکا محمد سلام علیکم اکا علیکم السلام بخشیده کمی از حاله اونا شو بره میگن که خوینه چی خوینه کرده اکا ما هم را حیرانیم ما بخدو کردیم دو دمه بینم خوین میگن من نفهمیدم چی خوینه کرده باشن شو همی در کانال ما زرادنوی جان دانی مامین 726 تا ویدیو ای ای در یک کانال در جدا همی استوریا بلوگری ما چند تا کانال دارم доштум ҳол уғоша пеш набурдесам дар ҳамаи ҷамъу ҷамъ агар биковӣ дар ягон видеои ма зидди миллату давлат ягон чи намеёвӣ нестай и гапҳои ҳастае ки оно мегӯянд ки ҷавобгарӣ дора ино худшон бояд дар ин гапҳо ҷавоб гӯянд барои он хотир ки тӯҳмат мешавад
بخش پیش بوده بعد ایو فکر میکنن که مقصد بیشتر رو نام فکر میکنن که شما مردم جنگ انداخته شکر نیست در جای خیلی فکر کنی جنگ با نیو کده وای اخچه امی وقتی که میکشیشونه میکش سرشون میتی میبرن خوین میگن شتابی که بترسی خب کنی آخه وقتی که آدم با یک کار گناهکار نباشه برای چی باید بترسه و یا ازنچال همین گپ به خاطر اون گفتن که شتاب ما بترسم و نکشمشون نکی نه شما خطا کردین رستم هم میتونم قطعی هم خیلی چی کردن گناهکار کردن بله هر کس ای تجربه حیاتی خودش گپ میزنه آخه که بله مقصد که خلاده و او فکر میکنن که مقصد شما یک طرف نه بگو لنگری یک طرف نه رمزه که رمزش میگن ما از پسات کرده استم مردم ما جنگ نداخته استم مردم از پسات کرده استم از گمراهی مردم از پسات کرده استم از حرامخوری حقشون اخرن مردم از پسات کرده استم ای فتنه ای که اونو کرده استم پروپاگاندای جنگ پیش برده استن مردم ما مردم از پسات کرده استم ما را باید مدال بدن چه خیلی خوین کوی جنگ شما یه بار آنالیز کنین ما چیکار کرده استم اینا خسته نمیخواد خودشون دیوونه کردن که خدمت به خلق میکنن بیای نمی لنگولیش بیا قطعی میم خیلی بیست ما عادی نادین من نشانش میتم که خدمت نه ضرر به خلق رسونده است من نمیگم در جواب میگم ضرری ملت ای نمیودم وقتی که زبا شما میفهمید برای می خویم گفته سایره ای برای پاتشو گفته سایر که تو پاتشو بفهمن که همه آدم خوینه تو یا پاتسات کنه ببرویان برای ترس برای نیست او ولی مارون تو پوی نیست اجا مارون میفهمه که چیکار پیدا رو این برای پاتشو گفته سایگا پورا نگاه کده چند خطایی که همه آدم که نمره گرفت گفت که اکا گوش که این خلاده تو گفتش که او مگه کش رو به او بفهمه که خوینه نه او به خیال کنن که خوینه فهمیده بو فکر ما برای مارون کردیم که مارون و می برای گروپی تو گروپ نه که دچیو به عقل که ایش فکر نمیکنه که این سخنو جوابگاری داره ما این راه هم اسپیس کردیم برای یا خوینه و چند نمون میشه مثال همی آخران نمی کاری که همی کردن زبرگ شده اچوتی دو دقیق شده گفتن که فقط تو قضا بیربند شده 12,000 نفر همو در سوم گذاروندگی 12,000 نفر و در باور کرد سوم باور کردن داده نه که در سوم همو خیانت کردن نسبت 12,000 نفر و خیانت کردن خوین خود از کلمه ریشه همین کلمه خیانت های خیانت به 12,000 نفر باید بچه کردگی خشونه که روی دفتر روچکه کردن سمیچکه فروش شداری اچاد نمیکنه اوجا دوشنبه سیتی دوستان ویپیسکای بانک میگوی بانک پوگزا ویپیسکات میکنه از چیزلای بدگی تا چیزلایی که محکم کردن و شما فراموش نکنین که اینو توقع ویدیو نکردن همین را با درخواست کردن چه خیلی که وزن یک آدم دیگه 1 میلیون سومون جمع کرده چندین دیگه بلوگرها هم همین را پرتافتن همین کارتایی که همین دید شیطان موندگی کارتای همین را مونده بودن نک ما چه روشک مدا همه چو گیره کنه وقتی برده اوخیسم جمع شوه این استیلی لنگولی ادم جا اگر وقتی که نمی اخران ویدیو ما را تماشا کرده باشین دام جا لنگولی میگه که اگر می اومدی ما خودم میگفتم تا که چه خی گابزا چه خی خودکش تو بکی سوم بسیار جمع شوه این پات نمی آدمایی که میبره گریه میکنن کو همه میگشون که ببرین گریه کنین خی کنین او خی کنین مثلا خچم گریه کرد به خاطری که سوم جمع شوه به خاطری کلیه گریه کرد به خاطری کلیه گریه کرد ایش خوایو بعد سوم جمع شدن گفتم یا زینوکوره یا حرام خوره خود همین را گفتن بودم که به خاطر کلیه که گریه میکرد پس چی با برآمد بعدن با کلیه رسیا کرده است که حرام خور بوده زینوکور آخه ته پات به ناموس نباشی حرام خور زینوکور کی بود چی با روز دربارش گریه کرده گنی او پاتنسر چخل میگیره پاتنسر وای بوماگرا تیاره تیار موندگی اکا اسم شریف کناری اول مخلص بودم تو آخر مخلص است کانونی مسلمان باشی برای رحمت برای دانات من خیلی میگیره خیلی بوماگرا شرقه است خیلی داروش میشه که رفته است بو موزیکاش خیلی موزیکا کی یک نقطه گویم اگر شعور است بوی جوی میلیون آید همه ای نکی ولی همه شعر قطیکو ای شعر ولی استوریا داره ولی
ولی شعر ایستانیا داره. شعرش نفکر که محمد. ولی کینا بعد سر میشه. بعد شاعر یا جویا کرده. آخه ای امنیه دانو خواهی. چه محمد؟ آبرد. خودت خیلی اون ده. طول 2 ماه شد یا که 1.5 ماه شد این سال تا انیخ شدم بدونم. قطعی یار همون پارتو میگم نمیشه دستتون خورده که. 6 ماه شی رفته سر. تو کانفلیکت داری؟ برای خودش افیشال یکم جو کار میکنه یا که یکم بیزنس برای خودش داره همه. کی زندگی تاکسی کار میکنه. ترا میلیون بیارم به تا کار میکنه که. لانگولی را میگوی. همون لانگولیا میگم مقصد که خودش یکم جو افیشال برای زندگی خودش کار میکنه یا که یکم برای خودش به اونی که اگر نمیخری ویدیوی به غرض از اونی یعنی که به غرض از سوموی لیوی پیویو سومی تازه چیستی بیلی سفیدش هر یک ویدیوش 10,000 15,000 روبل مینیمم میاره دی اونایی تا کجا کار میکنه اگر محمد من یک قویل بشم مرده گوره یاوان بود اسپید نکردم سلامت باشی ردنای جان برای دانت اسپید نکردم خوندن ده ایزوینی بالشو ایزوینی گپ زبرات بگم که همه مرده گوره من همین یک قویل میشم همه کدام بپرسم که مقصد همه بلوگ مقصد بلوگری نه چه بگم مقصد همین استری چیزی که مرده گوره من میگم که همین شوی بلوگرو یکا بخدو اچھا با ماسه اصحابی نه مرده گوره ده ماسه خالی جو یگم چیش نیسته اصحابی مفکوراوی اصحابی مقصد با عقلی اصحابی هشوری اصحابی بود دوخ ایس ستیل بوی دیگه مرده گوره هم چیزی باید بکنم اول ما میگم که یگم وای کنم یگم ویدیو چه بکنم نسبت ختم کنم تو بلوگری برات نه بلوگر نیستم که ما بلوگر ما لایو میکنی کروچی هم خیلی سرش میکنی گپ نیست برای جان یک جان تشکر و ما دلم طاقت نداد برای جان ما همین کامنتاری هم بچه را عقیب کردم یوتیوب ایجا شتابی گفتم بخونم شاید ای تلفنم یاوان سیلا کروچی 100 روبل دانات کردگی نوشتگی بود سلام علیکم پروردگار هممون را نگهبان باشه در غریبی سلامت باشی برات عبود باشی نه عقیب کردم یا بربر یونیو که نغز میبینن اولش خدام ما یا خیل فعل دارم برات اگر اهمیت داشته باشی ما تا حاضر وقتی که یعنی در یگان افیر در یگان چی کسی که مرا میپرسه که از کجای من میگم از تاجیکستان یعنی که همین چیزا ما هیچ وقت داخدم توری نکردم میگه که مثال فلان جوگی زوره یا که فلان جوگی ای خیلی فلان جوگی تو داخل نه من برای ما آبشی تاجیکه آبشی تمام جهان دیگه هست تاجیک все یک گپ اکای محمد یا سوال دارم اکای محمد بگو برات همین بلوگرو نمیشه که در برای سایرش هم یک کلام وی برکنن مونن همار چرزنوای حال کنن میشه چرا نمیشه میشه کلاناشون لنگولی میشه یا آدم میمید نرمال وی برکنن مونن که اتین همه گابزن اتین همه بلوگرو همه دفعه جامعه گذاره اکای محمد حرکت که شو لایخت سوال میپرسن میشه ایرا میمونی دنیم خیلی مثلا خیلی کانفلیکت خیلی چیزا باید اطاعت کنه وقتی که یک کس کلان موندی باید پرچوگانای دیگریش باید گناهگارش باید اطاعت کنه چقدر طلبه در مکتب چه معلم گوش میکنه باید خیلی گوش کنه ما این منخم در نظر ندارم که این ما را گلاسوانی باید بشود گلاسوانی بگذره یعنی بسیار چیز خوب ایدم برای بلوگرو چی گلاسوانی سیم شریف میمونه چوجار میمونه لانگولی میمونه رمزیه را ممجون نهادنا نه گلاسوانی ردنوی کی صدای غریب گلاسوانی چند اتاپ میشود مثال یکم اتاپ ده هو قینای بلوگر بسیار اول اپریدلیت میکنی در عموم خود بلوگر یعنی کی یوان سیلا جونتا تمام خودش کاروچی دانات خودش خوند کاروچی برات دانات سلامت باشی یوان سیلا کاروچی نگاه که نشاتی چخیل میشود توردا در برای انتخاب کردن ایمیل مثال کلون بلوگرو اول انتخاب میکنی بلوگر یعنی کی حاضی متاسفانه آدمای ما هم یک از کانال داره بلوگری حساب میکنه مثال یک از واین میکنه بلوگر نه بلوگر باید اپریدلیت کنی بلوگر که اپریدلیت کرده تمام بلوگر را جمع میکنی حساب میکنی چند کس بلوگره انمو قدر بلوگره در یکم روی خط میمونی و از هر انم قدر بلوگر گلاسوانی میره و میشه و یکم تور
дар якум тур одамое ки аз ҳама ҷо паст мегиранд удалит карда мешаванд ва мешавад дуюм тур. дар дуюм тур бо хеле охир онда меяд финал мешавад ки дар финал мисол мемона 10 кас например фаҳмиди полуфинал баъд охирон финал да пасами последни очереда уже 3 кас мемона баъд ай 3 кас уже ба мерава конкретни голосование баъд як кас интихоб мешавад як касе ки интихоб кардан тамоми мардум ира интихоб кардагиай ба лишни ки одаме ки гап зад вай калон шона буромад гап зад мисол допустим нами ҷоз нами мирғӣ мекунад лангули калони блогеро ки мисол ҳам боша ура халқ интихоб кардаги боша вай мебура мега гӯш ки ту мирғӣ вай бояд лангули буга ки ҳақ ҳаст хаб кана ҳақ ҳасту рост буга хаб кана дига ягон гап назана лишни барое ки вай одама ура халқ интихоб кардагиай ана агар ки вай бихеза против гап зана ё ки ягон норозигӣ ягон чӣ кана уже халқ худаш уже удалит мекуна ва интихобот мешава интихобот кажди 6 моҳӣ кажди яксолӣ ҳамин одаме ки шефи блогеро мондагианша бо нисбати ҳамин бо интихобот мешава ки мисол мумкин е ки ягон касе кана ки дига уже калони блогеро шида натона бупарай байн мисоли хеле не ки я умра бумониша тамом дига не ҷош иваз нашава не интихобот мешава короче ҳамиҷа як гапам ҳам мегум акай муҳаммад шарипов бо як шарифи дига ҳам ҳаст ай группада акай шарифи дием хуш омадин як хуш омадиш бугу ака акайшон ҳамиҷа акай шабоз ҳамиҷа акай шабоз салом алейкум ҳоҷӣ сози хубӣ каниша голос шуй нест бечора шонемсия чӣ хел шумо акай шабоза голос шуй намекунед акай шона буро салом алейкум худиш ба худо биё ча мухлисои сура акай шабоз дона кашох гап за биё акай шабоз рута буброр акай шабоз акай шабоз дана тавспед накардам радноҷон ози ақиб матад мекунам мехонум та шарипов аҳмад айн боша акай шабоз беҳурматӣ мешавад бача нахуш акай шабоз дар эфир боша шумо голоси ҳамин мардака кишения бача короче ёвон сила мехонам ака барои бачаҳои группаи хайри ҷория ёвон як саломи хита расон барои бачаҳои группаи хайри ҷория ёвон айноми эсм шарипов муҳаммад шарипов ва тамоми подписчикош саломи хидмона мерасонем саломат бошем так рафтем ки буд куй кунем кани голос ҳоҷира голос ҳои кунем ҳоҷира голоси ҳоҷи ку шонемсиро биёрем акай шабоз дидамаш як акай шабоз экран омадастем овозоим а сариш шариф акай шабоз мину тамом киси як сар кадим мину саймон бози ёё накунен ака гап зана акай шабоз ҳама каса хаб кунен ҳамин одам гап зана ҳама каса созем хубен мегум шукронаи худо брат алҳамдулилло ака шол дорен зиндагӣ хубай штем немҷа гап за брат хита абсурдат карда стем набуди хай на гушот ҳалав нагирифт мард дро мардам иқад мурдум ай дас вардоштара ҳеч кана вардошта дадум буд кардам бой надро омадам ки шумо ҳамиҷаен бегуфтам қайтан хачақшақ кардам ман нигоҳ накардам аҳамият надодам брат ис комментария чи бача админо штраф инами заробай ки брат инами заробай идрис ҳар дира короче штрафни карда накор мегирам зароба ватсап шашмоли мекунем тенҷи хуб корот хубай чӣ гап чапай инамҷа қатра гӯш кардам тамошо кардам чақчақ кунам чӣ гапай беҳтарин кардем короче эфира барои кӣ кардем рустами кал брат вай проблема дошта мегам дастум ҷамъ кунем чӣ мегӯй хел ин овози карташа мемонем ин картаи поёнгӣ картаи марьяма голос шава фикрам накушодан ё ки чи ин овози картаи мемонам дар чӣ мебинӣ ютуб дагар бинӣ хай телеграм да намебинӣ ҷо картаи рустам мондагӣ мега намедонам мега проблема дорам серьёзно хаб серьёзно проблема дора
короче ҳози айсар мехонам брат даната нашнавидем робота ҳо брат короче ман инҷа мегум нисбати ку хати худ гап занем бо худ одами наздиктара ки акай муҳаммад доктор ҷабборов ай московский рӯпаруи куҷо шид рӯпаруи филармонияи сомонӣ ден салом мерасона доктор ҷабборов саломи ваалейкум салом ба доктор ҷабборов ва саломи хидмона мерасонем ба доктор ҷабборов саломат бошед андоҷон ҳо брат ки акай шабоз нем хеле чо кунем ма бахто в курсе нестам ма намедонам чӣ проблема дорад хеле в курсе карем ака короче гап дар ин ҷа ма хиёл мекунам ки акай шабоз ба фикри ма ки чӣ хеле ба фикри ма ки ҳамин лангулишон короче группировка ино ягон ҷоира заложник қабидагиан короче маҷбур кардасиан заставид кардагиан ҳамин ҷоз я чанд бор биромад я нимкола хча нишон дода рез ки биромад бо ма хиёл мекунам ки зери фишора ҳамира гуфтагиан ки биро карта тамон штоби сум ҷамъ шава ва ёда каро чӣ фикр доред ҳамин бора брат ин замона нест тоҷикистону бача давлате нест ки бихапан заставид давра ғуломдорӣ гузашт бача вай бандитану чӣ гуфтест хеле бача вай ёвёван ваё ваё ёвёван брат ёвёв букобёв саломатӣ боша брат неки шӯхи бозию серьёзна бародаро рустам баромадагӣ буд мо картара мондагӣ на як бор дига картара бировардем чӣ проблема дорад хатаи маълум нест барои чӣ бояд ҷамъ кунанд я биромад гап зад короче я биромад гап зад бо рафт картара на бо як бор дига светид кардем картара хай бо мегирем бо далчи гап мезанем што чора бинем картае ки мондем нест ай рустами бародаро маймои шарифи рамазон дар сахти бад ба имони бад қалдагай рӯзаро акил масад пас назаистам сахти бад қалдагай сум ҷамъ кардиста анонимус данат кардагӣ мега голоси мара кушо шарипов брат голоси кира яъне ки голоси ма гуфтани худат ки буди чӣ фаҳмӣ брат ҷон иҷа савол меяки ҳамин шумо вақто прикол доред сериоза систем ма ки акай шабоз радной реални биромад мондем ну то что камтар шӯхӣ кардам ки заставидш кардагиан гуфтам иҷа шӯхӣ кардам лекин на самом деле вай худаш кияй бо вай заставид мекуна вай айгузи худаш метарса вай лангули пангули вай мегуза ку мегуза мекреза то хабар мешава ки гузихша сахира як ведон як палангда чимон питбул ага қапит сар намета ку ма в какой-то степени бано мехдам питбул намекунам серьёзно мегум бано мехдам братан в какой-то степени ма хоти на рамазон мара ҳамқа пасад ёки чи нахе идагда видеоитра тамошо кунам бахтома дилам абода месӯзад бахтомарам дил месӯзад короче админо шамсиддин иброҳим будай ҳамун бачае ки суроғ карда алайкум салом салому алейкум акай муҳаммад ма дар ҷана вай номаи хел наисам ки штоби мара бикушоян галос ки чӣ гап доштааст бозид якай муҳаммад короче дар ҷана вай чӯҷай ба фикрам омадагӣ ҳамура ку болош буброя вай чӣ мегуфта бошад чӯҷа омад имрӯз дар группаи идрис омади харафорат кард вай қатъан нашнос маҷои мо боз дар ҷан ҳамун одаме ки имрӯз қатъи идрис ҷанг кард дар группаш ҳавай ҷандозӣ ай ҳама ахир хел даъво наисиге гуфти рамзае ки вай ақлиш рагум зада кушо рагум зада дромаде чуҷа бля ва муш кофа ҳуикне куш мегава чуҷа кира гуфтед шумо ози мебурад ана прома паданалати гало ай ҷои мо ҳай ин даже ва хешта бори худаш соз намегирай
استخاب که تو مرغ چی بنامه وارداری ای مرغ ترا گفته سام مرغ ترا گفتم گلوبوی چی بنامه وارداری چرا نمی وارداری کری من در این پویما تا بولگوشیم گلو دجا خیلی خانستی همه شافرو ما قطعی گام میزنم السلام علیکم باردار سازی خوبی بیا ما قطعی هم گاز بیا گاز چی میگویی سلام علیکم منم دبای تیموس علیکم سلام اوزی گاب نزنی که میرم ما داوجا گریا میکنن که تالپاویش کردین گاب زد چی میگویی تو گالوبوی من گوش که بفرو رو دامورا ودام ور گاب زد کونو د خر بیا مایمون ببرو رو دامو تا قطعی ما گاوزا گاب نزنی باردار سازی خوبی سلامتی نزاکه شکر بیا ما قطعی هم قانچق گاب زنم قانچق تی گوش که گالوبوی تو بلا ایدیوات سکده زبور سفرانگی خده دور قانچق خودمه برو زبور مکنی تو پیتوخی بابشه خده کرم در دست پانجا دورا برای کار کنه ببروی خونه مهنت کنه کنشا بجنبونو تو قانچق تو کی برای اینم کارتایی که دارو اینم کارتایی که در بالا اکران مونده باردار ختم خفهم دینش خوب گاب زد اوخه کونتی تخاطی گاب زده سام قطعی تو ما گاب زده سام قطعی گاب زده گاب زد اگر هم خیلی کنجمونید باشم اگه اونا میزنم گاب زد خی ای قانچه تو میگوی که ما دا تاو امنیو ما چون چیم شوگردی بار بزیما اینه همه کروی تو را دما میگو چه فهمیدی؟ فاک داری جواب میگم دا گپون لبوی خی اگر ما همه شوگردی تو را بزیش لبوی خی دلیل فقطی برو واردم چیکو میکنی؟ چیکو کنم باید با گفته تو پیتوخی بختا پیتوخ اعلان میکنی؟ تو بزدوری خیلی ما بزدورم من بزی که تو زیدی ما تیارش کردی که ما عبرت نزدی بود زیدی خود تیارش کردم برو واردی بزدی کردنی بود تو اولینی بینویسم گفت اگر تو دکازات کرده بتونی که وای چیکار کرده گه که بز میشوه چیکار کرده گه چیشه باید دکازات کنی که وای بز میشوه این همی اوخه کنتی نمی تو چیکو میکردی کدام زنه که میدرو واردی پروتفیل لنگری گم میزد همه او را همی ادام دمو میرسون پاسی را بدون که بز پاس گوش که همی بز میشوه زنش با گفتی تو تنش نه بز نمیشوه پس هازی تو ای گوش که سوختامو تو هازی برامده ای را فروخته استی تو بز نیستی значит مردک بدن مارا گوش که آدمی تو بود مارا فروخت در تو امروز برامده فروخته است تو بز نیستی پس получается اوخی وای اول آدمی تو بود وای دوداری تو بود در کنو وای دوداری ما بود مرا فروخت تو اومده او را فروخته استی تو بز نیستی پس اوخی کنتی ما ترا گفتم که دوداری تو بود خستی تیارش کردی خیالی کردی که مردم در تو قلم زیاولین میکنی زیاولینی تو رو کرم در کنتونه بز سوال جواب ته دوداری ما بود مرا فروخت تو روز فروخته است تو بز نیستی ما ترا قطعی سوالت گویدگیم تو سوالای ما در جواب نتی چه فهمیدی تو مردک میگویی کنتی تو من میترم میگم تو کنتی تو مخنثی با مردک میگویی اوخی تو بچه اما کی خطا گویدگی دلبایو تو مخنثی که مردک میگویی تو پدافیلی نه تو مخنثی که مردک میگویی تو پدافیلی فهمیدی ده تصادی دیم سواله نشوتی سیم شو میگذاریم ما ترا سوالت خاطی گویدگیم تو پدافیلی تو غیرت جواب دانا دور ده سوال پدافیلی تو چه فهمیدی بود کدی پدافیلی تو گلوبوی تو تکرار کرده رفتن میگیری تو هم خیلی گابزا سوال پاول نه گابزا یک کنتی تو چی دست زبورو را ازدیوات سمه که خیر ازدیوات سمه کنی رنگ خودت یا کانچه کمورگوزا برو وارده گوش که بغرزه داشنم در کلایت گاب خیلی نمیشه و گاب زنی عقل نمیرسه سوال نمیرسه صاف مردم با قمار دعوت کرده قمار زدگن ترینکا بازی کرده با امروز برو اومده در تو با کدومو بروتون شما کارتا میمونه این کنتی دیگره یوردان تو میگوی تاگانه خواب که جواب بتیم سوال یکم این سیم چهارم مشید سوال یکم میگذاریم
идрис агар ки додари ма буду мара фурӯх ба мувофиқи логикаи ту биз ши ту имрӯз вая фурӯхтаи ту биз нестӣ آخه بزد در دهنش کرم بزنم برای چی من سمیه اخورات میکنه چی تو سوالا کاری تو نفهمیدی مطرح چی سوال دادم تو کوری نمیبینی مرا کوری کرم در اچکه نیم قدره 4 تا چشم داری ندیده سی بمان آخی بمان زوو کده یوتیوب نکش آخی بمان زوو که مرا بمان با کنتی قنچق با چی پلانی داریم با باید شانتاج مانتاج کنی так буд кади گبزا мувофиқи логикаи ту من موافق لوگیکا بگم آخی همو داداری تو بود بزی تو بود او خیلی تاوش دادم بزی خدم کردمش داریگا سوالا گوش کن این جواب آخی این همی تا آبتم جواب خی خب کو آخی سوالا گب زدی بیستک رنگ قنچقو رقص نکوخی мувофиқи логикаи ту идрис дар ҳоли бародари ма будан мара фурӯх ба гуфтаи ту биз шид пас ту ки вақте ки ӯро фурӯхтӣ матра мардакира нишон додум ки ина мара додар меган ки ҳозира дар даҳантон гойдесам мебо мегумтон инами шумо мара навардоштаен ав ғозпарвозут биромадай дар ту жалаб кардеса ина ман рӯ тонда мегум ки апай ҳарсета мегум апай ҳарсета мегум гӯш кун гойдан ба гуфтан ку ӯ хеле гойдан нест гойдана шумо дар кунтон ҳис кардаге инами галубои шогирдо дар москва мегаштан ега ки оли мо рафтем дубай рафтем ё рафтем и ҷона рафтем ва инами ҷабадан дар шуморо мегойду гирдият то хурдум кисияпа бироварди нами қадар журнал ручкара даршдоди як барнома кади чӣ мегӣ ба гуфтан ки я одама фалон мекунам фалон кардаги нести фалона ма кардастам ки кунои шумо намқадари шидагия куното намқадари шидагия куното намқадари шидагия космонавт мара гушке голубой мара мешнави ту вообще мешнави ё ки намешнави ту девонаи ҳамин саволе ки ту додӣ ки мара мешнавӣ ё намешнавӣ барои чӣ додӣ ҳамин саволи ту барои чи ҳамин саволи додӣ ки маззат ҳастай барои чи ҳамин савол охи ранги тупоёи ранги галубоёи мисол иди нахуй далбаёби ту наметони зуруд намераса гап зани зуруд намераса гап заданда охи ту пак шағоли инайра гойдан меган шағол мегомуд ай гапина хели мегрези мегомуд ба гап мегомуд на хели катаги мекунем катаги мекунем апай ҳарсетам мегом ина дару тон гуфтесам ки апай ҳарсетам мегом гойдан ба калима намерава ба мегом гуфтан гойдаги нест фаҳмидӣ гойдан онае ки шумо дар кунтон апата мегум баба записки парт апата мегум дар любой гапит нама апата мегум будкади дори ягоне кисияпата дори вообще ягоне хеле хисирбача хисир баномус боша ки ман хоари амбура лези кадесам дори на дори бачо хаб ягон кас гап назан поён будагиё ма қати шумо кор надорум шумо кор нагиред ма пайтра мегум та агар габзан бошӣ инами шогирдо да москва ма пеш ятиши немихе норафта ку кисияпа хесте паника каде заявление менависа омадан бурдан шумо чӣ хели мардаке ай мардаки чӣ хел гав мезанӣ будкади мардума фрев наке кисияпа керм да очкои қадарат мардума фрев наку будкади гапта фаҳмидатӣ будкади гапта ранги қидат вори галубоёра збор наку будкади гапта ё нав я бечорара збор ку я бечорае ки на самом деле ниёз дора мегири чор наркама нав я ханига ранги қидат вори будкади гапта ханига ма будну мекунам апата мегум гав задан бигӣ ба мувофиқи логикаи ту агар ки идрис биз боша ту вая фурӯхтӣ ту ки кисияпа мара савол нате ма дар иҷа пеши ту лексия хонӣ наёмадам ту тайёр нести ки дар саволои ма ҷавоб дӣ
مقصد چیه؟ چیه هم سری کریم و ونتیلاتر وری پریدسی؟ چی ماترا مقصد سوال داری؟ دادستم. ماترا سوال دادستم. تیار ما نیستی جواب پای تی. تر بگم ماترا پریاموی سوال دستم که تو چی مقصد داری دست سری کریم و ونتیلاتر وری تو خوردسا؟ ما شما را گویدگیم دلش گویده رفته استم. یکم ما پرابلم است. پتامه گم کسیاپا در تیک توک ادینو کی ول خوینی رقم یگه در تو مدیرت رای در یوتیوب بدونی را کشکیسه هیچ ایوادت خوینه در تو مدیرت رای اپا بگم تو ککای زبور میگوی ککای فون میگوی و یگم کسیاپا یگم تراریستی یگم سنیدگر روی میکنی تو چی با داد میزنی؟ داد میزنی؟ ما کلای ماما برای که ولی داده سخما لبو خیگم میزنم میگم تا دوریگا نه ته با کدام خاطر روزی برای چی مقصد با داد زدی؟ خاطری که تو پاد یا خوینی با نیمی پادسانو را نگی در نکش در هر تمونا با نه همین داد زدنی ته ما داد زدنی ته فون برای چی؟ بکنم مای کاری میکنم تو که سیاپت میکنی فهمیدی تا ما رون فونده خرم اینمی روز پروتیف شما اینمی روز ما آغازش میکنم. اینمی روز ما آغازش میکنم. لبای کارا بکن میگم لبای پروتیف شما فونده ما اینمی روز آغاز میکنم ما فوند که دامی تو سوم پارتویان امی اولی بیست این امی یک مدومو آیادی مردم براوه کسیاپا آخیر دا بزنن امورا بران کسیاپا تو با امورا با یکم لیوی پراوی میکنی تو غیرت داری خطی ما گپ زنی نه کسیاپا آدمی خیر میکنه کو هیچ وقت ترینکر رکلام نمیکنه هیچ وقت ادینیکسپر رکلام نمیکنه کانچو هدختا کانچی تاویورس گوش کماره گوش کرم دا کسیاپا گوش که گاری پوتر کرم دا اچکیو بگی نخواه اچکیو تا گندن اخی پدیکی پدی اچکیو ما پدیکی این همی پدیک را میکنم پدیک میگم ترا کرم دا کنوت علادین اچکیو ما دا کسیو چاد منم برای کسیاپا دا کرم کانچکی سوچکا گوش که تکای پون نخوی با کیره دا با کیره میباری پاتسان کدام پاتسان میباری مسئولونه مرا گوش که کرم دا کسیاپا ما اوجه چند مینوتی افی رفته استای ما خیلی حقارت نکرده استم به حقارت گرده استم گوش که ایسه مرا گوش که حقارت اگر با گاب حقارت کردن شد حقارت میکنم کود در کسی و چند میره عبرت نمی دروی او چت همه گم زنک تبیگی گاب زنیم هوزی تا حقارت یگون نمود نداره یگون سیاپا قطیت هرانخر چی باید گاب زنی؟ اوخی تیمم برای اگر که قطیما گاب زنی نباشی همجا چی باید رومدگی؟ میگه که هر کسی که خیمورا رکلام گوش کیسه تو اگر که قطیما گاب نزنی چی باید رومدگی همجا اگنی؟ اوخی سیاپا کم شایتونی که کم مردم ها درو بگو تو گوش که یک سوال گاب میزنی یا نه گاب میزنی قطیما یا نه گاب میزنی یا نه گاب زده سان کوری اوخی کرم در کسی و چت زنک تبیگی گاب زنی کسی و چت کار بگویا چور تکشم دوری ندیده سی مرا اتوار زنک تبیگی گاب زنی بداشنم برای کرم در سیاپا اوخی ما کسیاپا تا یگم شوگرد نستیم که ما بشینم تو سوال بتی جواب تو ما بشینم تو روز به سوالات میتیم روز به استک سوالات میتیم گازا کرم در کسیاپا تو وقتی که اگر که ادریس بز باشه با گفتای تو برای خاطری که گپ مرا در رسونده تی امروز وای فروختی اوخی بیست تا گپ زنیم بیست گپ زنیم زورود نمیرسه زورود نمیرسه اوخی بز مانو ترا زورود نمیرسه قطیما گپ زنی اوخی بز تیار کردی نتونستی بز هم شروع تیار کنم فهمیدی زورود نمیرسه گپ زنیده زورود نمیرسه گپ زنیده فهمیدی چی سوال داده سه رسک جواب شد دادم تمام سوال گوش که موافق لوگیت با خاطری که ادریس بیاست اوخی رنگی کسی مادرت نکه دهانتا گوش که ایسه تا بگم به ناموس موافقی میبره کسی اپا اولای اوخی زورود نمیرسه نمیخیلین شما گوش که ما خیلی شما در یک سوالی ما که در سرش میشینین شما کجا قطی ما گپ میزنین ما ترا قطی سوالت بعد سه کلمات گویدگیم چه فهمیدی خای بیست اگه گنی ما ترا سوال تیم جواب ته گپ زد کنو دگم تو به حقارت میتونی گپ زنی در این مومنت همجا قطی تو چلوخانه یا خای برا کرم دا کسی و چد برا کرم دا کسی اپا برا روش خواهری را ما بگم برا
پتا بگم گاری پوتر کرم در دهانت اینا ایتاریان یاد دیدی یا گپ زدن در یک سوالی ما بحث اوسو بیسته یک سوالی ما دا یا جواب ندارن یک سوالی ما دا آخه بعد نشید خواهر اینم خیلی اما بگم همیو کجا گپ میزنن که ای تو قمار اما که نگاه که وقتی که تو پریتنزیا داری درباره پریتنزیا تو لوبوی پریتنزیا لوبوی تا لوبوی زوت پتیک تا قطعی دیپلم و دفتر تون میگم گپ زنتا بیا فقط فکت قطعی گپ زنیم سوال دادن سوال جواب ته سوال دکسی مادرت سوال جواب ته حقارت کردم من نمیتونم خیال میکنی برو من دای بلد یه مینوت توقعت کردم 2 مینوت توقعت کردم حقارت داره ای لوبوی زاد قطعی لوبوی پفسیمو میرو لوبوی گپ زنت بیا من قطعی گپ میزنم لوبوی گپ زنت لیکن گپ زد سوال دادن تا سوال جواب ته بعد من سوال دادیستم تکست بگی اکا تکست تو بگی اکا محمد کون شقا بیدی کونت خراب گوید توار بلیاد ای همیرا ما بگم اکا محمد یه مینوت به کجاشنم کرم در دای اوتای میگودا اکس یاپا کسی زنی تخار گوید این همه زپادو یه مینوت به ادریس یه مینوت به کجاشنم میکنم بلد یک کونت یارم نه در کونی تخار گوید شلوک یارم تو میگی که من لبوی گپ نه جواب میگم اوتا تا بگم جواب تا نمیتونی یا سوال الیمنتر دیدن جواب دادن میتونی تو یا سوال الیمنتر جواب دادن میتونی تو کجا گپ میزنی قطعا او تای وای گم در افیر گفتست که من لبوی گپ جواب میگم در کی پدر وقتی که نمیتونی جواب بده کرم در افیر اختونو قگرینگی میکنی برو اینجا در کو جواب بده دیدین دیگه گپوتا وقتی میگی من لبوی گپ در جواب میگم سلام علیکم بخشش آدم روی میکنه کرم در تو از تا تو بگرم ماش دکر آدمای شما را کرم در دهان تو نه آدم دو من هیچ تو کرم گاو میزنیم بو گرم میگیم کرم در مورد کامبله کام دومبله اکا بخشش همین ما سبب شدم مرض با من که خبر کرد نشد وای میگه کو رکام ترینکای تگله یا کی وای ادین بید ما همشا در خود چون جواب میتیم همشا در خود چون جواب میتیم جویان گپ زنیم ما هورا اتویت ولی ما بتیم همین ما همشون تماشابین یا که ما همشون مخلصن که همین رکام هم ببینه همین ما اگر بازی همین ما بازی کردن باشم کو به این رکام که محمد ندرون بازی میکنه ما بازی کردن باشم بعد پریشون دایجان این رکام همین آدم دیگه بازی منون به لنگریان چه لنگر ما بگم همش به این رکام که محمد ندرون بازی داد اوزی اینجا ما گفتم اینجا اوزی ما اوزی یه مینوت خب که رام کنیشه اوزی به ما مخم درجه برو سلام علیکم رامزیا لانگولی موماجون اینای شولی کرد در کونی زوت پتی که همت خار بگویا بیین گپ زنین گپ زده بتونین گپ زنین میبروین میگن که شریپوف گل شما را میجخه شریپوف گل شما را میبنده این نمی تواری را که این نمی قدر حقارت کرد من توقعات کردم ایستادم گوش کردم به خاطر اونی بود که شما سوکو نمی خیلی گپ تون اگر گپ زنن میبروین با گپ میوین اینا من آدم امکان دادم گپ زنم دیدین شما که در یک واپروس ما جواب دادن نتونید یک تشتا شما این نمی سرش گرفتن نمیتونین سرش گرفتن نمیتونین قطعی همت قطعی نمی خیلی نمی جبیوین اکرانو همت تا میکشم همت قطعی خودم توخه گپ میزنم او چه تبیور همه قطعی فقط به یه شرطی زنک تونه بگیرین سوال دادم جواب تین سوال دادین جواب میتون ای چی نمود گپ زنی بلاد گپ زیستی تی خیلی گپ زیستی تو خیلی تی خیلی شما دبلج یگون میمون خونه یگون دیوونه خونه بلاد هم در یوتیوب وقتی اینا اسم نشد فون سوال دادم از فون چی شده اکای ماما ها با فکر که вообще تا خالی فرق نداشت تا تاجیس که تو به همون بزیامو اینو یگون گپ شونه گپ زنه میتونه اما که ایمی سپاس آدمی که میبره میگه که شریپوف چی با تیوره خمه کشی بس شون که گپ نزنین دیگه دیدین که یا چه خیلی آدمان
یورا کشیدن سلام علیکم که با خدوم نو گفتنی بود مکه گپی گفتگیم پشیمون شدیم اسم شریف بابا حاجی خوبی حاجی ایام روز خواب کنی اما اسم شریف پایان اون را برونه قچاقچاق نه اون را نگاه داریم کیرا شونمسی را او کانی شو شب زنجه برو اکر در یوتیوب دانات خد даже سوال دادم вроде ответ من نگرفتم نشد امی چیز фонд کایم یا تشکیل میدی این امی خوز یعنی امی افیر ما میبرم کارتاش حل میکنم پروتیف نمیام ما پوگ زیورا میبندم ما پول نیورا میبندم اکر بس امی جای گپ شاید دایوت باشه اگر خوزی دالشی کوری میخیزم کی قطعی ما اوز قطعی علاقه میکنم کی یا سوال قطعی رستم اوز کوری تماشا کنم مشتری میخزانم اوز رستم اوز دیجا رستم برای یا اینم خیلی پشچه بود که بعض و باکنیم خیلی پرزد یا خویت کردم اوز یا زنبور ندیدم سیا خود را زنبور کوت صدق کنه پیورا ما مکنی که مردم التماس یک سکون مردم جونت و گردم یک سکون هم یکم ها دیگه بگویم اگر دایوت باشه اگر یکم روزه که یک برادر همه فوند مقصد گپ شب روار ما همونجا گفتم اگر دایوت باشه گفتم که ما همه اگر در فکر همه که همه لنگولی و هوایی و نسبت شما یا که نسبت همه گروپ های پیش های فلانگان یگان ویدیوی گنده میکنم ما همه جدت میکنم که وای همه کار میکنم ای همه 10 تا همه چیز 8 تا دیگه همه گپ دایوت بده که بله این همه چیز چی داتا بار میکنی ما گفتم که ولی زیگی همه گپ میخزن اینا گپ خزن تема da lezite merina سلام علیکم اسم شریف همین آواز ما میشنوی یا نه اوجی علیکم سلام بله برادر جون بله میشنوم خوبی اوجی بله همون شولیکای کلیکای همون اوزی گفت که آدما دماسکو правильно بله ما نمیخواستم اگه گپ گنده بگونه که ما زنی همون را بگم چخلی مرد که نه آدرس میپرتیا نه جاش میگه دادرو یا چورکنجا محکم میکنه خوچا باجا میکنه بعد میگه شاگرد شما پیشش رفتم زاولی نویسم زنی ترا ما بگم بگو ای مترو گرفتی رفتی سیزن بگو اکی روز با گپ میزنی چیلکاتو را جمع میکنی میاری بگو ای بگو امور را دبا که نه ما خوزی پیشش میرم وای دوستانی هم میگیرن نه را پایرا ما گم که دوستانی چه شو روی میکنه که ایرم دای ما زنی دوستانی هم میگم ما زنی دوستانی هم میگم ما سال تو بگره دوستانی چه داد کدام که به کیرم در دانشو نیومدم ما لیچنا نما میگم دوغیستانیش هم میاره چچنش هم میاره ما دا پخویا ای اگر مردک میشید ای متروی پارتیزانسکی با فتاروی و خدمت میگریخ نمیرفت زنی ای را ما بگم داد این واگن باجوش داد ما لیچنا زایوید میکنم که اگر همین جمگوش کده سواشا زن تا بگم بگو چم جا قرات میکنم مردک را بیام ما لیچنا میام اینا ما مسکو دایم میام زن تا میگم این جا با فکرم گوجا لانگاریشم رمزیاشم اونم جولیکشم زنی هر ستا زایوید میکنم که من میگم کدوم میداد که گاب میزنی گاب نمیدم دبنای سوز من لیوبوی برام میام حوز میخزم میام اینا رادنوی جون воздухан да чего воздухан ки ҳама тарафа воздухан ҳози ҳаминҷа биромадан ман специально ира ход додам чтобы гап зана ки дар ҳақорат яъне ки ҳақорат ка типа зур биромад мардак намеган ки то дар ҳақорат мекашимаш дар гапам лекин ино гап зада наметонанд او просто шанс мақсад ки ту вақти вай да савол мети уже да савол ответ надора сразу ҳақорат мекунад охи бугу марда ки одаморо заблокиро однаки бугу биё ҷама лично қатир миём во мехӯрам ай дасташ керм намеяд биз по факту биз ҳамон Бяка и кун агар мардак мешид Идриса худиш мекуф миёб худиш тоқа да куни и кер хара блад теста нему замос на бакери шомо мекунем лангариш криса ҳай лангариш дали боҷо бини айтиш акаҷон мега да видео мега кадом айтишти эсенша ман мегум мега ман зани шуморо бугум бугу ҳар сета чиба намиё як ба як қатимай нагап зани адресома да ҳамаш партофтагиям киси заншона мехӯранд да даҳани очаи рамзияш бигом да дуруи нав малияра че да уҷа видео мекунан нашод дигаро адресиш мепарто толка видео мекунан угражат мекунан занакура угражат мекунан чем ай занакура угражат кадан ку биёи пеши ма духи мара бигире зан тона мегом не заявление мекунам ки зан тона мегом кадомит гап мезанем керам да даҳантон бедад
اونم را بیا دبا کنه بالا دبا کو حاجی من در افیر پیشش میرم کیرم دک سیزنش وای خیلی غیرت نداره وای نمیجا یا ساعت شب گوش کده استم تو спокойно гап задести обосновать кадести у боша не да ақура дора о чара чи лезид мекни бугу иё ма як гап мегум иё инам я одами кам дарахшон хвабира мекафан мебаран видео мекунан метарсонан угрожат мекунан фаҳмидӣ баъд мегиран дар мепартоен агон ҷода ки бинен мо зурем иё хали фикр намекунан ки первимайс ки биёян иҷода дар даҳани очашон мегоянд ку дух кне первимайс ки бугу бидроен район иёра уже не только ма иёра мо давно фаромӯш накардагем иншааллоҳ иёра дар видео мебинем ё ки анчиан хоҳаро иёра ма бигом Hamid Gerak huzurda Esem Şerif tanıyoruz buralarda bazıları salonun besmalon mekanı Hamid çorasa daktan ин одам беғарзаи гап зани беғарзаи ҳақорат кардан дига гап надоро охира намешавад иҷа монда ир одама ба худо қасам инами одами биромад гап зад ирама меша я жулика хоҳари ирама бигом я жулика я пидара зай کای ماما ای دلبای باید ما هایی کنتر گاو میزنه دلیچکات خوشو گاو میزنه کانتر بو این اینجا دا خیلی گرینی میگیره با ما میخواد دلیچکا نگی نیست مرده اخی امی حقارت کردن گرینی جورا آیا بگو لیش نمیره که من مردم دکور ندارم برای میدونم که مردم نخواهی توز میمونم میگوید حوزه همون جولی گشت گفت که آدمو در مسکوان بیایم правильно ма лично худам инам лично ма худам нависагим ша ба чанд аккаунт заблокировать мекуна адрес надора у адрес надора у просто даҳан дора инам мегарда наму ёброша ё чечен доғистон мегарда ягон рӯз аму чеченои доғистониё худаш мегӯян ша баъд мебинам برادرجان وقتی من خوب که همه فیلم‌ها رو دام نوزه کفاش در نزنم دیگه در کفاش کری خر برد اسم شریفов иҷа як факти дига лангари барои чӣ духтара угражат кардае ки гуфтае ки агар ту набурои дар эфир ман суратҳои тура мепартом зани ёра ма бугам ё аниқ адрес надоранд ӯ як ҷо бобоҷон 88 аниқ адрес дора уҷа при камера я шапалоқ биза хоҳари ёра бугам аки уна уша шинондан мора намешинонанд иё ягон ҷое бе камера биёянд Io am tre parlare con il camera бахудо қасама плани ёра давно каштагим нитолка ма мисол ман миллатчигӣ намекунам ма лично худам айванҷи ман бачаҳои ванҷ ҳама инами плани намия каштагим давно и просто духтарора зино мекунам фаҳмидӣ ба роҳи мақсад инами мега ёрдам ки духтара фред мекунам мебаранд зино мекунанд тамом духтар кидар дай фаҳмидӣ чор спити меравад kanali moira kanali ganjina har bir kanalo dadis yanyon o imenani siyafo çon mesela video mesela moira bad megan işte va khotir bile kanali moira kanali ganjina dadis yanwan bad megan ki modaro kharo dukharo meran beran kan inemi siyafo mesela namiran tari namun din atara hamu siyafo bera kagan hozira kanalo hamuda ne dost dora afay har یا در کانال گنجینا کده همو گنجینا با پروفی گنجینا نگاه کنه بردارو وقتی میخیزم میگه که چی کدام تیک تاک گفتن تو خوینه تو ای ترش تو ترش اوخه همه وقتی که تو گپ گپ میزنی باید اباسنوات کنی نسبت هم آدم سوال میتی هم درباره همون تема گپ زنیم 3 تا 4 تا تема دنبادم شدیسته میگوی گپ زنی میخیزه گلی میکنه تا دو دیسه کنشه اسم شریفو ایو در کجا خوندگیان در کجا کلان شدگیان ای پدر و مادر رو ما امیو گپ میزنم که امی لنگوش میخیزه میگه پدر و مادری کی باشه پدر و مادری ما بهترین آدم هستن که مرا تربیت کرده پدر و مادر شما کیم کدام خر و موچه خرن چی خیلی رفتار و چی خیلی گپ چی خیلی کاره که شما میگن یورا پدر مادر چون آخ کدگیان ای خونه بسای موندگیان فهمیدی
دارم تای مردم موندگان پدر مادر اینو من نمیگم گپ نده جواب میگم پیرخر موچخر اگر امیر تربیت داده باشن اگر که خونه گرفته باشن در تربیت کوچه کلان شده باشن تگده اونو وینواد نیستن لیکن اگر همو تربیت کردگی باشن یاتش پیرخر یاتش موچخر اکای محمد امی یک گپ میگم ما مثلا آخران گپ میگم همون وقتی میگه شاگردات بیا اینا پیش ما لیش نه مرا دبایت میکنی نه خیپروس از زمت کتمون نمی شاگردات میگه بگین پراموی افیر دبه میستا پالاژنش اپاردم دام افیرش میرم زنشا میگم اینا ما اینم سخن کردم همت بشنو کی اگر کدامی ای پیش همون سه کس گپ میزنه لیش نه ما دب نمیس هوز میستا پالاژن تپارتو هوز ما میو ما اینا انا كان راه میگیره چهار موتی ما لزید نکنین اگر این چوجا که تو وقتی هم جا بدیم داموس در اوتر کردگی بود یکم زیرشی میگه ما پرچانی کلوبم او چم میگویم بای رفتارت پرچانوی کلوب بعد ما این سغرای کلوب میفره سیو چند استیم اگر نه ای پرچانوی شکنی یا نه اون کام میزنه ها زمین کلوب همین درون دابوشن اگر هم پرچکوی خیلی نمیگویم میرا era kadome ridage میکنیت نه ایگجو برومدگه و ایگجو او چاش برومدگه پروست نمی وقتی سوال میتی افید نمیتی در سوال ما دینامیش قرار کرد که یا نمود گپ بزنم برو وقتی سوالش میتی افید نمیتی میگه که مقصد تو ای خلی تو خلی ای او چاد لزید میکنه وقت اخراج میکنی سر از ابو گپ تو میتی مرده که درو مدی اپیل سوال تتی خواب که اجداد که افید تبیگی ایرا همونجا خودش بدانی خودش گفت من شاگردی لنگری میزنه چی دمو لنگری ایرا میگویا فهمیدی رمزی هم میگویا شنم میخرم میگردم باید دیگه شا هر سه شک میگو اول اکاجون و میگو لنگوری وقتی دایفیر گفتی دوداری من نیست دیگه دودارگویا بس کرد شه سلامت باشید برات اسم چوجه تا خوبه پیغامش میدی اسم شریف Просто ами я хуй жором по-братски. Инами, например, ами Марьяма угрожал кадям, правильно? Ами чиза хаму одам агар мисол нами одам вози доказать када бутуна ку Аллах да тор сай нема да прямо эфир мегум матеранем хе просто слово мужики мек агар ами ҳақиқат дошта боша то чени 3 рӯза мата результата нишон метам ма очай ва ёрама мегум ма доказать мекунам то اینا پروست همین چیز ما بفهم که همین چیز است پروست تا خودت میدونی که هیچ که ای پشت هیچ که مثلا پروست تگ نمیخواب رو یگانجا بشینه ایشم خوشرات بفهمی همین چیز ما میخوام همین چیز ما میخوام بشنوم تمام اون چیزا مثلا بعد میبینم صورت هم خیروی که گفته که اپا شناختیخته так что بعد پوگزا وگارد کرده که میبرو افیریمو чтобы ки тарафи мо гап мезани чтобы ки мо ауешем вагарна видеот мебура и гуфтагие ки хоб мебуром кира бигем ки лангулира бигем ки наброра видеора ина хеле кардагиан шаки бромадаги тамом ами просто ҳами чиза ман мехоҳам бишнавам ами чиза ман мисол ҳақиқат дошта боша ами ҳақиқат мисол вақти ҳақиқат любой ҷом агар баъд дар зоналам бишинӣ уже ту мисол одами ҳақӣ اگر همون آدم میاد آواز مرا نکشی ما قطعا همون آدم لیچ نما گاب بزنم این همون آدمی که چه ایمترو گرفتگی مرا دیگه ان شاء الله یه روز دست من میگالنه که متر ایتا گفتم دادروی نو خوناچوی ریمون کدستی بگو کو باجوناش یه روز ان شاء الله متر میقبیم پیرویماس کی بگو دخ نمیکنی دیگه بدروی بچوی وانج میخوام داد دهانی و چات میگویم پیرویماس کی میگویان شده اوجا بدروی یو همین مریم گاب زسته اوز دادم تا همین بداندون سوکا هم دختری وای بداندون کردگی دامی چاته اکای محمد بیا قطعا ما کلی گاب زنم وای شوخیورا میگه بیگی گومنه چی میگه بابوجون میگه کی بانگی ای کی آدمی بانگی اکای محمد آوازم بچه را بکش قطعا ما کلی علی گاب زنم خستایم تری شیرونر آواز موندم همی دختری گاب زسته همو مریم همو اورگراد کردگی و اینه کارتایی که در برای اکرام موندم همی کارتام کارتای همینه بارداره ایسیش تو خب گاب زنه پا سلام علیکم محمد برادرای عزیز سازه خوبه که جان سلامتی خوبه اوزش نیست مودم چه خیش مودم نیست اوزش هست آوازش به هات پاس نه آزی همه آزی ایوکم آواز سوزه
میای آواز مکجان بخت آمده نیست به ما استاد یوتیوب آوازی همی دختر گپ زسته هسته یوتیوب یا برون بنویسین همه لا بعد ما دام وقت تمام گپ زنیم التماس بله خوب اکی پروگرام که ببینی که چی گپ راسته بس آواز رفت گپ زن یه بار دیگه سلام علیکم اکای محمد. علیکم السلام. خلاصه برآورد دادم که دیگه نمیبرم افیر دیگه کمکم نمیپرسم که مقصد من شوهرم در ترمه دو تا فرزندم در درای مردم هم خیلی پرابلم مشکلی در زدم برمدم به شما کمک پرسیدم وقتی ویدیو را برآورده دهمو ویدیو ما همه که گپ زدم دهمو ویدیو همه که گپ زدم که مقصد لنگری نویسیم جوابم نداد زبلکی رو وطم کرده بابا جان SMS ما جواب نداد بعد ای دوام گفتم که چواکی میگب که بوی گاو منه گناهی من همه که گپ بده که وقتی که من از بار کارکای محمد همه ویدیو برمد 2 مینوت پس 100 تا آدم زنگ زد بعضا میبایا اکای محمد پیشکی گفتاد که اولی تهدید مینه مقصد نبردار زبانک میشه و اکای علی گوش کرده سادی اکا جان اکای علی گوش کرده است اما زوکای دیگه را کشته گیرم شد دوز اینا اکای مریم میشه بروی نایسر بدروی اما دنا بود برو نایسر درماندم پیدا شد اکای محمد دوز میه آواز آمده است آواز هست آواز بعد اکای علی بابا جان 88 زنگ میزنه در تلفن پرمای بی واتساپ نمرش میبرویه میبردارم اسم شریف گفتاد که نبردار نمرو یگان کسا که تهدید مینه ایمیل دیدم که بابا جان برداشتمش خیلی سلام علیکم گفت که در واتساپ بدرو در واتساپ بنویس در واتساپ نویستمش گفت ایتن ناومده این ایجا شب قیمت تا افتاده بعد یه صورت پرتو فکر صورتی که من چند سال پیش مقصد پردویس چند ماه پیش پردویس کار میکنم در بیلی دچه دهموز روی اکران صورت ما موندگی بود من همه روز چی گرفتادم که دیگه نمیبرم میفیرین یکی گپ بسیاری بد شد مقصد دهمی خاطر که گفتن همی زنک درویه های جنگ میدوزه همه خیخب مینه مکه میگم نبرم مقصد بهمو زباری کرگیم بهمو کمک کردگیم شیمون شده مکه جان نیکی ایگه بسیار شد همو صورت همه گیره که کدم بای نمی تاجیکای خدمانمی یا شای بابای اقلیتی همینو رو دایم خدمت میکردم چه خدمت میکردم مکه جان ده هم مگزین پردویت بودم و مگزین آذربایجان بود میمدم قرض میپرسیدن اکای محمد همه روز میخوام که هم پدریت بگم امیجا وقتی قرض میپرسیدن من کارت خدم هوای را خواهی 200 روبل 300 روبل خرید میکردم برای بگاه او جونشو و کارت خدم میزدم نمره تلفن ما داده بودم که و یا که پلشی دمان بگذرونن من میگه خوبی که در او پرتا نکی این خوبی نبرات بین که چه خیلی شد که همه روز همو برادرای که دهمو جا همه خیلی مقصد همچون پردویت همچون تاجیک زنی تاجیک و را پدیش که میکنم این روز گرفتن همو صورت تسکرینشات کردم پرتافتن در لنگری خودش پرمای نبرمد بابا جان اول میگن آدم خوبه همه قی استغفر را میگم نشیده که ایگه بسیار شده همه شبکه‌های اینترنتی همه مادر دارم هم گفتی گپای چی فرزند داریم نمیشه وای آبرو داره مرده که ما آبرو نداریم زنک من برمد دشان شرفم پس زده ویدیو کرای من ترسوندک پیشکی که همه خیلی بگو به خنده ببرم گپا را بزن و جاها را بریده مونده در چیش خودش میپرتایه و بعد جاهای مخقولیه که آدم پاسلی اگرجت میگه که همه خیلی بگو 10 بار بخشش پرس همون صورت همه پرتایه بابا جان 88 میگه خطا شناختی اپا میگم ای کیه برای که میکاونمش که کوچی میگه بعد میگه پرمای ویدیو تا بردار ویدیو رو میبردارم میگرده میگه که انا لنگری افسوس که من زپیس کردن نمیتونم یاد گرفتم حاضر وجه پاز نشید و یا میتونه نکه و یا بلاگر اسپیستالیست همه یک جا میتونم بخوید زن اخمق کلوچت میگه که لنگری 3 مینوت پس افیر داره این اینجا 3 مینوت وقت داری دهمی 3 مینوت اگر تو حاضر یه ویدیو کنی پرتو که من همین برادر را تحمت کردم همین نمر ناتوغری بود لنگری خیلی مادیاتی رو زبلو کردن نه مقصد همون ویدیو که بویگی گو منه و پرامن تماشا نکردم و درباره کروکوسیتی بده انا در مسئله مردخرام نمینو تحمت کردم
دکازت ندارم من بخشش میپرسم پیش همینو بیا ویدیو که تمام میگیریم کارتا میمونیم زبور منیم ای حاضی نمی یا 300,000 با کمیش جمع میتیمد انا او اسم شریف وقت اینو مورا گرفت مردم مقصد ترا کمک نمینه اسم شریف подписчикош همش کودککو هن انا و ترا یاردم نمینم بیا زبورت کنیم بعد ای گفتم من امروز زبورم پشیمون شدم گفت که حاج من یک گپت میگم اینه بابا جانی حاضر ناظر گاش گفت که برنامه الله به سر فرزندام قسم میخورم که گاش گفت اگر نبروی در افیرم تنگوی ویدیوت کرا ساده میبرورا گفتم که کلوچات که کیا لنگاریا گریف لنگاریا ویدیو کار برای که اینو پیشکی مسئولیت خچو بود گریف گروپاوی دروادش با ویدیو هادش نم تاریش یمو شیطون منن چکو خدا خار که نخونه تا بسوزه با یکی نخوامنی از زن نیازمندی مهاجر کی من مشکلی دارم خونه تا بسوزه برمادم که من از بار کنه گرفتی تو من شرمنده کاری وگرجت فکر نکن که دنیا به دروازه های مردمی زن مهاجر بزشیته اول که مور الله زشیته کنه نه که میبراینم تری شیرای نرکی ترد نکازت کنه تو کایت زن کار صورت شده اکران میبروی تعدید منی خونه تا بسوزه پروردگار تو اپلی مهاجرا مگیری زن تصمیمیت هم میخورنی با ایروز نگاه که میخزی با زن مهاجر اپای مهاجر خوار مهاجر میخزی هم تو مردکی تو با اسم شریف و پرابلم داری ببروینم تا پرابلمات حل کنی چو من استفاده میبری ببرور نمی صورتای من ببرور ویدیوها ما ببرور همه چیز ما ببرور چیزی که باشه برو تو مردکی چیه همونجا که تو میگوی یا صورت من اینجا من با کدم خاطر اکای محمد دور مادم در افی بخشش پرسیدم که اکای محمد اکای علی با کدم خاطر بر مادم بخشش پرسیدم که حاضر نمی مقصد شبکه‌های اینترنتی می پروگرام‌ها برماده یا صورت میمونی مثال یک چیزکش میمونه در تاش یا تخپوش میمونه یک بایش میمونه اهمی خاطر من خودم چی نکردم من با ایرای آینده دخترها مکای محمد گفتم که یه چیز میبره این یوتیوب کالای آدم دیگه آدم های مثال میگیره پایان جالبوی چی کردن میگیرن نه که هیچ فراموش نکنن که وای جواب میگن اوخی وای با کم مای چیزو دا جواب میگن و پرابلمشون عید زیاد های باید برن دوچان میشه بعدی کار کردن اسم شریفو همین گپ اپشکر گوش کردم که میگه که برای صورت مقصود مرا ترسوندن پلیبو بعدی افیر ترا مینویسن بعد همی افیر نویسن بگو که لوبوی چی دستشون یا همون بکنن لوبوی چی اکا من نمی دو سه روز پیش گفتم که دیگر نمیبرم اینمی مرا خوشرو گوش که ادرسش بته بیو یا مرا گمو جای ادرس میتی مرا بگو ما همونجا میام بابا جونشم اونا رمزیاشم لنگولی نه شالا که قانچقای کو ایدمی یوم دوان هرم خرید گیرم مردخلی نوایی فهمیده این زمین ندای پکا ایش هم هر چورش یا مردک نیستن الله داتور سر یا مردک نیستن پروستا یا زنکورا اگراجات میکنن این پروستا تو برو اومدی در اینجا گفتی که من را یاردم کنه وای تلخش کافید که کلینت 50 وجه در اسم شریف افرا فهمیدی میگه که بابا جان همشهری تچون آمده خطی بابا جان میگن بابا جان همشهری تچون آمده خطی هم بکنی بعد من گفت که وقتی که دوجا برمادی شروع آرامانه گبزن من ویدیو کارم بخنده چه خیلی که فرمیدنم اول پیشکی اگراجاتم کار که صورتاتم میبرارم بعد ویدیو کارم جالی و ویدیو را در گروپش پافته اسم شریف دید میگه که هم تا آرامانه شروع برا بگو که همیته بعد اگه ویدیو را کلوچات میگم که بابا جان 88 دیگه جا بودی بر وقت نامدی که یک زبار میکردی 1 میلیون کار میکنیم 50 در 50 هم پرابلم هر میشه هم ایت برای کی من پس زدن لنگاری میگه که تیا شلوخی تیا زینوکاری تیا خدازده پدر تفلان کنم مادر تفلان کنم تو فرزند نداری تیا خیانتکاری ای پشت اکران چوا این گپا вообще اهمیت وایورا مثال همین سمیوشون در کامپیوتر بسیار بعد اقرار میکنن و مختش دیگه یک دیمش باید بابا جان بسیار اهمیت داده باشه میگه که در پشت اکران اکوی دستای نششتگی و یخ چنا نشون نمیدن آخه نرمالی دستای مرده قطعا خیلی آدمو همکاری میکنن همون دستایشون که کما در سیویاز برویا نرمالی دستای میگه در پشت اکران ششتگی همین چیز زمیتید کداگه یگون کس یه روز ما در گفتم که هم کاری که شما کردگین هم کاری که شما کردگین حوزی که باید همو را خطون جواب گین همو آدمایی که از پشت شما میخزن همو بیچاره د پرابلم میشه واسه برای خاطری که آدمی دستوینی رای پشتش گپ بزنه شما چی دستوین استفاده دارین چی دستوین استفاده دارین جمعه خونش گفت ادرست میتونم بیا برو افیر بیا اینم حوز ما در افیر پشت میرم کسی و چا بلد برو جا بیا حوز ما داتن نمیدم ما شما را میدونم چه خیلی ادرس میتی ختون داو ادرس نیستی
بیا اینا اینجا بیا اینا بالا برو اینم در افیر بس ما لیچ پیشت میرم تا افیر نبرو حواس اینم خمی برو میرم گفت که بیا تو برو همین تا بگو حاضر کارتت هم میمونم مکای محمد اونجا انا با من به خاطر کارترم به خاطر سومم نه به خاطر که همین صورت من نبرم جا یگان گفتی بخشش که یگان یک لفچه که توروس کش میمون میبروادش این یوتیوب سخرانید میشه که سالهای سال پگه به دخترای من نمیشه ما خود مشیدگی مشیدیم که یا مینوت جمشید خونه همینجا ببرور میگه کی نمبر واتساپ بیا من تو اینم جام نمبر واتساپ میتم فینم جام میسی ما پیشت میرم کسیاپا بیا اینا افیر دا برو بچی من بگم که تو مردا کی میسال مرا اجداد میکنی من پروست تک برای تو حرام время ما صرف نکنم تو برو اینجا من قطعی نگاب میزنم گاب میزنم این حوز میبرم میرم اینم جماعت تیار شیشتگی من دسته اینترم ریاضانسکی پراسپکت مترو دا اینم جماعت دالیچکا نایستای اقرات نکم میگه آخی من زنی ترا بگم تا پشتی ما گاب دادستی ما اقراتت میکنم چخیلی کنم قانچق میبروی اقرات میکنم میگه که ما شاگرد هیچ کنیست ما پروستا ادیکوات آدمیم که میدونیم ای کدام طرف کی پرافای کی نه و یا ایسا میکنم ما شاگردای اسم ای گاب او خیلی معنی نداره ما پروستا همچون برادریم که در جای حق ما همو جداییم بیا بگوین اینجا بیا این بالا دبروی این در افیر بیسته حاضی منم که در پیش ما میخیزم پیش همون اوچان اولاد میرم اکای محمد جان یه سوال اوخی جمعه خون زنی و تای تر ما بگم قانچق تو نه آدرس نیپا خیلی نمیسته پالاجه میتونه نما در پارتوزی در جا دیگه سکدیسی ما در پارتوی نما میرم پیشت اکای محمد نه اوخی اگون چه دستش نمیویم اولی میگن که اوزنک هم دو افیر برمد هم دو افیر درویه های وقتی که لنگری افیر هوی منه همون تای افیرش خوندی اکای محمد که چی میگه کو چه خیلی خرسانده میگه و زمی برویه یک چی را نگاه کنین یک چی را می لبوی آدمی نمی بعض شورنک داشته باشه وقتی که افیری همون روزایی که قطعی همین دختر لنگولی افیر سر کرد ما فقط همین خیلی چیزا را اهمیت میتونم نمیدونم شما وقتی سر کرد نگاه کنین چه خیلی افیر سر شد افیر سر شد لنگولی سرازو چی گفت هی خرسانده حازمی همش نیشتیگ میشه و گفته که نو در رفتی اونه که این دختر در اوجا پیدا شد این دختر سرازو میگه که مرا هیچ که دعوت نکرده من خودم برو اومدم یگون چی نفهمیدی گفت که همتا بگو برای چی خاطر برای اون خاطری که دختر گفتن که همه خیبو که ترا هیچ که فرود نکرده خودت اومده لیکی لانگولی دچی و کلاش پوچ رنگ پچاق تربوز وری که خودش شیطانی خودش فوش کرد که در اول افیر گفت که حازی میویا هم دختر کاروچی نمی جوکم قطعی جوانی وکری داره همی را بروره همی بلوده همی بروره زنی را ما بگم این قچ خدی مرد که نه میگم به سپاجه نیپارتو نه میپارتو یا میگه مرد که بیا آخی پیش یا چای تو بیام نه آدرس داری نه میستپاجه داری قانچق بله کی برات علی یا رحمیت اینو میدون چه خیلی اینو آدمای هستن که همو وریمیایی که در همو افیر رفته سه مقصد یگون گپی مهم شتاب ابسورزاد نشوه و ایو زنیمت کنن نروی ترا وقت آبشی سخنوتا مثلا یک کسی میاد چه گفتن میگیره میگه بدرو خلا کرده میگه تو به اپلیکیشن چون که وقت چون برو بوچه وقتی سر افیر اینه خیلی نیو برات اهمیت ندید تری مرغوشو اوهینا با لایک مونده так что лайк بزنیم بردار یوتیوب لایک فراموش نکنید که ما پروست میگم که ما همون مردا که داگا فانتاسی خور میستم ما ای پشتی حرمورا ما سرانو یاروز ان شاء الله یورا میبینه که بناوباد دایا چی میشینن بناوباد ان شاء الله ما جای گپ اومد از گفتی داگا میستم یا بار نگاه کننده این شوخی و بازی نیست که در بین اینم قاوتور کلان اما از میخیز میگم که برادرایی که ای پشتی ما گپ میزنن برادرایی که مرا دستگیر میکنن پات پیشکوی ما روزی نمیشه که ما شما را سرخم کنم روزی نمیشه و این روز رو نمیخیزه که ما را ببرن بگن که اینا میودم اینا نیپراف بده اینا که شما دستگیریش کردین اینا دین که نیپراف بدنش حال معلوم شید همین کار علی هم صورت دلیچکت فرد نو توشتو که وایو نیپراف بدنشون نی توشتو فکنسه هر روزا بر اومده است هر روز است داکا خود دا بسیار باور دارم این ما دیگه دا کار ندارم ما خودم دا زیاد باور دارم ما اودیوی چی دیگه همو کام نیست برات همو کی اپا مریم همو ویدیویی را کی همو صورتی را کی ماما جان میگه که اپا دیدی خطا میگه همو را ضروری که دالی
ما باید در علی دایی کردم با میگم اکای کی محمد اکای علی و یا وقتی من تهدید کردن گفتن که همیتا ویدیو تا میبروریم هازی ما ویدیو کلوچک خراشا بگو برار بگو ویدیو را من برار بعد ما ویدیو وای را من نرمالی میبرورم بعد دب یگون چی دیگه مردک نیستم الله داتوری سرای انشاءالله مالی این قای دیگه صبر میکنه که اگر همین صبر بزید بچید کو من میرم در همون کام نتای هجوما میکنن کو اگر زنک هم باشه از صفر رو نیکی من اوچشونا در همون درون میگم انشاءالله من مرا انویده رسیا میقپا لیوبو جو بقپا ایتاگ ما شیشتگی می ای حیاتی بیرون ما بزارم جای ما درونای نیکی ما کار ما تا بود نکنه من نمیرم برای کی مرا در ازبار شما مرا اسم شریفوف مرا او قدر ازبار عبید نیست مرا عبید نه کی زنکا یادم می نویسن زنکا را پرگلاگر میکنن یا 50 یا میبرن زینو میکنن بعد افیر چیزشون میکنن اگر که مثال یاردمشون کنن میکنن اگر نکنن پناهشون به خدا میشوه این چیزا در کذا دوره چند آدمی هست که مثال هم خیلی جبر دیده که ما نمیخوایم همین چیز در یوتیوب برای ما میخوایم همین چیز لیچ نما خودمون مثال که آدمای ما میخوایم همین چیز خودمون بکنیم فهمیدی ما اوچا یارا ما میگم انشالله ما میگم یگان کس ما در پونش یگان کس در کار نیست ما اگر یگان کم بودیدم غلط دیدم مرم یگان کس یاردم نکنم ما چیز تا پاجلان خودم کردم چیز تا ناموس خودم چیز تا توجیک بودن خودم که همین آدمو مثال دفع شوم برون همین بانکی عاقبت ما این همینجا ولی نگاه کنده که این همینجا وازی چه خیلی گپ چه میکنه که نمیجا مثال تو بر اومدی یک تماشابینی عادی که همین کار دیدی وازی شریف فاینارو شنا رئیس سلامت باشی برات بچه غریب برای دانات آباد باشی نگاه کننده یک چیزای مثال نمی تو برادر بر اومد علی با خاطر ناموس یک زنی توجیه مثال گپ زد لیکن هازی همیا میخزن نه افیر دیگریش ده ما پیشکی نگاه میزنیم میخزن که شریفوف آلی با ویدیو میبره اینا در کذاتش که اینا جنگ دختر سای توجیک با توجیک اینا آدما را وای کرده است این آدم ای پشتی ما گپ نزده است یا بار دیگه میگم برای مخصوص آدمایی که در دوری تانکه خوان ای پشتی ما گپ نزده است این آدم ای پشتی حق گپ زده است ما مثال که ما چیزی را کیدگی ما ای پشتی یگان کس نپریمیر من میارم دا اسمش اگر تو میپرد میبینی من میبرم میگفتم تو مثال بچه میفهمه میگفتم برات همین کار تو خطای نکن برای نه تو میگه اگر وینواد میشتی میگفتی برات هو مقصد من خطا کردم مثلا میگفتم خیلی دست میگفتم آدم مثال که وقتی آدم بخشش میپرسه باید بخشیدن در کارای اگر دستای نباشه آدم نه خالی بالا بالای میبروین میگن شاگردات ای خالی میکنم او خالی میکنم آخه اینجا هیچ که شاگرد هیچ کنه است اینجا همه آدمای دستانی هستند که همین شما بالا بالا را عیبین دور کنه بله یا قسم یا زاکوسکا یا چیز میکنن یا جو مرده میشوه یا یکم همو جان ببین گفتم که کیرا در افیر اما ماجان اگر خطی ما بود اگر تماش کرده باشی ما گفتم که همه افیر همه ویدیو را کردی که در اونجا مرده را شما ویدیو کردین شورز کرده یا همینطور موندگی کرتا از بار موندگی نیست همین را برای چی پرتافتی میگه برای اون خاطری که نشان بدم که نه شریف افشتگی ما ایدی مرده دایدیستم همین را چی میگن همین را پخزو میگن این مرده ای ایدم مرده میدوام مرده نبان میکنه فهمیدی اوجا نولا دوران سویبوی وای ایمان میکنه بچه ها بدروین نه دورو بگیره بچه های نه بابا جان چی دورا کرو چی هجوما دورا هجوماش ای خله او خله ای پروستا مرده را من میکنه که رکلامش بزگرونه نبودی مرده نبود سویب مرده فهمیدی من نمیجواز یا ویدیو دارم رادنوی جان یا برادر برآمد مرده خودش همین کار رخ دادگی پروستا همه آدم من خطیش گپ زدگیم دبروش انتظارم نمی خیلی هوبگاش تو ما ویدیو هم را برورم این خیلی ما گپ میزنم که اگر آدمو قبول نکنن من نمیدونم بعدی که او ویدیو میبروه که نمی خیلی مردخری اینو نمی خیلی 500% تصدیق قطعه ما دبرو هم آدم انتظارم در اول گفت که رو ما خیلی پشون کراچی ایسوسه خیلی میدونین شما مثال آدمو هر چی میکنن یا خیلی همه کسا که هجوم میکنن یا زنک میبره ببین چند قدر اگرجات میکنن و آدم مرده هم روی کرده ویدیو مرده را این همش فکت و دلیل قطعه و در همین مردخرا مراجعت کرده همه آدم فقط دبروش انتظارم گفتگی که خوب رد وقتی دو یکم بیا کو وای بلا همه آدم بیا ویدیو کنیم کو اینا من نمیدونم کادو میدینم که مقصد که گپ دارین روی شد گپ زنی یگان کشمورا نمیکشه نه ترما میکنه ای زدن یگان وقت نترسی فهمیدی همین وقت ساعت کن اومده باشم میمری ای مردن هم نترسی برای که همین آدم وقتی تولد میشه اوج مردنش دام پیشونیش نمیشه که کی او میمره برای همین
любое время кадоми ҳақай ва хо падартай хо дига одамай ай пишти ҳаму бес гап зад барое ки ҳақ ай ай пишти ноҳақ гап мезани ярӯз не ярӯз оқибатша мебини шаташа мехӯри ба вақти нидастоини мурди рафти як умр нидастоини мемонӣ барои ҳамин пока времяй кадомит гап мезани биро инанҷа откритий гап зад мисол ӯ агар селказан боша биёй на рӯ парои ма беса ман ақурат накунам бисёри бадам ақурат гуноҳи неки ман медонам ёра чикор кунам просто кадомит ҳақе гап занда любой касқай таврем любой ва худ гуфтесам ку любой ва хейтрай тарафи вай касе ҳастай бироин одамворӣ гап мезанем мо ҳамаша тайёрем любой бирои намҷа гап дори например гап та гап зад тамоман мисол намехоҳам инҷа мисол бисёри бад эсем шариф газам просто ман айпиш иҷа айпиш ягон кас ман мисол ё айпиш ти ман шогирди ам ҳастам брат ман просто номус мара ғам метия ки ӯ ҳаром хоҳарои моро апои моро зино мекунад мо барои кор хаб мекардем не правильно ман то вақти зиндаи ман чиза намемонам барое ки апаи ман хоҳари як аст апаи як аст номуси ман фаҳмиде агар дастони одам боша як хелишта менависанд занако сраза зинора предлагат мекунанд ҳаром чем ҳамин предлагат кардан меги ҳамо апата ёрдам ки мисол апат меша хоҳар меша ё апа дига касам боша фикр ки кам модаре ки мешавад биги ёрдамш ки мисол дар пеши ман мисол ҳаромо мисол сари сифат нашавад бале баҷо ёрдам кардан чӣ мегам мега ки вай дар тикток сум ҷамъ карда хай дар тикток ҷамъ карда бисёрш ман инами чиза шоҳидам ки ягон духта менависа ягон казда инами мисол предлагат ёрдам мепурса сразу ай бача ҳо ман ёрдамат мекунам ман халид мекунам ман халид мекунам баъд зино предлагат мекунам фаҳмиди оҷи зино предлагат мекунам баъд бечора духта мисол ноилоҷай ку баъд мекуна корша бо агар ҳаромзоди дигарист боядаш видео мекунам ман халиёша ман бисёр қабидагиам ман бисёри халиёша қабидаги ман дар ҳамун чиз шинондаги ман биро як гап зана видеош мебуроям ҳамин лишни путат кунан ё биро заявление бинависа видеош мебуроям акай али ман дигар зиёд намехоҳам гап задан эсем шарипов боши брат али саломат боши брат чизе буд иншоалло фаҳмиден ҳамин любойш ягон гапи лишни дора аҳаму тараф ё мегам биё ман ихали мекунам ухали мекунам лично ман қатиш во мехӯрам та ҳаму селказана селка мезанам ман иҷа акилишни гап намезанам любой кор кунам ман қатиш то любой ҷора мерам иншаалло ҳақ ай пишти худ монад аллоҳ нигабон видеора даличка картофтама ки биромада али салом алейкум манам исмоил гӯшт кадистам ҳамин гапе гуфтӣ ки духтаро муроҷиат мекунанд шон зино предлагат мекунанд зино предлагат мекунанд ман отвечат мекунам за свои слова кия ам одамот а якумш сар кунам якумш дори а якаса буд як дуюмш лангари подожди лангарит ҳам ҳамуай уна ӯ шалавае ки биромад ӯшам ҳамуай фаҳмидӣ ин чизоро шумо намебинем али гӯш кардистам мегум ҳамин лангари ҳамин кора карагӣ боша доказача дорӣ конечно ман доказат мекунам ман вая доказат ман данча мегум ман данча мегум ҷоша биёвам личкада чақчақ мекунӣ ман ранги ваё ман популярни намехоҳам ман инами аделни селкашона мезанам популярни ман дар кор неста личкада чақчақ мекунам ҳамин гапото агар доказат 100% дошта бошӣ личкада доказат хорошо ту ҳавора пеши ман биёр ман адресам метам биёр ман намешинам қатан биёр ман ҳамҷа миёр ман гӯш кардеси мара ман дур нестам хорошо ту агар ҳамо одамои ту боша ту биги ман адресат метам биги биёр эми ҳози агар борд ҳози бихе питер билетат мегирам бихе ҳамора биги первый майски биёр ман иҷдатон мекунам худам авиакасияи худмат дорам ман любой ҷо агар мисол агар шароит набоша ман ту даврататам мегирам ки шароит ман алҳамдулилло тоза ман 3-4 бизнес дорам ҳама авиакас ҳамам пенҷа то просто доказать 100% дошта бошӣ личкада гав мезанем аммо ман мезанам исмоил ки вообще худаш да ҳаёт ки исмоил исмоил ту блогери
علی گزاوال یا مینود هم خط همی بلوگر ای بله بلوگر تو ما قطع خیب نمیکنم تو همورا پیش ما روی همون تو خیب میکنی علی چیکار گاو میزنه ما قطع شما چیکار میزنم شما بالابولین اگر ابشتم قبض دستم چی بالابول میشه خطا نگفتم من میگم اگر در کازاتوی همین چیزا را داشته باشی لیچکا بیاد در کازاتوی یا مینود اسماعیل شما میایین подожди ما شما را شروع میکنم شما میایین ویدیو را گیرون میکنین подожди همین بلاگر شدی ما уже از نجمت را میبرم قانون کی حکم تمام میبرم خطا نگفتم پروسا گوش کو برادر بابا همین یا مینود بکش ما گاب زنم التماس دالشی گاب ما حکم میترم ما میبرم اسماعیل نگاه که تو هم خالی آدمی که میایم با فکرم ویدیو گیرون میکنین زاپسا گیرون میکنین در مومنت یک لنگری تا گویدیم یک اونو قانچق تا گویدیم شما در کازادو یوریست اون قطعی ادوکاتون میگیرین بدوین ادل زاولینی بنویسین پراینا نه که ما قد شما خیر نمیکنم ما ادرس میتم آدماتون روی کنه کدومی گابزنه انامورا روی کنه ما قطعی نه با ویدیو گاب میزنم نه یگان چی برای که تو ما در نیکتوی تو ما در یگان چم نکدای برای چی ما قطعی فریم ما تریات کنم اصلا تو کیک ما در دکازات کنم ما با گفتم همین جمع پریژن کردم که ما اگر که این قدر کزد میکردم او دخترها را من مثال میبردم واجا و یا شرمنده میشدن این چیز ما در کار نیست فهمیدی وای اپا یک کسای خوار یک کسای تا اگر با کلات فکر کنی دستای باشی میفهمی چخه اپای ترا نا پریمیر لانگاری اسماعیل گوش که اپای ترا لانگاری زینو کداگه اپای ترا بروریم در یوتیوب در اسم شریف بروریم رکلام کنیم وس مردم بینه بگن که اپای همین از زینو کردن تو در اثر دیگه بچه‌ها خود چه میبردار نگاه میکنی همون هم چون اکا داره دودار داره پدر داره ایرا هیچ وقت یاد نبره محمد چی به وزمه کشی برای که گوش من نرسیدم من دستم در اینجا یامین گاب نقشم به وزه یامین من قطعا برادر گاب زنم برادر پیشو گپای و گاب که اکایلی اوز من ترا یگون گپ زیوتی نگفتم من فقط یک سوال подожди ты ki ma qat'i box подожди Ali Tarmazi اسماعیل Tarmazi a minut интересно кто такой ами я гапа био ма бани хатон да Ismail Tarmazi ozi chuvaki chuja umad na barmade biyosh я бор пауза кинен нигоҳ кинен исмоил та агар кине мисол мегӯ ки тарафи ҳақ гапзанӣ ё ки тарафи воро намегирӣ як савол навози не ки исмоил гӯш кӯ ҳами исмоил гӯш кӯ исмоил вақте ки инаи одам не гӯш кӯ мара вақте ки унау чуҷааш биромад тамоми дашномаро кард ту чӣ ба ҳамон вақт набиромадӣ пайдо нашидӣ ё ки набудӣ در چه بودی تو وقتی که چوجا برآمد ما آدم واره ایستادم قدیش گاب زیسته بودم نبرآمده کجا بودی تو وقتی چی بعد تو وقتی ودا نمیبروی چی بعد همو وقتی پیدا میشه در افیر کی یک از پروفیل انگولی گاب زنه که پروفیل مامجان چی بعد در همو وقتی پیدا میشه که او طرفه میشه سپراویدلی و ایران نمیگم تو ایمنا پشتگیری اسماعیل تو ایمنا پشتگیری اسماعیل یا نو دس گاب زن گو نقشا ما خیت گاب میزنم ما خیت گاب میزنم اسماعیل ما خیت گاب میزنم برای چی در وقتی چوجات نبرآمدی سوال دادم جوابی همین سوال ما گرفتم گوش کو محمد ما جواب میتم همین علی باید چی بعد ترا گاب زنه برای خاطری که پروست گاب نزده پروفیل انگولی گاب زده پروفیل ماجان چی باید ترا اچاد بتا مرا بگو میرم اگر حقیقت داشته باشه همین خیلی که زینوی همین گفته من ای پشتی همین زنکایی که اگر همین کار ریال باشه من میبرم همین کارا توچکا میمونم من میبرم همین کارا اسماعیل یا بس من نمی فاکتی فاکتی نمیاره بیاریم در تو بتیم نخیل سلو تکنیکی سلو یا مینوت التماس بس اگر ما دکازات کنم например اگر ما دکازات کنم اسماعیل میبره و یارو میگه کاروش بخشش پرسه و یا например بخشش میپرسه یا برای هم بچهای گیرد بنا پرس من خوشرو بشناسن علی خیلی نک علی در کنسر من گوش کیا بر بچه‌ای که هم گفته سی کسی اکاو داداره که در گیرد بنا تا پرس من میشناسم من خیلی آدمی بالابول نیستم خیلی یاد شوز اینم اینجا جوش تا میگم تا اینم جوش تا میگم تا صدای غریب هم جای وز یک شب برای زنکو را دعوت کردن اینم اینجا میگم اوزی مرا نکشه نیو اسم اوزی مرا کشته سبب شه من نکشتم کی ادمینو یا مینود اسماعیل مرا گوش کو تو например چیزی من نیستی رونای من نیستی یا مثال ما طرف روسا
خفت نکنم تو او رونی من استی برای همین مترولی نمیشناسم تو کی چی اگه جای بلاگری برای خطا بلاگری من هر کسم تماشا نمیکنم ای من پروست من میخوام که همو آدما همو چه خیلی زینو کرده یعنی همو را من زینو میکنم فهمید این همی اگر گالوبای بگم من همین کار همو دا میکنم ویدیوش همه پارتم من ترا با میگم اسموی تو میگو که اکایی که مثال چیزام آخه همو بابا جان میگه که نگاه که بابا جان میگه که من یک ویدیوش اکای دستایم در پشت اکران شتگن نمیفراخ چون همو کیان که همین کارو حل میکنن نه کلیپاشون من نمیبینم او چخلی اکن یا دقیقه من گوش که همین گپات اثبات داشته باشه من کار میکنم که تو همو زینا را کنی همین گپ آرزو داشتی فهمیدی اگر دقیقه داشته باشه همین گپا عمیق باشه خراشو подожди ما تو در پگاه ساعت بلیت میگیرم تو میای مسئله ما ترا استریچ چارج میکنم ما ترا میگیرم میریم تو لنگری رقتی بابا جان نمو سوچکا میاری پیش ما میشوا میشوا پارتو پاسپورتو حوزی نمجا در افیر بلیت میگیرم تو دقیقه تا داد ما ترا گفتم حوزی در افیر ترا بلیت میگیرم بخزی میای نمی پیش ما ترا دقیقه میکنم بابا یورا پیش ما میاری گفتم که بگیریم بعد شاید دافش کنه نیست اونو نمیفهمم قرآنی باشه من قسم میخورم با مردانگیم در شاهدی اینمی قدر آدمی که تماشا دارم یاگا بگم 95% بلاگرت قسم نداری بیا قسم نخوری چی قضاوت داری بلاگری خیلی و خیلی من ترا مردکی گفتم بلاگر نمی امی ما ترا گفتم پاسپورت تا حوز ساعت بلیت میگیریم نه ساعت در کل باشه ساعت بلیت میگیره چون میگی تما کرا فکت نداری برنامه خدا فکت نداری دروغ اگه سلام علیکم یا مینود من در کذات کنم یا همو هستم اینجا ادمینو همارا بکش پوز همارا دای سری همه تو شکر میخره با میکروتون دای همارا بکش звукоша خب так коми гап задани астай якта ба якта бозор накунед бача чӣ гапай якумаш ма ози бача хаб ки худи ма мегум хаб бая набад гап зани худи админо била гап мезананд якумаш ма дар ҳами байн гап мезанам ҳами али аз пушти ҳаму духта барои лангуливу момаҷон гап зад исмоил причём ти тут ҳами исмоил аз голосте муҳаммад овоз мафаҳмидаси ҳо браҷон ҳамиҷа причём ти ай пушти занҳо гап зестай манам ай пушти занҳои тоҷик гап зестам агар ҳами коро аниқ боша ҳами коро аниқ боша ранги иними али манам дардм кард ки агар ҳами кор аниқ боша манам дардм кард барои дарди занҳои тоҷик агар ҳами кор реалӣ боша мана ҷигарма сӯхта гирифт ки аз занаки тоҷика зино пешниҳод карда бошану чӣ карда бошанд агар ин кор ҳақиқат боша мурдани мо бори ҷавонмард бе ман мерам ҳамин чиз агар дар казат боша ман нуқта мемонам мегӯм ё сар маметам ё нуқта мемонам гуфтесам хоб анаки як нимша ҳози ҳамҷа мо сар мекунем дар бораи началаша ку мо просто реаксиятира барои реаксиятира дидан барои ҳам сар мекунем садои ғариб дар бораи даъват кардагии зана ай момаҷон гап зад ма просто реаксияи исмоила мехоҳам баъди ҳамин история бишнавам ки гап зад ки овозум аст ака ака мамад овоз аст кусгарский саломат боши брат барои данат бале овоз ҳаст шунавидасти хоб ака исмоил овози ман аста шинидаси салом алейкум гӯш дорум гап зад ана масъалаи бобоҷонам як ака бобоҷона нақл наку лангария нақл куну ки мо аямиш сар мекунем ки мегӯяд ки бобоҷон ақл лангария ки будан гаша костя брат костя барои чӣ бобоҷон нақл накуна лангария нақл куна охе бобоҷона нагуфта ки бародари ман ин мегӯяд чиста ту лангария гап зана мо ай бобоҷон муҳаммад я минут бема як гап бугум мебурам тамом исмоил ту мардаки слова додӣ дураст бале слова додум словаи мардакӣ мисол ки мардаки дар ҳамиҷа агар ки оз ман як гап мегӯм агар ту мардак бошӣ барои хута дарк мекунӣ мисол ина мо зиноша намегирем ин ҳами хоҳара ин ҳами апаи марьяма ина
تهدید کردن تو میگوی ناموس کی ما توجیکی خودتون خیلی تهدیدش کرد کو ناموس تا دفاع که برادر خودت که در کازاتلسپاش همش هست زیناش اوست بستولی تهدید کرده زنی به شوهر که یگان کس نداره که پشتش بخیزه کو بخی گاب زکو این هم گاب ده باشه یا آدمی این هم لانگولی این هم باشه بیا من میزنم میرم این مریم تو بیا کارخون گوش که این علی اول میرم پیش علی خطی علی یا جویا هر دمون خطی علی یا جویا این مسکو ده علی بده خطی علی یا جویا هر دمون پیش مریم میریم همین مریم میشنیم گوش میکنیم در کنسا مریم میگیریم میریم پیش بوجون تو مردک نه حوزی نشون میتونم الحمدلله مردک من اسماعیل حوزی من نمی حوزی دکازات شما پیش مریم برای چی میرین حوزی ما دکازات نشون میتونم تتره آخه دکازات لیتسون بابا اگر همین کارو بوجون کار باشه جواب میتیا دکازات تهدید نمی حوزی ما تر نشون میتونم نمی حوزی در نمیجه حوزی ما صورت رو بیام تاک حوزی نگاه کن این همیرا در افیری ما قطعی بابا جان بدم من روی کردم گفتم که همین چتا تروی کردگی بابا جان گفت او باید داری شنیدگی چی چتایی دیدستی شناخت خودت آقا بعد نمی‌دونم یه که شناخت چی را نشون میده صورت همین زنی که گفت که مرا برو وردن که صورتو در اینترنت پهن میکنیم اگر که نبروی این همیرا من نشون دادم خودی بابا جان تصدیق کرد که هو همیرا من نویسوندم دیگه چگونه متر دکازات کنم اگر دالچی بو بکوی بو توبتی تو پروست تو طرف حق شناخت خودت آپای چی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته انا جای زور شا گفتی سیم شریفو یاسیکم رادنو جون چی معنی داره با صورت دختره صورت زن روی میکنیشه میگو که شناخت خته چی معنی داره یکی همون نشانه تهدید اینم تهدید شناخت خته معناش این یک ممکن همین بعد بای دوام داره آخی بعد بای دوام داره زنگ زدگی گاب زدگی انشکی میبرورم ویدیوها تا در اینترنت همین زنه که اگر که نبروی ای بخدا دنیا به صاحب نیست همین کارا بابا جان کارا باشه با نام الله تو میدونی چی کارش میکنن تو بخدا هر یا انسان دست میرن بخدا چاک میکنن شما میدونم چی کار میکنن اینا ما میدونم نکی ترا ما گفتم اینا دکازات اینا در رو دابل اکران چی میگوی بگو اکای محمد یا مینوت صبر کول ایرش شما یا چنا فهمیدین ای اسماعیل تو گفتی ما میکنم تو گفتی من گفتم همین من میرم دید میکنم کو تو چی کار میکنی تو خیستی دبای نام ما واپشه همین تلگرام اگام نمیزنم صف یا کم بار که همین تو گفتی که ما مرد بچه‌ام ما پروست تو میگی که با ما میدونم برادرات هم نشینین میخزین کو تو اینا ما والا اصلا برادرم اسم شریف فهمت برادرم نمیزنم اینا کسیه که برادرت که زنی شوهرش در زندان شوهرش در زندان خودت میدونی زندان داره نمیدونی بسیار کو بخی گابزم و ببینیم گابزنی ترا آخه من گابزه سمتسم همین کارا بابا جان کارا باشه بس سرش جواب تمام جاش جواب اسماعیل برا نگاه کمره کدا باشه اوجه نگو همین کارا پروسا تو خودت زندان گفته سی تو میدونی که بچهای دستانی به دکازات به انیق نخره یگان کار نمیکنه گوش که برا جان اسماعیل کدا باشه نگو که کدا باشه اگر اینا دیدستیشه در بالای اکران و ما همیرا در چند معنا داره محمد ترا من چند معنا داره چند معنا داره اگر که بوداش تو دادی مریم برو چون گفتسی که این تو ما برای ورسیا بگو ما این چیز ریالیه کاکو دیگه ایشو ورسیا ببرو مریم نه اینا رو همه شاید اکای محمد یا مینوت گوش کنه اکا الو یک کمیسیا بود تشکیل میکنه محمد نه من 4 بچه‌ای همین دست کنی دبوسین تا 20 جمع میشه میزنی میری کار انیق میکنی انیق باشد خود شخصت میدونی با چی گپ میشه اسماعیل همین تازه بگو تو آدمی با پنیاتی باشی نامقا این همی چیز که زن این نمال مؤمنون اخوه مؤمن برادر مؤمن این همه دکازات ارسوته چیم چیز اینجا گفته سه دکازات باید باشه این همه دکازات فقط این همه قباسه که اون همه گندان صورت یا زن یا برادر که در زندان سراده داره زن همه را صورت اگر است خیلی شناختی ای کیم که چهرز رفته هم پرسیدن صورت این همی خودش دکازات ای پاود نکو برای که اولی باید ما بفهمیم والله قسم دروغه مردکی گپ نده مردکی رو اول بدونه چه خیلی بعد گپ زنه سلام علیکم مردکی در چیه اسماعیل
مردکی دمیه که حاضر تدیدی دکازات استاره همین اگر ناموس داشته باشه هم قشیده بسای علی بیا ناموس نه ناموس گپ میزنیم من سر میخزم میپرم مر بیام پشت اجدا میکنم من در پیروی که ترا اجدا میکنم بفرام تمام روی که بیا قطعه مکه اسماعیل گپ زنه مکه یکه محمد علی تماما اومدم سحر میبیام پشت لیچکا دگذارولی کدام ای راپورت بیام ترا میرم استرچر من любой جا شمی ближайший رسته میرم در کورشو ближайший دوری تا دای آدم نشونته خودش پول داره چون میکنی گاز 10 بار گام میزنی آخه با ما ترا میگم شما یا آخه تا پول داری گپ نزن علی همه اینجا بخشیزم 2000 مثل بلیتی مسکو پیتر تو دیگه پول داری تا نشونته اینجا ما پول دار نیستم بچه بلیت همه گیرم یا بار گفتی همی گپا لیچنا این همی لیچنا اسماعیل این همی مطرح لیچنا میگم هر تو بلیت دام مریم هر تو هم پول بلیت دام گوش که من هر تو هم پول بلیت دام مریم هر تو اسکرین شات چک داره که قبول این من جان دل برادر باری گفته سی من قبول کردم چک تا تو دام مریم تماما حساب بلیت همه گیرم تو از اینجا اکا اسماعیل یک جا بجای کمک جنگ سیم جان رفته صدا حوزی تو خیسی ایپش لنگری و ایپش نواش گاب دستی دوری تا ما ایپش دیش که گاب نزده سی تو گابی زاسلوه تاچه کرده تو نی من میرم همین کارا میگم نختاره یعنی چی؟ سینو پریدلگت میکنه همین گپ تا دخزت کرده میتونی من تا سوال یا مینوت بس شما خیره برای یوتیوب میکنه دادم همین سوال داده که محمد تو گپ مرا گوش شما التماس شما خیره برای یوتیوب میکنین اسماعیل تا سوال ما اتفته به یوتیوب به هیچی ما تو در سوال ما جواب ده بتا احمد تو نشاتی مریم سون پونگام نزا ایدا من لیچ ما خودم میدونم چالی وردم پول داری تداما نشونت بلیت همه گیرم یا بار گفتی بس ساعت بارش گفته سی خراشو ما تو اگر ساعت کدام ای راپورت جات کنم اوخی تو دروی که دکازات من دم پر پشت برام بیام اینم خداکازات اگر دستانی مردم میشن خداکازات کردن جواب ده من سلام جواب مینوت گوش کنین علی سلام علیکم جواب ده من لازم جواب دستای موزیک نمیجا برآمدگی نمی خواهر یا اپد میشوه همین جلوات کده سای اگر تو ناموس میداشتی همین قشده بس بود فهمیدی علی ما حوزی ما فوکسه یارا میدونم دایا مقصد میگیری چیز میکنی اگر التماس نکش همه اوزی من التماس محمد اکی محمد التماس نکش بگرم بود کنم بکشه اوزی همین نرمال نگاه زنیم سحر میرم من گوش کن اول کاری مریم اول کاری مریم بود میکنه подожди تو خب که ما گفتم بعد تو سحر بگو ای کدام ای راپورت میره ما تر همچون برادر اگر دستایनी باشه اگر پشت هوای باشه خیر بو میزنیم ما تر استرچ میکنم یک دیمش تو پیش مریم به ویدیو نمیشه سخن مردکی میکنی که یگان ویدیو تگیران نمیکنی دیکتاتور نوکی بلاین میگیرم میرم قطعی подожди به من گفتم دکانسا پول تلفن دا ویدیو گیران یاردم میکنی از برای عوام میکنی بعد اونم جمع میشینه مثلا چیستا با تلفنی خودم همش نشونت میدم تو میبینی باز من میدونم که چرز اینترنت راز نشون میدم تو میبرو اگر بلاگر باشی در یوتیوب باز خایب میکنی ما خایب تو ما استول نینوجو فهمیدی ما میخوام که کار ما بود کنم ما در خایب در کار نیست اگر که دستایनी باشی پگا مینایسی هازی بلیت اویاکاسو داشته بلیت بگی ما در ایرپورت اولای که ما طرف استریچ میکنم میگیرم پیش مریم یک میریم دیم بعد میشینیم در جو ما طرف را در کازان میکنم عروسکو را پیراد میکنیم میویم میشوا میشوا لیش نگر نزهمی ها یا نه یا خوش بود تمام همین لیش نگر مده نزه بگو ها یا نه الو ای زبس کردیسته ای یا مردک نیست اینجا میشینه زبس میکنه فهمیدی یا مینوت خب کنه بچه گپ زنه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بس همین آدم به سوال ما جواب بدیم من میبرم میرم ها یا نه او کشت هستی اتش کرچی گیرونه نه خودش کشتگی شای خودش хорошо در سوال ما короче ответ نداد правильно میکروفون من نکشن التماس میکروفون استاپ دارو کی ادمنستراتور در طرف محمد نکشن می آواز من به قطعی می علی دکانسا گازنم من میکشم خودم همین آواز ما او قیغوز من میدونم خواهد اسماعیل
Хорошо, Исмоил, овози мара ҳамара шунавиди, правильно? Шунидум. Мана гӯш кун, номери телефон дада. Чӣ мара ҳамин бигӯ ҳо ё не? Ман намехоҳам қайта асабма вайрон кун, ту бигӯ ҳо ё не? ҳо чӣ услоби ай тарафи тара ҳо лекин ту гапта доказат карда натони чӣ ба. Мекунам, озмада билета мегирӣ. Ты номерото ки охи марда ки ты чи хели марда ки охи бля. Охирон ҷора лавзи мардаки ки да шоҳиди ами одамо агар гапта ҳамара буд кардем охир да доказат карда натонисти чӣ? Эй мардак, ма дастойним, фаҳмидӣ? Ма агар ҳеҷ вақт дар публикатсия намедиҳам. Бобоҷонов доказат мекунӣ, правильно? Ма лангари унао арӯз бобоҷонтай болош мегом, ма ҳамаша доказат мегом накун, беаққурат. Ман беаққурат гап зесем, брат. Гӯш кун, беаққурат. Мардак бори гап зан. Мардак дастойни ҳайвона чӣ намефаҳма гапи мара? Мекунам гуфтестай, гап да эфир сохранитай, мекунам гуфтестай. Али, ту доказат мекунӣ дар гапат. Агар доказат карда натонисти дар шоҳидӣ намеқодам чӣ давомаш чӣ кор кунем ба? ҳами мардак ҳам мардак яки як бор сухан мекуна, фаҳмидӣ? Агар накард ӯзша мебинем, фаҳмидӣ? Неки ма кори мекунем шумо нормал ту доказат карда натонисти чӣ кор мекунем? Хорошо, шумо да медонед чӣ хеле шумо чӣ хеле позволят мекунед? Шумо мегӯед ки агар мо як кора натонистем ма кунти, ма ухали, ма ҳеҷ вақт позволят намекунам. Али илтимос путад наки мана қати ягон кас путад наки ягон касия ки мана аввал ё багазан илтимос. ҳамира гӯшку мая варианти зур дар сарам зад намиҷа як гап. Агар ки касе дар ҳамин чӣ бой дод мушкилиҳои нами апай Марьяма пок заҳал мекунад. Чӣ хелай? Кто за? Тамом. Ина. Ки тараф дорад? Ман розӣ Муҳаммад. Ман розӣ. Агар дар ҳамин тема ман бой додум, мана гӯшку 200,000 рубли русӣ дар шоти Марьям мепартом. Лекин агар доказат карда натона чикор мекуна? Агар блогер боши без видео, правильно? Бе блогер, ман блогер нестам. Ман блогер нестам. Ту дальше ай сфераи блогери гап назан. Ман дар шоҳидӣ бой дод 200,000 дар картаи Марьям мепартом. Агар Али бой дод 200,000 рубли русӣ дар карти Марьям мепартом. Агар ҳамин кора карда натонистам. Али ту гап зан, ту чӣ кор мекунӣ? Иам ҳамин кора мекунад. Ма 300,000 метам, ма 100,000 дигар ҷо метам. Ман розӣ. Эсем Шариф гап мурд амиҷада. Тамом. Ман розӣ. Ближайший рейс Санкт-Петербург Питер. Алиё. Тамом ман мебиём али. Номерои телефонта дар личка ман роҳи ман мебиём. Тамом ин темаро маҳкам кардем. Хуб. Ма тра иҷа дорем Исмоил. Роҳи ки ман личка да нависондум уже личка да нависондум биё меброем личка да чақчақ мекунем номери телефонта ман мебиём ман ини дегам мебиём. Ма тра теса билета бигӣ ман дар роҳи ки ман тра встречат мекунам. Мужики охи номери телефонта роҳи ки ман дар личка. Ман роҳид мекунам. Ман шуморо хушрояк мешиносам. қатъи шумо да хайр дарконе ман кора мехоҳам ки без видео буд кунам. бе видео мегум ноки билайн мегирам қатъи мебиём. Як секунд бестен шумо итта нафаҳмидин. ҳартон дар нервин. мақсади ин ки ҳозир ман шуморо эфир мебарорам итта ҷига чӣ хел меёвен? мақсад ки ит қатъи якдигарит алоқа кунен ҳозир дани мамин мақсад. Эсен Шарипо. Ин мега ман да навистагиим, правильно? Навистагӣ охи чатут киштага ту номер телефон надорӣ дар чат. Ди чати ма киштага ма тра дабавид мекунам. Ту мана гӯш кун. Чатут ба худо қасам бе скриншот чата. Қасам на баша. Ки WhatsApp мана дор роҳи кунам номер надорам. Накуне не бача. Я бор контактировать кунен бо бурем дига кас гап занем. Контактировать ки қатъи ман добавить кардагим одам матра добавить кардагим нами яц очки дори риш дори сарат кава мити номери телефон та навис тамом номери телефон та навис матра охи матра ҳама чӣ метам ту нест номери телефоно бача я чизоеро шумо саломаш навис ман нависондам смс ши нависондистам ша подожди я минут ман Исмоил гӯш кардасти ту мегӯ ма салом матра дуромадам матра добавит кардагим ҳоз матра бо занг мезанам фаҳмидӣ? Хуб тамом договорились ҳоз занг мезанем. ма дар кадом ҳолат бес ман инҷа ма сразу мегӯм ки ҳама шоҳид бошед. Ман қатъи одам просто так намехоҳам время тират кунам билета бихар роҳи ки ма бинам действительно та кадом аэропорт матра занг мезанам гап мезанам барои ки тамом ман лични гап намекунам. ҳамин кора кун брат тамом всё далши тамом дига дар иҷа давом намедем уже консаш омадем
کسی که نی پروفایل مشکلی کیرا پای مریم حل کنه. بسیار رفتیم بچه‌ها دیگر رو علیو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. چیکار که این سه شریف سازی تنجی سلامتی خوبم. شکرانه الله برادر جان شکرانه الله. اکا جون هم یک چیه ده همین جایی تمای است که همین اکا اسماعیل اگر میدید امی اول ویدیوش مورا خید میکرد که از اینجا چی را از بو رفته است. یکی اگان چیز تماشا نکرده کوی همش میدونه بچه. این مرا تماشا میکنه. وقت نه اوخی نمی اکا اسماعیل هم میگم میبروی به نیزش تو کارش را از بور میکنه کو. ایف کورسی برای همون گفته ایسان. ایف کورسی همه کردای میدونه همش دست کانال نه. نه اوخی کورسی بچه با پشتی میگیره. نیزش تو کارش. برای اون خاطری که فقط میخوام همین قد باشه همین قد باشه همین گپ نقطمون تمام. من پشتی کی را گرفتم شما میگه پشتی گرفتی من پشتی یگام آدم نگرفتم برادر همینو گوش کن همینو ده بیاد بیا میا کلمه گپ فتیم یک اسماعیل گپ زنه مکه محمد گپ زنیم گفتیم تیم اسماعیل خاطی علی گفتیم خاتمه باندې قد دیگه بچه‌ها گپ زنیم خیلی همین اخرون گپ زاو با همین دیگه بچه‌ها هم گپ تنو خیلی نمیشه مادر اکا اسماعیل لبای ساز خوبی که سلامتیت خوبه ماشاء الحمدلله همو یکم بار به خاطرت باشه یکم بار افیر برمدیم بعد زبار کرده که محمد همو جرم کم ترک برمده بدهت کو گفتی که مقصد چه خیلی دباره و پرسیدی بعد همین کار زبار خلاصه برمده که بعد همو گپا گفتگیم سر زاکای بابا جان زنگ زد پرمای با تلفن پرستای اول بیت واتساپ خیلی کاون پرسیده که بعد گفت که واتساپ بدرو با واتساپ درمادم گفت در کدام نمبر نوشتیتم نه SMS گفتم دهمی میگه نه با من نه اومده من در چیز که حیرونم که چه خیلی دوای نه اومده که وقتی که اگر من خطا میکردم یا صفره وقتی که برمد من سر اسم شریف گفتم که اکای محمد بابا جان مرا زنگ زده سوده گفت که گپی زیادی نزن که زپیست مینن همه خیلی خبرم کرده این شلپر بود خوابش برد دیگه دوام که کارت گذاشت روی دیگه اسپید نکردم که ابن اسم گفتم بیام انده مانتاژ نکنم صورت رو نبرورم من برام بخشش پرسم در مابین خلق که مقصد من درویه شیدم نگفت گپا چیز بارم همو تمام دکای جون بعد بابا جان میگه که بدرو در واتساپ ببرا میگه در واتساپ اکای اسماعیل قد خود گپ زدم بعد میگه بدرو در واتساپ یا صورت هم میپرتویا صورت امی ابیچ نی صورت نمیتای کوفته های آدم زنده نمیتای گون صورت لیچ بیچ نیست که صورتی که در واتساپ میشه در گلاونی میبینیم ترش موزی اچکیت مونده گفته در گلاونی مونده همینم یا صورت یوشیم دمو گلاونی واتساپم بود هوای میپرتوی میگه خطا شناختی یا پما از دلیچکات میپرتم و یکایر کی یکا اسماعیل بعد ویدیو زنگ میزنه میگه اوای تی میگم نه توشنت نیست میگم که نه میگه لنگاری همه آدم ویدیو کرا سودای حوز افی دور افی شتیور مینه ده همه آدم ویدیو تیور کرا سودای ویدیوش هم میبروره ای آدم کراچی در فلان مگزین کار میکره در فلان کوارتر قطعی ازبکا بوده با خیلی چند تا تحمت گپ خبر دیگه گفتم که اکای بابا جان همه آدم همه من که من نمیدونم که دشما همه کار چی در کار گفت که گوش که وقتی تو برمدی در ما رو تا گفتی مقصد تو در درنی خونه ای ترش که نمیشنوسه ما مقصد تا این روزا میبرویم 1000 آدم سلام علیک دیگه ما رو ایش که باور نمینه و گپ هم نمیزنه قطعی مقصد این کار جنجالی وی تشید بیا انا 3 مینوت وقت داری اگر حاضی یه ویدیو هک میکنی که ما میپرتویم کارتات هم میمونیم هم در اوجا اسم شریف و پادپیسیکاش همش گلکان اوه تز بارم جمع نمینی کمک هم نمینند بیا من هم کارتات هم میمونم این هم گپای بابا جانم اول که گفت که کارتات هم میمونم هم بچه ها مقصد 200-300 هزار جمع مینن یاردمت مینن با پگه بیا آفیسم خدم با یاردمت میکنم انا تو حاضی همه بدرای حاضی یه ویدیو هک بیا بکن پرتایم ده مونجا که انا مقصد من همین برادر رو تحمت کردم انا لنگاری زبلکی رو کراده مدیت روش بابا جان یه صفرم خطا کردم اینا مردخر نیستن من دکازت چون تحمت چو کردم بخشش میپرسم با قدم گبه دو گپه که بوگی گو منه او ویدیو رم اسم شریف چی اونو منتش کرد و یا پرش اینا از منه پرتام تماشا که باید دبوره کراکو سیتی و مقصد شما را داخل نداره
تو اینمی قره داری اگر 3 minut پس نبروی همونجا افیر شو سر میشوه و گفتم که کلوچت که لنگریه اوژه گپای مصلحت کرگی تیاری خودشو بود بعدی زباری من اکای جون عیب نیسته اکا که مقصد یک کس ببروی کمک بپرسه بگیرم تشکنن با خلاصه ویدیو بیزف ویدیو بیزف اکا اسمال جون ویدیو بیزف زنگ میزنه مقصد همو بعد در گروپ هم میدرورش اونو منو سکرین شات کردم همه را پرت افتم افسوس که زپیس اکران افسوس که همی زپیس اکران نمیتونم و یا من نکی کردم از من شانتاژ کرد چند تا ویدیو کرده نوزوم و بسیار تهدیدو کرده لنگری هر روز من زنگ میزنه گلوس میپرتای دوجا با شوهری پیشینه من کار داره به همه ای کارو تن نمیچی و بیشی های اینا را بیامونه مکای که مقصد زپیس در یوتیوب میره خلاصه که میگه که بعد لنگری شیطونم تاکه صدقه همو ریشش کنه اسمال جون صدقه همو ریش کنه و یکی در اکران میبره میگه سبحان الله الحمدلله میگه همیتا دستنده پس نمیزنه و دهان گیزه که بوره میدونن که یکی من خفی دیانده و صورت سیره اونا پالیبوم میترسونن زنک چه خیلی یکه مقصد بعد میگرده میگه که من حاضی ویدیوها تا پرتافتیان ویدیوهای توی تا فهمیدی که اسمایی ویدیوهای توی تا پرتافتیان صورتا تا و در کده مگزین کار میکردی هازی ویدیوها را اوجا میبره آخی خونه تا بسوزه که در مگزین آدم بفکرم لیچ کار نمینه من پردویت بدن در اوجا خیلی خلاصه میتونم میگه که از من منتاج مینم و میبرور من تر شرمندد مینم خیلی نومی همو نچانی که امجا را میگیره که نمیچی و نمیسترو مقصد به آب رود مینم تر بعد ببرو تو بخشش پرس و میگم که چیکار کردن در کار میگه که هاز ما ویدیو مینیم مقصد تو در اوجا نه اول ویدیو میگه اولی گوش که اولی ما ویدیو دارم اوجا میگه هاز ما ویدیو مینیم میگم خودم پیش شما بیا میگه نه همون تا هاست ویدیو را کلوچت که و خطا نشونتی بگو که خوش رو آرامون که گپ زن بگو که نه مقصد بیا از بار کنیم نه یاردم کنیم و اکای لنگریم تا خوش رو بخنده گپ زن نیسته مقصد ما چید مینیم میپرتایم بعد همون جا میگردم میگم که خدا بگیره این بابا جان که در جا بدن بابا جان 88 کی و یا اکو ویدیو کلوچت مینن میگم که در جا بود همین بابا جان 88 کی مقصد یاردم میکرد که اولی 1 میلیون زبور شدید هم انا کمکی من شدید هم مقصد 55 گپای مسئولیتی گپای مسئولیتی که پیشکی مقصد گفت که تا آرامانه بگو همین گپا را بعد خلاصه و گپا را میزنم بعد میگم اکای لنگری ترم برادر مسلمانی خی همیته همون چیزی که خودشو پیشکی میفهمن همه اون گپا را میزنم اینا ویدیو مینن میمونن اوس زپسنایو میگه کراچی اینا میشوه مردم به باور نمینن بعد میگن که اوگراجاتش کردن میفهمم بیا تو در افیر برو میگم من در افیر شما چه خیلی برو میگه لیچکت میپرتم لیچکت میپرتای نیم بابا جان 88 کی خیلی آخی نمیدونم چی بگم پروردگار عزیزان فرزنداشو بینن بعد اسماعیل جون چی مینه اکا اسماعیل لیچکت میپرتاین در افیر میبرم آدم همین ترسیدگی اینمی 10 بار پیش ایش بخشش میپرسم 10 بار پیش ویش بخشش میپرسم میگه بگو که دو جیسه مشریف و ویدیو را برید ویدیو میتاق این امینو همش گپا یاد دادگی خودشوان او جهاز ویدیو دوران من پیش فهمیدی اسم شریف که من 2 بار زپس کردگیان 1 بار میفهمونن به ویدیو به هیچ هم تا بخنده و امتری میگم از کروجا کرسه در چیش گروپش میپرتایا کو بس سری فرزندام قسم میخورم که این همی تشانتاش کرده گو صورتات هم میبرورم یک اسماعیل صورتات هم یکم سلیج نیستن مقصد با کردم خاطر ترسیدم که خب انا که نگاه که همه گپا را اسماعیل تصدیق شونه این همی نمروی بابا جان یک دالچ میریم سلیدوشی سلاید این ای زنگو شونه بابا جان قطعی لنگری یعنی که گروپ کدا گپ زدگیان ساعت چبی اونجا ساعت چبی کدوم ساعت افیر کدوم ساعت چی دالچی نو ساعتشون مقصد افیرشون قدی همش صفحه داد میکنه پیش افیر گپ زدگیان انا که دالچ میریم در اینجا از همه ده از نمونه مهمش اینه چتی بابا جانای و بخون خودت بخون که چی نوشتگی نمیشه بخونده خون گاوزا نمیخوای نگاه کن من میخونم شما گفتین که به خاطر خدا لنگری را گوی ویدیو را نبروره اونا دکازاتش این اسماعیل ای چی را تصدیق میکنه ای آنی را تصدیق میکنه که او گراجت بدر ویدیو دالچی میخونیم ببینین حقیقتا میگم اما ببین که چی نمود گپ زدی برای چی خاطر میگه برای ایرا بعد افیر میگه یعنی که وقتی که اوجه ایرا اوگراجت کردن افیر برو وردن شد د افیر گپ زد بعد افیر من خو خستم هیچ نگفتم هم کنای سوندم شای گفتم که
раҳмат барои маро паставид кардан. Ма гап зани дигар набудам қатиш ки дарав гирья гуфти одами ваё будӣ? Нафаҳмидим ки одами ваё будӣ. Ҳазор раҳмат нафаҳмидим ки ман гуфтам ҳазор раҳмат маро паставид кардем. Ман нафаҳмидим ки одами ваё будӣ гуфтаму ман нахостам дигар хаҷи гап занам ки ами димбадим занг зани исусу зангш задам ва инаи видеора роӣ мекуна зангш задам дар занг мара гуфта қоил шид ки ам хеле угражат кардан карочи ман и видеора дар телеграм мепартом бобоҷон и видеора мебина и видеора мегира дар и роӣ мекуна ба мега ки ту гуфтӣ ки балангулра бугу видеора наброра ман мебурам гап мезанам ку буда иҷа чӣ карди мақсад ки ту гуфтӣ ки видеома наброре ман мебурам гап мезанаму вақте ки буромади гап задӣ рафти семда қоил шидӣ фаҳмидасти Исмоил братҷон просто айда дига зиёда казат намешавад. Ман сад фоиз фаҳмидам ҳамачиро Муҳаммад. Ман фаҳмидам ҳамачиро. Ман саҳар мебиём пеши Али. Хати Али пеши ами апа мерем кори ами апарам иншаалло буд мекунем ами кӯмаке ки амин дар кори аваям нуқта мемонем зубори гуфтию гапот ҳама тарафа зуборш мекушем корш буд шава и апарам дар рӯи экран бисёре бад наброя ин ами як хоҳари мусалмони худмон ба худо шармандаи бадиш кардем. мақсад ба хотир ака Исмоил нами ҳамчун одами худо мегӯмад ки мисол нами одами холис авай қати ами лангари ё бобоҷон қати ами ки хай бобоҷон не инами лангари қати Сем Шарипов чи проблемае дора ҳами ҷамъи чи причом мака ҳами қа гунаҳгорам ки нумива гирифтем ки мана қабул накардан мана сабачка кардан даҳмиҷа ба ҷои зиборум кунан ёрдам кунан гумна биродан шарманда кардан дар мобайни халқ мефаҳми ака хоҳарай апай фикр намекунан лангари худш чи ҳақ дора ки зани як ҳаста модари як ҳаста мебра ба бобоҷон медунӣ чӣ мега ака Исмоил мега ки бояд мо бирем падар модари тира пурсем аҳли авлод таки розигӣ битиям баъд мо тира зибор менем ин шарманда тарсондани Идрис биё ами бойдодӣ мойдодӣ акай Муҳаммаҷон оне ки шумо агар хоин набошед барои чӣ бар зидди хоинои миллат як видео намекунед итарафша буз кардем бо кайта гап занем бояд не ина шумо ки хоин набошед барои чӣ бар зидди хоино гап намезанед хоб бибро ҳамин одам лицоша бирора ба гап мезанем ҳамин одам лицоша бирора бро лицота барои чӣ лицомо мебирорам ҳамин хета гап занам хи охи ту ки ма дақиқа одам тира меган ки ту хоини ту меги пишак бошӣ барои чӣ як бор бар зидди хоино намебирорӣ амош ту пишак бошӣ не ма одам боре гап задестам бирор нами хеле стоп ма тира дар дуруни пичоқи писта ҷо кунам не ки тира одамо бинан ки ту ки ма бо мегум ки ту як бор бар зидди хоино чӣ ба як бор гап намезанӣ ту одаме ҳасти ки ту мара хоин гуфтаисти бирор ки ма тира дар дуруни пичоқи писта ҷо кунам ма тира хоин нагуфтам ма тира мегум ту хоин ки набошӣ бар зидди хоино барои чӣ гап намезанӣ ту мара хоин гуфтаисти зачт ма нагуфтам ту хоини ма гуфтам ту агар хоин набошӣ барои чӣ бар зидди хоино стоп ту мара хоин гуфтаисти ё ки не не охи не не ки боша чӣ савол метӣ дига барои чӣ бар зидди хоино гап намезанӣ бибро лицота бирор ҷавобот метам диди гап задан наметунӣ лицота бирор ҷавобот метам керам дар кисяпа лицота бирор ҷавобот битам ту чӣ бархӯрат мекунӣ бародар барои Шариф 5 минут без касият не брат я бор илтимос 5 минут без ҳамин ин ҳамин касият ҳамин саволи ман куҷош траранҷ саволи ту як нами саволе ҳастае ки саволе ҳастае ки мара противником ҳамин кор гунаҳгор кардаистанд ки уно факт надоранд ту вақте ки ту ҳамин савола метӣ маънои уро дорад ки ту тарафи ҳамуноӣ барои барор ту гуфтаисти ман хоин нестам ман мегум ки барои чӣ бар зидди хоино як бор як видео намекунӣ лицота бирор керам дар кисяпа ҷавобот битам диди ту мерини ҳақорат мекунӣ мали ки ҳақорат намекунам лицота бирор охита ҳақорат карда ки айвал ҳамҷа гап задестиан айвал ҷа гап задестиан айнами аввали ку нами ҷа биромада хита и тараф ту худодеси хита и тараф ту худодеси лицота бирор ман инам ҳози мегум та ин ранги ҳамо арӯсо фаҳмидӣ як вақт дар ин ҷа мечаспон як вақт дар он ҷа 100% полни ҳамаи ба дигар ҷанган рӯзи соатиш мебиён нигоҳ ки чанд то ҷойрӯ мемирам гӯш кесе гӯш ка инам ҷа ҳози ман словат метам ягон калимаи ҳақорат ман намегум бибро гап мезанем беҳақорат словаи мардаки чӣ гап мезанам хай пашол ман дар ту гуфтаистам гап як бори дигар дар ҳамиҷа мегум хейтер дабрад я понял хейтеро
одамое ки мебуроян ягон чи против гап мезананд одамое ки ягон да понял мебуроян ягон чи претензия доранд лицо қати буроян Ассалому алейкум. Понял говорю. Я понял говорю. Началось, блядь. акай муҳаммад як савол дорам. Акай муҳаммад чанд подписчик дорӣ дар YouTube? Я буду дробим, брат. 235,000 хоина акай муҳаммад ягон таймои намисол гап намезанем. Мо гап намезанем ака дар бораи хоино гап намезанем за мо ҳам хоинем. Блад тупоиски ақл дорад. Охи акай муҳаммад ҳама қашон бугу ман чикор шо мекунам ай намекунам. Акай муҳаммад буроя ҳам хиёдам лицо шкали гап занам ма ҷавобш метим. ҳамин тупоё ки гав мезананд як гап просто як гап мегӯянд ки ту буро доказа ки ту хоин нести. ҳамин одаме ки як кора накарда чӣ хатира доказа кунад ки ман накардам ҳамин кора она шагум. ҳамин ман як кора накардам чӣ хатира доказа кунад ки ман накардам ҳамин кора. Блад килера доказа кунад. неқадар мара мефорам нигоҳ кара барои чи хотир ҳамин ҷози ман ҳамин саволора мекашам барои хотире ки ҳамин хело одам бироя лицош қатӣ ман ҳамонро хеле кунша лич кунам бибинанша одамо личишки ман дар ҳамин ҷа мегомаш личишки ман мегомам тари одамша комаш боша набоша личишки ман мегомаш. муҳаммад як сухан кунам як гап занам бигӯ ба гуфти лангари ино мегӯянд ки ту барои хоино мега я видео намекунӣ ту значит хоини чи ба лангари худаш видео намекунад чи ба рамазон худаш видео намекунад чи ба бобоҷон 88 видео намекунад. и аргументатсияи тупоиски и аргументатсияи видео мекунанд масъалатои русоро. як саф фаромӯш накунед ки ҳамин пешгоҳ мирад гуфтагӯяд ки кадом направлении кор кунед сиёсат лезид накунед. Ай 4 сиёпа қатираи сагбачаҳо уже сиёсат лезид кардаистанд ё сари хичона мехӯранд баъд апай ҳама ёро ҳам мегӯянд хилоли. охи просто боя тупоям шон барои мин мегам басаге кор надорем меган чӣ бор дорем меган сиёсат лезид накунед. нигоҳ кунед нигоҳ кунед дар куни ҳамсоям ҳам харбгӯя сара вайрон карди далбоёб ҳамсояро рай хуб бедор кардем короче бародару мо дар соати 1 шабе мози ҳама рай хуб бедор кардам вестдома микрофон наздик мекунем мешунавед. як проблема хеле ҳам оддия ози агар исмоил ҳамҷа боша набоша мисол ҳамиҷа нигоҳ ки браҷон як чизи адекватне чизи хеле ҳам оддия гуфтам лангули даҳучен лангулиш ном намонда будам гуфтам лангари ман фикр мекунам ки ба ин дараҷа чени рамзия гуфтам беақл нест дар якум видео барои он хотире ки рамзия 1,5 миллион кидат вай кардагира именно основной кор саштаги ба тарафи рамзия ва ман гуфтаги будам ки ман фикр мекунам ки ба ин дараҷара лангари беақл нест. ман ҳамин гапа дар видеом ҳаста бо метонем бибинед. ва баъде ки уже беақлиро сар карду видео рамзияра ки семияи мара дашному таҳдид карда ки мерам семияша фалон мекунам исмоил браҷон агар я одам ҳамин гапа нисбати ту бига ку мерай да кунуш мегоӣ ман дар тоҷикистон мебудам ҳамин корро мекардам не ки мара дардам да чӣ мекунад ки ман дурум дасти ман намераса немихоҳад дод мезанам ку не ки доди ман дуруния ки вай одам хес гуфт ман мерам фалон мекунам ман миём тоҷикистон ман миём ман ҳар як гапи иноро ку дар куншон мезанам ё ҳозир ман я умр ман дар иҷа нестам не ки далша мерем. ва биромадам гуфтам лангари гапира ки мегӯӣ ки ту зидди ма гап задию тарафи хоина гирифтӣ ҳамин гап асос надорад иҷа гап дар бораи тараф гирифтан нестай бубуро просто ҳамин кора қоил шад тамом рамзияра мебурам мегӯм ки ту доказат надорӣ ки ман 1,5 миллион кидат кардагиам ва ту ин кора медонисти пешакӣ таам бубуро қоил ша ҳамин кора ба кала бигирем всё як бор бин ки нуқта чӣ хел нуқтаи ором буд нуқта чӣ хел нуқтаи оддӣ буд ва то ҳозирам ҳамин нуқтаи оддӣ рафтаистай агар ки действительно ман ҳамин кора карда бошам охи марчен буроин тасдиқ кунен агар тасдиқ карда наметонен марчен ҳамчун ба кала бигирен бахшиш пурсен дар ҳоле ки ба кала намегирен бахшиш намепурсен ман шуморо ҳуй наметам ва барои он хотире ки шумо рекси ҷошта ҳал кунен шумо хужуш кардестен хоин гуфтан дар ягон ҷо нест гуфтен модари маро дашном кардан ҳамсари маро дашном кардан тамоми наздикои маро дашном кардан дар ягон ҷо набуд гуфтенша барои чӣ
барои он хотире ки ман шумо талаб доштам як нуқтаи аввалинара ҳал кардан чанд қадар мушкил буд ки шумо ба ин дараҷа оварда расондеша, лекин дар аввал як нуқтаи оддӣ буд ки ҳамин гапҳои гуфтагитона ё тасдиқ кунед ё ки рад кунед. Лекин имрӯз Исмоил як папка шидагие ки во бояд тасдиқ рад кунад. мефаҳме ки мушкилра проблемара ки мушкил кардиста. то одами адекватни одами беақл ку ин намуд пешравӣ ин намуд бизнесо рангита намесохта ки то одами беақл нести. фаҳм ҳамин чиза. من 100% را فهمیدم. ما این چیزا ما اول گفتم که همین چیزا خاتمه مونن، همین چیزا من گفتگیم تو دیدگی اسم شریف دیدگی همین چیزا پرابل نه. من گفتگیم که همین او دی کارای برو رمضان همین گپ تمام من گپ گفتگیم تو میدونی. یا چیزی اودیه که تو ببین که امروز ای بچه یگون نزدیکم نمون داشتم کردن تهدید کردن ما می فالخونه‌ش رو میریم ایسوسو ایش برو ای بچه ای همه اسماعیل هوز یا آدم نمی آدم ترا میبره میگه که اسماعیل تو خوینی میره نمیخواد زاد تو پتیک شایم خیلی دپچاق پیستا جا میکنی نیخویا سی بیت چی گفت استی میگوی لیکن شما بازم همینجا نگاه میکنین شریپوف آرام است پاکوینا کار کرده سای این اگدا پریکول میکنه شوخی میکنه رفتن میگیره ای بچه ما خوب کاری که نسبت ما گفته سیان کاری که نسبت ما تهمتی که نسبت ما کرده سیان کو رفتاری که ما کرده سام این خوبیه همجا گپ بوم همی گپی که خوینی میگن کو همی گپ اگر من دا یگون کسکو کو من دبیوات سمیکنم تو دکزات کردن و اگر دکزات کردن نتونه خوین بدن من او آدم پس پنجره میبرم بزی نیست پدرتن اکای محمد امینو ما چیکار کردم اسماعیل جان ما همین کردم اکای محمد امینو این همین کنده که سینه میزنه که میگه که ما مسلمان برادر مسلمان این نمال مؤمنون اخوا خیلی چی باید پیشیا برادرت میدونه که حقای دبیوت سنا میکنی چی باید پیشیا خوار کی خوار میگوی مثلا خوار تا تهمت کردن تهمت زدنش با بین مردم شرمندهش کردن که خودش او اپا خودش شکستگی ابرو گرفته این خیلی شکستنش بو نمیخواد دبیوت سنا میکنی با پشتیشون گرفته سن که بیورین پشتیش کرنا گرفتم چوش گفت فقط میگه میگین اسم شریف نقطه نظر ما پشتی یگون کسا گرفته سام اکای اسماعیل اکای اسماعیل نقطه موندیم برادر جانو اکای اسماعیل اکای اسماعیل لبا السلام علیکم اکای اسماعیل اکای محمد جان و علیکم السلام میدونه که هم خلق هم تو حرمت میکنه شما هم تو آدم زمینیتون چی در کارم جنگ راز بود همین کار حل شده منم همینم میخوام که همین کار تمام شد من اکای محمد جان یک سوال دارم که همین مثال او بچه‌ای که اینجا هستن همین آدمی که زنده وقتی مرد وقتی اگر پروستا مثال یکی زنده شود مثال همین چی را طلب میکنه همین دنیا پروستا مثال تا دنیا عذاب است خداوند او را یکی زنده کنه مثال زنده کنه چی میخواه همین دنیا ماتریاج خیلی ممبرا آدم مرد اینم آدم مرد ماتریاج خیلی ممبرا خداوند جون شگیری مرد و دوباره جون داد همین دنیا چی عمل میکنه این چیز نمیشه برای که الله سبحانه و تعالی یک بار سوال منطقیه پروستا منطقیه اگر آدمی که به خاطر الله دین گذاشته باشه برگشتن نمیخواد شهید شدن شبا ورزو میکنه به خاطر دین دنیا گذاشته باشه اگر پروستا تگ در مرگ هم خیلی بیچی مرده باشه میخیزه توبه یا بار دیگه الله را میگه مرا شانس ده که من به اون دنیا برم توبه کنم انا پدرت رحمت چه واسه شما توبه نمیکنی نماز نمیخونی چی نمیکنی فقط غیبت جنگ راز داره اعوذ بالله علمی غیب داره قلب ما خبر داره پروسا چی در کار کورو دلی ما خبر داری اسم شریپوف محمد اولی را فایروت کی تایرو ریاگ نه دقیقه بسن اسم شریپوف یا پیشنهادی برادرانه همتون است هم در رمضان هم در لنگری هم در بابا جان اسب غرور خودتون فروین هم کبر که در دل هر یک جوش دیگه کبر صفت شیطانی همین فتنه را خاموش کنین یک جا شوین یا مصلحت کنین یا دیگر بخشی کنین ها نسبت تو تهمت شد نسبت یا منوت بس من قطعا یک گفت زنم اکار التیماس پیشنهاد مکنم در کنسر چی میگی؟ همه چیزم اسم شریپوف کشین مقصد من همه دایست که غرور خودتون فرورین کشین به خدا یا دنیا آدم گناهگار کردین یا دنیا آدم به خدا اخورات درواره یا محشر توجی کو این نگاه ساعت چند شوه هم اخورات گویی دارن
همه چیز خاموش کنی همه تون هست که غرور خطاب فرانی هم تو هم لنگری هم بابا جان هم رمضان و یا نسبت تو تهمت کردن تو ای تو بخش پرسان تو نسبت و گپای گفتی تو ای و بخش پرسی جای کمی و زیادی نداره همه چیز من اینی میخواد مرد بچه باری میخوام که همه چیز رای حل خچه و همه چیز خاموش شود بابا جان لنگری رمضان اگر همون چیزی باشه که من باید بخش پرسم من بخش میپرسم اسماعیل ایزی گوشه که یا میگه دوباره زمین تبرات که گرام که موسیقی رفتم دام گپ شاتل میتونم اسماعیل گوش کرده سی اوز مرا میگه کی بخشش پرسن اول کی خطا کرده گری و یا برای مقصد بخشش پرسن کل تیم تشمه میشود در مومنت ما میپرسم بخشش اهم подожди брат من قطع گپ نزده استم اسماعیل نگاه که تو میگوی این بخشش پر سپرای نه نه همش گفته سامان نه ما گپ ترا یم جشیشم آواز مکشتگیم سپاکونی ترا گوش کرده استم ما اگه گپ ما میریچم همش پیشنهاد کرده سامان اینا اسماعیل تو آدمی دفتانی تو آدمی فهمیدگی همین اشکار یکم کی کرد مردک بود اشکای هممون دام نه همین یک کس بگو همین اشکار کی سر کرد همین آدم رمضان سر کرد بعد لنگری بعد وای اسم شریف بعد وای اینش همین خیلی اومده است این همون اشکار داریم خورا داریم درازی داریم کشک داریم چی داریم هممون گناه داریم آدمی سر کرده میتونم من کنم همه گناه برای چی برادر این دبیوت سکه که همون آدمو برای گپشون اتیچات کنن پراید چخیلی ماترا اسماعیل ماترا سمیت لیزید میکنم میگم بسری اوتا اوچاتا میرم تو مرا پروست تاگ میمونی اگر دستانی باشی همه چیز من گفتم که رمضان همه چیز تو کوتا اگر سال دستانی باشی یا مینا سوال تا جواب تی موقعی تو سوال دادی به من جواب تی ها همه چیز من برو آمدم گفتم رمضان همه کار ایتای پای تو خیز تو کردی همه کارا با وقتی که اسم شریف ویدیو کرده بود ولی کاوری ویدیو موندگی بود ویدیو سر نشده بود رمضان برو اومد ویدیو کرد در دریا ماشین شیشتگی بود گشت گفت که اگه تو من در چپقه شدی من فلان پام در فلان جاد میزنم این گپ اولین چی در رمضان گفت ولی ویدیو نبر اومده غازی هیچ کنه میدونه که چی گپه همین گپ از طرف رمضان شد رمضان مرد بچه همه آدمی هست که خطاگی خچم میفهمه اقرار میشه بخش میپرسه بخشش پرسی جای رمضان لنگری نمیپویم که پاپا گفت من گفتم در افیری لنگری رم اسم دیگه همه دیگه چون میتونم من در همه جا میگم من گفتگیم درو یا بار تماشا کن اکا اسماعیل گوش که تازه گفته که اگر اموا امی اپارا تهمت که باشن امی اگه اون کسا چی کده باشن ما دبیوت سمیکنم اتا کسته میگوی ببرویم بخش بسین تیم عربو کشه اینجا چی پالو نه تیمی اپارا ای اپارا زبورشه انشاءالله نه جا گفت زبورا بکشولی تا زبورا اینجا تیم اتا برو آمدی گفتی اگر امی حقیقت باشن من مردکم ما دبیوت سمیکنم گپی گفتگی علی را گفتگی دبیوت سب پشت اکران همیشه دبیوت سکره برادر پشت اکران هم دبیوت سکره همیشه اسماعیل پشت ما میخوام شما علیکم سلام علیکم بچه‌ها تلگرام لنگولی قطعی نمی‌تونم ممکنه یاسکم ما یوتیوب خیر خش کنم گپزنه برادر یوتیوب همتون در پاناکتون بخدا ما افیر میبرم افیر تلگرام میسته کسی که اگر که بخواد دوام بده بگذارین تلگرام سلک در ذکر پلیونی کامنتاری هسته همه در خیر برادر یوتیوب افیر تلگرام ما نمیکشیم برادر ما میبرم نکی نمیکشیم همتون در خیر رحمت برای دستگیری رحمت برای حضور داشتنتون موزه از برج همسایه خطیه کراچی رفتم اسماعیل گوش کرد اکای موان برام گوش کرد مرا صدای غریبه ده یگان فکر داره دروازه خوین گفتم همین افسان که تو نسبت همین دو برادری که اینا ما بیزور لنگری و کی ما با جان چوجا و رانجا برادر تو باشن ما